O te whaatalo whātu le nei tai au fau i le tātua tunu i le lofa malanga le leo le tua o whaapopole nei aso lo iso i fua mono uola tātua uria le tai au le aso whareile o le aso ono o le masina o yuni i lua whiluas furumale lima. Ia ai alo mai loa o le tātua usanu ngā roto nei tai au o le ataita ia le sunga le sea Reverend Solomona Potongi mai le kālesia me tutisi Sāmoa hataita i Wellington. Ia usi mai loa le whaafonga. Fua mai ai le nei tai ao i le alofa ma le anga le leia le tua ma alo soifua ma le langi e mama ai o maia se i o tātou tāpua i atu i le tua se i o tātou talo le tua e lo mātou ta mā e whai fua le tāpua inga pe a noa lava ma lo nganga pa ia wha mole mole a fio maia e wha pa ia ina o mātou loto apati soina ma whauina i mātou i le mana o lo wanganga. Na i o mātou vivi ma whaane ne ina lo suafa i le anganga ma le whamaoni lava. Ono Yesu o mātou o le mavala au tuai. Amene. O le tusi whaitau o le nei tai au mai le tusi whaitau aso le kalesia me tisi. O le isaia o lona mta upo e whaasipul mai whaa. E a makalo na whaitawina mai whai upos fulu mai fitu. E whaangata mai de duas fulu o te whaitawina whaafonga i a fionga al tātou wali. O le mea foi ua to toe na te whai ai se atua. O lana tupua ua tā. Ua ia ifo whao i ai. Ma tāpua i atu i ai. Ua ia tatalo fo i ai. O na whapea atu. Ia e la vea i mai ia te au. A wā o lo watua lava oe. Wa la tau le loa. Wa la tau le langona. A wā ua ufitia o la tau mata ia le vaai. Ma o la tau loto ina ia le mafau fau. Wa le mafau fau o ia. Wa le ai se poto. Wa le ai se whau tauta. Se i whaapea ne ai o ia. O le tasi ona vaenga la au wa o sumina le ilafi. Wa o taoa foi le areto i lona malala ola. Wa o tunua le tufaanga. Ma au aina. O te whaia ea le mea ua tutoe ma mea inosia. O te ifo whao ea i le o ngala au. Ua whai mana mea e ai le furefu. O le loto pelongia. Ua whali liu e sei nai o ia. O lea na te le malavea ina ai o ia, ia te ia, na te le whaiane foi. E le o le pepelo ea, ua i lo lima tauntagu. Whaamduia le atua, e le whaitawina o lana a fionga pa ia, so mau ia te ia le vi inga e o le wha mau. Ai o le amo o lavani, ma whauwhaunga whaleanganga tātou te whaasoa, le tai au mai le, tusi sa whaitawina i le isa i e whaasu marwha, ia e peo ne whaafonga i le whai upos fitu le luas fulu. Au le autua le aso le nei tusi whaitawaso a le kalesia, me tisi, ia whaasili lo loto le fina ngalo le tua. O le manu lau tipo le autua le nei tau sanga i le whaataua ina o le baiaso le ngani Sāmoa. Ia malu lau saa, ma ia wholaura ni maa. Po le alava lona whaawina ina, ai o le mea anoa e ao ona whataua ina. A le leita pena se whamoemoe, e manuia ma tō manu o le malanga. Pe whaasino i manuia o le tino, pe whaasino i manuia o le poto, le ata mai ma le mawhau. Pe whaasino fo i le soifua wha le whatotua. E whetau i le lei ale autu. Ua whaama mawhaina mo le whaatauaina o le tātou ngangana Sāmoa. Ma le tawhatolu o le soifua o le tangata. Le tino, le mawhauwhau, ma le anganga. Tauto ia le tino ma le mawhauwhau. Ai fia whaama mawhaina e le whaila aunga o le meitai au. Le whaatauaina o le autu ia malu lau sā, ma ia wholaura ni maa, ma sona tāua whale anganga. O isa ia, o le profeta
sanga lue whaailoa fina ngalo le tua. Le teimi o nofo a inga tupu mo le malo yuta. E peo le tupu o Usia, Yoatama, Asa, Ezekia, ma Manase. O le whiaua le perfeta o Isaia. O le whaailoa ina lea i tai o le nu. O mea, e whaatupu ina ai le toa sao le tua. E whai maala ua mama ai le sa folau. O le folau ngā sai tā. Ma ua le tō ai wha manu yanga o le whanua male ele. E peo na folafolaina i o lato wau ngā tamā. A e o lo mamoli fo i ai le perfeta. Ma le fe au o le alofa tu noa. Ma le alofa la veai o le atua. I ala e puluti ai mama o le vaa. Ina i a e ai nu mau. Ma nu le lei. E peo na folafolaina. Le whetaunga o le neitai au. Ua whailoa i ai e Isaia. Leisi mama o le vaa o saita. Ono le ifo i tupua. O mea ua whaia le nuu. A ta maini la au e whaia i se ngā ruenga o se fale. O se mea tau lima. A to toe se o ngā la au. O na ta ai leo se tupua. A ifo i ai. Pea ana whaafonga. I le whai upo se fulu ma le fitu na ufai tauina. O le mea foi ua totoe. Nga te whaia ai se atua. O lana tupua ua tā. Ua ifo whao i ai ma tā pua i ai. Ua tatalo fo i ai. O lo whape atu. Ia e la vea i mai i a te au. A wā o lo ua tua lava oe. Whape feo na malu le malanga. E a whai ua solia le mawaianga tu ua. Aua e te whai mo oe se tupua ua tā. O se whatu sa lava o se nea i le langi ngā. O le sami lalo le whanua. Aua e te ifo i ai. Aua foi e te au auna i ai. O le mālaia lea na whea ngai marinu. Ina ua ngalo lea tua. Na whaaola ma lawea ina i latou. I le mea sa nofo polonga ai. Ua whaalangolango le tangata i lona poto, ma lona malosi. Ua le wha maoni i le ola tā puai. Ma le ola vivi i le atua. O le upamoni. Tasi le nei mama. Ua matua a whaina i tātou malanga. Ma ua o Sofia ai tātou i peau tā ma peau langa vale o le ola nei. O nolo tātou wola. Ma le soifua tā puai. Ua tele tupua ua tā. Ua tātou wifo i ai. Ua whao ai ma le tātou nafa ma le tiute. O le vivii ma tā puai le atua. Le ala foi leo le tele o whainga tā. Ua whea ngai ma tātou. Ona ua whalango lango le tangata i lona malosi. Ma lona ata mai. Po le ale tele o manuia le tino. Le poto ma le mana malama. Ai a whao ngea i le soifua whātuatua. Ua oni manuia e ngata so na wha moi moi. A o mai a so vale. Ona tūlea i le lao lao. Te meme ai. Ei o se vaa ua le aiso na la. Le au whaafonga e. O le whiau mo yuta. O le whiau fo i lea mo tātou. Ia whaasiri o tātou loto le fina ngalo le tua. Peo le au tua le aso le nei tus whaita waso le kalesia me tisi. O le tā ua ia. O le whamana tuina o le tātou ngana. Ma le au tū filifilia o le nei tau sanga. Ia malu lau sā. Ma ia folau langi mā. E lea ia se isi e malu ai lo tātou sā. E lea ia se isi. Ma tō ai manuia o le malanga. Ngā o le atua. Le atua o malanga. O le mua mua ma le mulmuli. Le alefa ma le omeka. Le atua e maua iai le ola ma le malosi. O loo whaua wai fe au mga ruanga. Au wai le whatau malosi ma whatau ola stangata mai se fale o loa. Pe maua mai se isi lava malosi anga whaneo ni po. Le aina o le atua. E maua i le ola ma le malosi. O te manato le nei vai aso. E le nao le whatau waina ia i loa tau tala. Pese pe siva tātou whanau le ngan Sāmoa. Ai o se ava noa wha aurufo. E whata ua i nai. Le ola tā puai. E ala i la tātou lava ngangana. E vi i ai le atua. E peo na wha vai ai Sāmoa. Whai mai le mau. A le ai se atua. E le ai se ngangana. A le ai se ngangana. O le ai se anganu. A le ai se anganu. O pongi sāle nu. O lona winga. E whaapongai le atua i mea uma. Aua ne ingalo se di inga o le atua. E ala i tātou ngana. E tō malama o manu.
pe a fai le atua mamalu o le tātou sā. Na tātou folau ai lea I manuia. E ai nu mau, le nuu na folafolaina. Mo e whātua ma tāpuai le atua. I le anganga ma le whamaoni lama. Se le tātou talo. Le atua manai. E vi ia lava lo walofa ma lo wanga le lei mo mea sili wa e saunia mo I mātou. Whaafitai mo le nei as fau. O whaupopoina mo lo mātou wola. Le malosi ma le ola wa e fua ina e whaatino ai se au. Whaafitai le anga nuu le wha Sāmoa ma le mātou ngana. O le tofi ma mea alofa. O e foai mo I mātou o tangata Sāmoa. E tu pito ai mātou. Ma isi vaenga o le lalulangi. Whaftai au a fionga pa ia. O le la mepa e whai masulu. Wha malama I o mātou wala. E maise o le anganga pa ia, le anganga o le poto. E wha tonu ai a mātou whai ngā whiriwhiringa. Whaftai te le ata mā. Ungai te leitu una lava I mātou. Na ia whai mapolonga le angsala. E na e lawe ina so mātou whale tonu. E ala ia Jesu Keriso. Lo mātou wali I malo mātou whaola. Ai pangala valea. O tangata fau vale malele ana lava I mātou. Ua mātou le whalongo I lo feta lai mai. Ua mātou le amoina le sātau o mamuli atu I ate oe. Ua mātou loto atu I le lalolangi marisua malie o ana whainga. Ua whaasiri ai mea. E le aisona tāua mo lo mātou wola tāpuai. Deri ie, whamole. Malie lo finangalo. Ia e whamangalo mai lau whanau. Ia e whamaina I mātou e ala le mana o lo wanganga pa ia. Ona mamai leo I mātou. Whamole. O ai o mamai. Ma whea ngai matonga fitinga whainga tā. Ala ia lau whamalolonga. I ngā ruenga tau la sea. O ali matamai tai fo mai. Ia o atu lo wanganga o whamaisenga. Ia o whanonoa. Whamole tamā. Whamanuia I o mātou taitai. Taitai o atu nu. O nu a inga ma kālesia. Ia whawai mea umai lo walofa. O wase manuia o tangata. Whamanuia mātou whanau. O ai le poto ia te latou. Na ia o ngā ailo latou wala. Ini whe au e vi I ailo suafa. Ia iailo wanga le lei. Le tāpua inga nei o mātou mātua mātutua. Ia ma apelpelea pēa I latou yo a alofa. Ia e ngā lei pol kalame. E whaeina ai le whaatawa ina o la mātou ngangana. I so se vaenga o le atunu. Whaamamalu au whiau, au a au I whiau mga ruenga o le nei aso. E mai se fo ia onga le whanau. Mua ma muli oe. E I umanui ai fuanga uma. La mātou te talo lea. E a lātou suafo Jesu Keriso lo mātou li ma le whaola. Amene. Tātou pepese. I le vi inga o saunia.
ia tu mai o mātou lunga uma le lolangi lo manuia, le alofa ma le file mua Iesu Keriso le alo, le maafutanga ma loa nganga pa ia, nei se yo o le whavavau lava. Amene, amene. Ole na ua whafonga le tunu o i le tātou sauninga loto na nei tai au, ma le nei vai aso atoa na whiangai ia ma le sunga le sea Reverend Solomona Potongi, ma i le kālesia me to tisi Sāmoa hatai tai Wellingtone. E mamoni atu aile anganga le whaaftei vea u whaimsui o le tātou ofisa nei, whapele au whafonga, whaaftei atu ai tu sai ma tāpenanga o le nei vai aso. Ia anga le leile tua mwha uopea na whaamilianga, e ana i le upu folofola le tua, ia ua le tufa, ma whamanuia le ngata o le kālesia. E miso le atunu ue whaafonga i le taimi uma, e tūla i le na upu folofola. Anga leile whalitua mana i ngā lii, i manuia fol tāpua inga le kālesia, ia manu te leina le whai unga le vai aso mon fuafuanga whaaftai tele lava. Ua se furu iwa minute ua te ai nei leono, o le tautua le nei le siufonga le laumua le vi inga le atua, e ona whanga solo i leo le tātou porgalame, e nai pesenga whaaleanga nuu, o le tautua le nei mo oe le siufonga le laumua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Oh,
Sāmoa i le aso pausa e tō pera i lunga tā pua puanga tā sia tai sia le lange ulangia e uanga solo wa tape papa wa tole timunga wala sa wa tape ale tawa fenga se toto le la uanga se le male masina ta no pasamo ile aso pomisa sia tai sia le lale ulangia sa fono ma fili ma so e to fiti ala mele ala le ta pe komiti wala la ai fanga ka e ta lo fai le mau puro fanale sawale govana fefelinga maloma malama sa fono ma fifili ma susu ese komiti ana mele ana li ai kape komiti wana mango ai fanga
papalangi o la nei soe soe koia Liani o kaino lama koi wana whasi Ua o kangi ai male kano no Ua lai se ane a kutu noa Le ui nau fiu file tano ai Io io le kamai mo Aka lo fai le katoa Pelu le tangi Leila la pera fai o papalangi O la nei soe soe koia Liani o kaino lama koi wana whasi Sei fai tau mai a kefia O mai kongi tie ua auia Ine sawanga na fai a pia Soa fai a ua tose Na ua sau foi mamanu ao Ua se ile mao le mao Ule pule whao mai ngā ao Le to alua wata whanau le mao I talo vai le tangi mai ala Ua male pele whale o le anganga O le konga na foi wana whana whana Pela o se mau foi uanga sana Talo vai le tangi mai ala Ua male pele whale o le anganga O le konga na foi wana whana whana Pela o se mau foi uanga sana Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Masiana puane toninga Mai panaka bilione wa kamisa Sāmoa wa poleni na olima Masiana puane toninga Eule amamau Alama papau Wai falvieta Wa potele oe mo bakakau Mama sunyela tino oe salama Eule amamau Alama papau Wai falvieta Mama sunyela tino oe salama Ameya sewale sele topo asiasi Awaia nene usilale na maleoni Na usasi ona piva pengengalo wasali Watele ole tala pelone kaitai ole kisani Mai wau kale angai wasiapua Ono angemiane yaununga Aveya osewale sile topo siosi Awaia nene usilale na maleoni Na usasi ona pila pengengalo wasali
mai wa pale ngai na sia foa ala angia ngia ne yalonga ai longa atamate sila lama siasi no simper malonga no wasole lalolangi ai pela wangi tano malau sasani talo fai tele mama ai longa atamate sila lama siasi no simper malonga no wasole lalolangi ai pela wangi tano malau sasani talo fai tele mama watangi ati alata ai poponga talo fai Sāmoa ile ale kasa satole tole mana papangota lawi mo kololi ma watangi ati alata ai poponga talo fai Sāmoa ile ale kasa satole tole mana papangota lawi mo kololi mai mea watangi osi alata ai poponga talo fai Sāmoa ile ale kasa satole tole mana papangota lawi mo kololi mai mea ua fai ole olo inga lele tai tai au ua lava o ngai mea ile fasela ua lava mea o mea fasela ai tu ma se si vai nga uma ame ki ai a venga ua fai ole olo inga lele tai tai au ua lava o ngai mea ile fasela ua lava mea o mea fasela ai tu ma se si mai nga uma mea ki ai a venga la fai le suenga le mau ai si oi le mai nga au ia la toke luma panau a pau tu tau Sāmoa ia tu le mau ale tu ina le a pau mai le mai nga au ina tu lai tamasese matote sili mama mene matutele ka koi te Sāmoa mai tata no ile nei le na fai le suena le mau ai si oi le mai nga ia la tau pelo ma whanau a whao tu tau Sāmoa ia tu le mau ale tu ina le a whao mai le mai nga ina tu lai tamasese matote sili mama mele matote le te foi te Sāmoa mai tata no ile nei le Sāmoa filemu Sāmoa papena Sāmoa filemu Sāmoa papena Kau mi mala mi pala Kau bala Pane sai le salani on pomona dai siawano ono yo pa Sāmoa filemu Sāmoa papena Sāmoa filemu Sāmoa papena Kau mi mala mi pala
Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Sāmoa Capital Radio Wellington. Malo whaftai o le whawhonga le tautua le sifonga le mua nei tai au. Ia o le tai au le nei o le aso whareili o le aso ono o le masina o iuni lua whilus furu mo le lima. Ia le nei utatu taunu ma ia i whamano le sopo o whamano le folau. Te le tonu sa manuia malo longa o le pō na pō. Ia ma le totele le tonu sa ngā lulu e le pō na pō le nei u amatalia. Ia le ufo i mai ainga. Ia po utapena e toi fo i mai ainga. Fo i atu i ainga. Ia o le totele o tātou le la amatalia ngā luenga le yaso. Ia maru te le ina le to yaso le whamana tuina o ngana Sāmoa. Tono nei e tunu. Ia ma le tele o tunu o le langi. Ia o tātou lava tautua si ufonga le lau mua le tausanga atoa e whatau o le tātou ngana. E manatu e whapena le tele o tātou e kalesia. Tono ainga. Ia e whaonga lava le tātou ngana Sāmoa. Ia uatala noanga ma fisota inga. Le tai au te o folo fatu swafa man malo le tatu wali o Yesu Keriso te fatalo fatu ile tunu malo folo manuia sunga I whawhinga inga mawhalitua ta matina ia po nei matua saire ngā luenga ta lofa lava nei matua tausi malava fatalo fatu le ngā whiwhia le tu vai o tina le malo se le tunu manai whanau whawhelo iatu tautua le nei tiu whongo lo mo amtalia e tatu wompa anga o lo mo mali tautua e tunu mamau lunga o le Facebook mali YouTube whapere tātou e mānoro sa ifua, ia, ma tono Wellington e mani usila atoa, wa amtalia le tātou tautua le yaso se pa ia le ono I le fia nā nei, io e amata le ono I le tau nei tauulunga I le ono nā nei le fiafi, e televo ia tātou porkalame whanga solo, ia o le nei yaso, na minute I luma po le tāle fitu o na maule o le avinoi whafonga I tātou tala mai Sāmoa, porkalame le atau le tāiau, tātou tala noa I le afo le fitu. O lo whanga soro na I pesenga whalenga nuu. O le pese le mau. Ia mai le whianga luru moenga. I le te le utausanga mwai. Ia le te whafonga mai I le tai au nei. Malu luru tai au. Ia e o lo mana. Ia lewa le mawhana whana o le tātou ofisa nei. Ia. Ka te alofa atu lewa I nei whanau a le. Whianga I ma le whamanatunga o le ngana Sāmoa. Ia o lai ofu a lato puretasi. Ia o lato ia whaitanga. O futino ia le malulu ia tasilona o le whanau e pe e vai tātou lau matu o le malilili ala lava pe le ila e tamiti le malulu e pui le o tau tamiti le yaso e manatu ia o tāpena foi nei matu o le tele wa onga e taulunga nei yaso e ala si tau mafutanga ia po ni tāpenanga foi ia uame ai ia mona I whanau whapea ia le aonga mawhai aonga Mola tau e malanga I le nei aso manuia fe malanga inga. Te malanga I tono ni usila, pe te malanga I tono mamao. Ia le vavave ale manai valele. Manu lau tia le nei tau sanga ia manu lau sa. Ia folau langi maa. Ia le whamui moile na ale lei tā pena le whainga malanga. E manuia fo ilo na taunu unga. Ia tā penanga fo ilo na aspa I o momua. Ma lo lava I sunga I whawhenga inga mawhalitua le tā penanga whapea ia awao. Whailaunga o te akono, whaiaunga saa. Au vai pese ia malo lava le tau atai. O nei matua tau si lava ia inga ia le waki me fo le tio nei tai au folo fatu por kalame fatalo fatu nei tamam tina matua mana vale tunu fa wau nei pes senga fa langa lu ia me le fianga lu moenga.
alofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa fafonga mai pea i le siufonga o le laumua i Wellington. Sāmoa
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E o taburunga tua i ma whawhiwhianga whaelanga nuu i ma lewe pese o le pese o le mau. Ma le whianga le ulu moenga i na wutoi 5 minuta na tālea o le valu a tālea o le fitu. Tāle fitu o le whafonga le whapoponga momo o tātou tala mai Sāmoa i ne minuta i luma. Ia toi o wholo whātou porkalame mwhamanui atu i le atunu o lo whātou ia o mu yoane. Sunga saulo manuia ngā luenga amata ni tai au tina ia whenga uiai. Ia whapea pali i lo whātut porklame le tina matua. Ia lo salia. Lo whātu oli potongi whaftai le mafuta mai. Ia mone mamalu le tunu leo ki mai li tio le tai au. Nisi foi le wanga ia tu mo tiu tu mga luenga. Ki mai li tio tono le tā vale lo whatele atut porklame mwhamanuia ngā luenga o le ne yaso. Ia manatua e le istatu asa malo lo le vai aso fau. Ia fo ia tūlanga māsani. Ia, o le whafonga le whawhiwhianga me le whipese le penina o tia whau. Ia o na whafonga i lole ia tātou tala mai Sāmoa. O le utoi tonu mo le awha minute o le tālea. O le fitu. Awha le fitu o le porkalame o le ata o le tai au. Ia na whanga solo to ile o whawhiwhianga ma aso whanau, talo le tau, le suingo le tupe. Ia ma tātou o le watu i lava i telefou i le tāle valu. O se mele whafonga penina o tia whau. Maio manole vovea e fia falala Selma saulea Ea eti ea nei lau pasika ai au suei hena
ai lau kaiva e la te asoa oi ola te ula liloi la mama sui tu pela o te uli ole alo foi le mana mea hela o la sui puai tua i moana tua i moana tua i moana tua i moana tatu matala ea ea vai vai a sau pe tua i moana pe tua i manu sau i au pele sau masina i tua i manu sei tua le ai i te mau le nu i bolo bolo mai o mano le vale ai te pia whalahova suha soleo ia e ti ea nei lau pasika ai o sua e hena a ai i lau kaima e la te asoa oi o la te ula hiloia lau mama sua tu pe lau taule o le alo whai le mana mea hela o wasu i puae tua i moana tua i moana tua i moana tua i moana tatu matana ea ea mai mai e sau e tua i moana e tua i manu sau i ala o pele sau masina i tua i malu sei lua le ai i te mau le nu E te whalawhātu telefon mai Sāmoa le whaafonga lo tātua te nuu. E le isi foi o na whaao poponga nei le whaai unga le vaiaso usi mai le whaafonga. E to mua atu ia tātua telefon. E langolango ina le teitai o le tuanga i tu le epa lupe soi aisa i lele malia le ngoi. Le whaawau peo tiu telefon fitalai ma le sui fong fitalai au whaanga solo le piri o talamano tausi. Whai loe tu le epa o le whainga maasani e pe o nei ai Fato a muta lava o la tiu te lalo le whaavae, e le mai au se whainga pānota, ma whiriwhiria se whainga mano fau. Pei ta e leo le whingalo le fionga le tamai tai pāna mea tausi, e le whailo inga malau tu stala na whai loi foilo le whingalo. Ia alu mea moni ai, ele o ia ia se tino o se ngadwenga, foile, ia le uwha ngadwenga, ia le uwha ngadwenga. A le wha ngai o inga o se ngai o inga e tautua ina i le pānamena. O le toi e se mea. Wale ini komiti, wale ini fono. Ia, Malaysia, poile le ano tautala atu ai. O le toe foi mai o se paia inga fou. Foile le fono mua mua. E le whaatari atu le speaker tu ai lea. E whawheiroa i sui fou. E whaatari atu e le whailau tusi o le fono. O le sila mele na foile mai e whaafoe e le whailau tusi o le fono. Le ulua i whainga pālota i tutonu o le pārmeni. E fili ai ia sui fou o le parlemene fou. A mata le fonga fitarai fou. E lau la manatu. A whapeo o se tūlanga o le no fo ia. Ia o wa le whai mai o ia le no fo e vai ma tausi ma whaatali le whainga malo fou. A ele o tino la na melna. Na tui nātu le tālusanga le fionga le pāna mea tausi i le ofiso le loia sili, mo se wha malam la mangai whaatatau i lona whina ngano. Wa whaudu watu le whamase no ngā whanua maswafa le tālu sanga le sa a vea mwhai pule o le tu maloa ana numera tasi le fionga whesola i tuinga mala e whaasanga ia li mawhai pule o le tu malo e whaatatau le mata o pule o whaate e sei o ia male nuu o le aunga le tālu sanga whesola i
Ona ua o ia ona ia wha tangata soifua, e le whai unga wa whai e lima whai pule, e wha te e se hei o ia. Pei taina wha adia nisi o matai o le tu malo le au tu stala, o le ua lato mo waina le taro sanga le fesola i le wha msinonga, ai e tu mau fo ida lato fo i tangin tu inatu le ofisio leo leo. E tu langa le manino le wha o ngai no tupe e tau i ati na ero lato wafio anga po le tu malo, lesa fofoina, ma tai moai le komiti o le whonu whaawhae. Pea le sila fia na whaate e le fionga fisola e mali tu malo, ai le whaata apeina le pare mene. O lotua ia e le tu malo le fionga fisola e le lima sa furua feta la sa teu whaawhainga ruenga i utos. Na tala i tua fisola e au noma sa sila fia e le tu malo, e peo no lato whaata o toi le whaongai no le se leni. Peita ina dia e manisio tua inga, e nisio ati na e na fofoi na maua le tu malo le fast food wafeta la, ai ua le mawhai o na whaatau nui na ina ua le whaamali e ina tu unga. O le vers faule o fofua e fonga i nai le nei mata au pupo o le tāra sanga, i luma o le whaamsinonga o whanua ma swafa. Wa whailua manino mai e le komisina o le ofisio whainga pālota tu ia Filolo John Stanley, wa whātau nui na lava le whainga pālota pe o na mai le whaai unga le whaamsinonga, e le aso rua se fulmaleiva le māsino au kuso le tausanga nei. Ia re ri ua mai le whainga whaamsinonga stai a pia kako mui mutai pe ia mai ngā ua whaare whaai. Ia o ngā luenga uma ua le vanga penga lo fisanga penga lo le tolu masina ka penga po e whamasina malafa. Ia, o le kalsanga malu tu a fio me leska. Wa le lega ko leska. Ia le fio leska ko palo pa ko le mo. O lo tu mo foi lava o na yele se le ni na wha matu. E le tala wha te tau au tu o le tupel tau sanga taruai. E se lia ma le 12 miliona tā la. Mo le tā penanga o le whainga pālota le o le aalo yele atu no. Whailo foi e le fionga le minista o tupe o le malo tausi. E fionga lautimu ia fōwele se vā ai. Te tau alanga o lewa maua lewa mai ni fai unga whamsinonga o ne ia au kuso le la fai. Ia, e tau na fai. Ma o le tupe fai, pon mesi ta i le tule wala e oferai se le whao ngai. Wala tātu i le onu se furua whele au whai o tangata wa mai o na restala, ai o loo wa aia lava le tumutu muatu le mamalu le atuna o ia fiafi pe a manava, e whaatino le lato restala. O le asolua o le vaiaso le nei, e silia ma le awhi tangata na mawhai o na restalaina, mai ua wha au popo i fo i maitu la whainga ruenga, o leo whainga ruenga o leo fiso whainga pālota. E ua wha mawina fo i e 5 pāti po vaenga wha au pawhai, le ua mai e fo i o na restala, e au fiei le JPP, o le FAST, o le SNDP, the Democratic Party, whata se ma le Sāmoa United Party, le na wha alawi loa le vai aso nei. Sa unoa tui a Filolo, e lua isi vaenga wha au pawhai le ua wha afsota i atu, e resta la tu le vai aso fau, o le a ato i ele fitu o pāti tau wā, mo le whainga pālota. O whamaunia mai e le minista tausi o le soifua maloloina, ma lasi lua pito whanua tā fito sele, o le vai aso fau e alo i a ele wha maa vaenga ale ofisa sili o le soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Eke Roma, o le aunga o le whaamāwainga, ona o le ata moe a vea o se sui tau wā, o le whainga pālota o le aso nei. O tala ia manuia le whaai unga le vai aso si o tātou tunu, whaasoi foia. Toe i mata
Pave fianga mana pese le kode na li zena was 45 minute wa te ne fitu o le tautua le sifong le mo Wellington e afa le fitu am tadi el porkala le ata le tai au tale valu telefon fanga solo le tato porkala me tale iva telefon afa le iva porkala me tale na urungo le neva yaso afa le sfulu porkala me le singa le fanga loina ile antolo fianga mo itau ile ma yotino Tapidaina ele sunga le toina manolo pensione Reverend Alta Risati sone ete. Ole sifuru tasi il porkalame le ina ila utinam tama ita sifuru lua telefo fa fianga ole awa uli tal tasi. Ole tato porkalame ole lano langi wa sonei. Ole tu la tonu le ufufu ile tal nonga le fianga le ripule. Yama le tama ita yo moi wa tuila epa ya olo o va. Iel tu langa o telefo el Pasifika ile le tio fa va maloni usila. Ya o le tal fa le wil fa mo mo ya o le a mata to i fa fi fianga ya le peste le lau mua sound ya por fa ili el tato ritio tau watu ile ono ile fiafi fa ta tianga na por kala mele yaso fa ta wino le tato ngana Sāmoa ya ona le misia fa fi fianga na pena silfie wo il fa ili el tato ritio nei ya na mata to fa fi fianga tu sa ulungo le tato wala leo fa ta sim le tato le Facebook, YouTube, o le app, ya mata tu te mina o le fa le ufu ai. Tau atu le ono i le fiafi. 15 minute, ua te ai, ia le fitu, e isi tama matu o lava ufa i langi lana fōlaunga. Sa ia yana whaafi fianga sa tātai lana ki tara mausu ana pesi. O le tama matua ia le toa le vine tase, tasi lana o le pesi na fatuina. Ia pena usuina na langina i le aso iva o iulai i le tausanga e luafes fulutolu. Tausanga e luafes fulutolu matua stoina ia ua maliu stoina ia o anapa ana pese ia na suatu i taile le tio o iei Wellington
Ia tātai lon ki taura mausu na pese, ia nea na pu e le tātou ofisa. Ia le la whaafonga mai ai. Tamaula lei, talo fatau sala, oe lava ole ula, tofu mai le moana, ole ula ua sui, nau tau sala lava, ele whaatanga ina, to a te leo tangata, teile Sāmoa o maina mata mata, e talo ale ula, now si feel lava, ele so ona ula vale, petau lama lama, file mupe o le lupe, ata mai pe o le ngata, wasala lautala, ile atunu. Sasae masisifo, saute po o matu, le taalo ale ula, fai le mu, pe o se fisanga, angi malu, teile Sāmoa, mata mata, le taalo ale ula, na si feel lava, e sona ula vale, petau lama lama, file mupe o le lupe, ata mai pe o le ngata. Talofa, si ufofonga o le lau mua. You leave of take mo la no. O falongo e tau mai lea wala, e se angi malu mai o se fisanga, masi o leo e sau malu pe se kitara, e le tiona favalele te leo tama, sawia o e la o pele, o te tu ini tala fasese, mai le lofa lo tupu se o te mawina, fai mama fai longa isi o lima, mai mama tupu pēna e lo wanganga, o lo tuaile a matanga lo suafa, fai le nama vai la au i o totonga, fai masui o lo fiete pai o fofonga, sawia o e la upele, o e te tu ini tala fasese, au mai le alofa vatu puse o te umawina, e le mama fai longa isi o lima, o no sai, palamba leo langa, fifi loio mele ma mele anga, sua malia le manuia, piama vai un popo na leo langa.
whaanga o le lau mua.
Sāmoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong lo mua. Atau le tayao. Tata porkalame le ata o le tae au le rewa matalia le tae au le aso wharaide le aso ono le masina o Iuni lua fe luas fulu male lima. Talofa lava manatu sa manuia mano longo le po, manuia ngā luenga sa whenga iai, e le ua matalia le yaso, vai tu whafo wha pisi foi le wala, e le ua telefoi na halawhai mai le tunu mtapena mo fe au ngā luenga amatala le tae au. Panga solo fa fifianga le tai au, ne milute fa fonga le talo le tau, fa mlengo na soifua, suingo le tupe, e mtalo mena tupu la langi le yaso, o mai a tu fa filo ia le la, e a mai ia fa fifianga su filoi, si fonga lo mo anse to fa le moe.
O le talo le tau pēna whai lo official vai tau le so, wha solo atu le aso atai au e ina i timu o le so ma le aso atai au e whoring mai wha malu malu e ina i timu le aso sa e langi le lei le tau wha ia le matu le lau le aso fua e wha malu malu ma ua oa o le aso lua e langi le lei le tau wha malu malu ma ua oa le so to uru na i timu nu uneo ka peti ma lua tu whanganui ma taranaki e wha pia Hawke's Bay ma waira rapa. Fesuiso ya i wing o le tau i Marlborough ma taupo, pa ia le mate le lai nisi o taimi, ia e to ulu ti munga nisi o taimi. O le manu ulu le inu nei a mata ma le tasi i whaasolo i lunga i le lima, ea maa whanwhana se fulu tasi anga i tulunga le fulu ma le lima. Tato wawai atu iau kilani le soif suiso ya i fo i wing o le tau i le mate le lai nisi o taimi. O le motu i saute, ia e tutusa le leia ma le tele o vaenga le tero nisi o teimi e timu nisi o teimi wa ia le matau le la o le malurua le motu i saute to ese le lua i Queenstown o e oro i e ina vikako e wha i a Dunedin lua lo i kala estete mo le pito i lunga o le motu i saute ia na ia i le wha ma le lima le fua le maluru ala i titi le numela ia o le maluru fo le na a te le fo i numela ia o le tau mawhanwhana na le mawhanwhana na o le ea i le lo le motu i saute a mata mai le ono whaasolo lunga le se furu ma le tolu. O leo te lenga o leo tunu ne yaso e ti munga le pito i lalo le motu i matu nei. Le aluatu ai Wellington, Marlborough, Mastone, Levin, Palmerston North, Waipukurau, Whanganui, Waiouru, Hawera, Napier, Hastings, whaasolo tu ai Kespen, e New Plymouth, Tau Mauranui, e nei timu i le so. Na mata leo le vai le mata le lai le onga tonu le motu nei, whaasolo atu le pito i lunga. O apia i le so e awa oa, luas fulu valu le fua o le ea vevela, luas fulu fare ea mawhanawhana. O le angotoi fulu lai le so, Wellington i le tasi minute te ele lima i le fiafi. E oso a ele la tai au, i le toe, luas fulu tasi minute i le valu i le tai au a tai au. O le fua le malulu i Wellington e mauna no utua oi, se fulu tasi fulu lua ma le se fulu ma le tolu. Ea mawhanawhana, se fulu ono whaasolo i lunga le se fulu ma le iwa. Talau le tai le nei aso Wellington e pe le tai le te o le fitu i le tai o nei sua le tai. La tai le afo le tasi le awa uli ono toi pe le o le tai to e luas fulfa minute le valu. E le pōna nei. Ia. Talau le tai mo polirua. Pe le tai to e lua minute i le se fulu lua i le awa uli nei sua le tai te o le ono le fiafi to e pe le tai. Afo le se fulu lua le vaveao. Tala nao le tau, ma le tala o le tai, ia manu te leina fuafuanga o le alo tu iei, to i aso le whamana tuina no ngana Sāmoa ia onga mwhalewhai ngā luenga. Mo la tu e lafo la tu se leni ne aso tasi tala ni usila ma ulau tupe Australia iwa tasi sene, tupe Amerika e lima iwa sene, tasi tala ni usila, ma ulau tupe Sāmoa e tala lima sifuru ono sene, i le aso nei tala ni maono sene, o le tupe fiti i le o tala tolu se furu ma le lua sene, le pa anga tonga, tas tesi ma le tolu lua le paanga tonga i le so. Tasi talani usila maura utupe Sāmoa e tala lima sifuru ma le ono sene. Tala lima ono sene whaftai lava. O le mano whamnianga wa soifua mo ena soifua i le so whatara whatu porokalame whamnuia lo was whanau. A whabonelo was soifua. Ia, maa lor wholau mnuia. Ta tonu sa olo maua o el manos. Ia pe waru utau wina whoilau wholau ngana nei vai tau. Email level na haso whanau at samocapitalradio.co.nz pe afia mani whamenuianga. O le tusi whai tau lo maulu tusi a Roma sfurwhawhi upa sfurfitu. Aua o le malo le atua. E le o mea ai ma mea inu. A o le ami o tonu, ma le file mu, ma le oli oli le anganga pa ia. Aua o le malo le atua e le o mea ai ma mea inu. A o le ami o tonu, ma le file mu, ma le oli oli le anganga pa ia. Ia. Ai a tatu iei tonu po leo tatu iei le malo le atua. Io mena e fai, mena e maua. Na o le ami o tonu, file mu, ma le oli oli le anganga pa ia. Manuia lo wasa i fua, pesene ne ma le pese sa vare ke riso i fa manuia i lo wasa fa nau.
vi ia le atua ua ulia loa sosoifua ia manu ia loa sofanau famanu ia le atua ia vi ia le atua ua ulia loa sosoifua ia manu ia loa sofanau famanu ia le atua ia aveane Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia aveane Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Afero ia tuna tunu malo so i fuosi mai en fa fongo le vava i foi nei tala o le tala fa sol pito lo langi nei aso me na tupu ai le aso no yuni. O le solta usanga ta si valu fas fulfa na fa vai ai lo tona le fa la putonga le o le YMCA po le Young Men's Christian Association. E o mai le solo o la pe fa la putonga nei o lo ia foi Sāmoa. O leva tenen fa vai te usanga ta si valu fa ia o le whaala putonga tama talavou ke wisiano. Ia o lata ia foi mai tau le whaala putonga nei. O lo o muli ta i lava i le manu lauti na whaavai ai. Le foi pe o na whairoa tele tangata Sāmoa o ofia ti ai. I le nei whaala putonga ta la i mwhai ngā luenga le lei so se atunu o le lalangi. O le solta usanga ta si valu 5 ma le iwa. O le asore nei e ta o le Queensland Day. Ia e whapea sa kolone fo i Queensland ese mai a New South Wales. Ia i whafonga mai leo Queensland le lope malolo i la tau le aso le nei. O le solta usanga te si iwa onos furuvalu. Na maliwai ia le sa tau vā mo le tofi Palestine o Amerika o Robert F. Kennedy. Ese mai a John F. Kennedy le sa Palestine. Tangata vele ina i le aso le nafi tau usanga te si iwa ono valu. Ia mariu le so o tangata Palestina e swafa ia Shehen ina whao ina le mariu ia te ia. O le solta usanga te si iwa fitus furutasi o le taua i Vietnam na taua i fita Ausitalia ma fita wha komunisi a le malo Vietnam. O le solta usanga te si iwa tolu na whai aile urua i pālota mua lava o le tofi Palestina o le malo leo Mongolia. O le aso le nei e whaamanatu ai le nuu leo Sweden, le aso e tau le Swedish National Day. E whaamanatu ai le whaatautoina o lo nātou tupu o King Gustav Vasa, i tausanga te si 5 Ia o lo tau ave pea le aso lea o Sweden, e o mai lava i le so. O le sol tausanga te si 2 na tau nuu ai ma whaavaina ia le vaenga le nei le Wesleyan Mission i lunga i au kilani po o lunga i le far north. Tusa e 2 kilomita mai le tu i saute i sisifo Kerry i le far north na whaavaina i Samuel Lay ma William White. Ia le metotisi i le nuu le tau o ka eo na whaavaia i le aso nei tausanga e tasi 2 O le sol tausanga e tasi iwa i vono. O le unua i vaenga le nei ua whaatutu ai ni pea te tele e mau ai le tise o le kompania le Genesis Energy na whaavaina i le sol tausanga tasi iwa i vono i lunga atu maunga o Wairarapa e le mamau atu mau Wellingtone.
Ia o le taimua mua le ua iai se vaenga whapea e pu e le tise mai le savili ua whawaina ni usila ili aso tonu lava le tausanga i tasi iwa ono. Tatu tala ia to e maua le whapoponga le taimasani whaftai. Aloi whawhonga mai le tautua le siufonga le naumua le tūla o le tae ao te mini usila le o te sifuru minute o le tae le o le valu. Tatu telefou le o ta pena mai tae le valu o le whawhonga le iai. Ia, te manatu le ua silifia le atunu o le whainga pālota. E pe o na mai ai le isi paya inga le ua uma. Nena uma le vai asole nei. Le ua melpolo inga le whamsino ngā whaia le whainga pālota Sāmoa.
I le aso luas fulu iwa le masina o kusa le tausanga le nei. Ia, mo tātou e malanga i Sāmoa, e minui e tele tā penanga o le nā fo i lau malanga, fua le lei o ele, wele fiti e weis le watu Wellington e alu Sāmoa. Pea wa pēti fia malanga le temina o le pālota. O le masina o kusa o le fua tonu waifai ngā malanga. Mai Wellington e alu Sāmoa, no nunga fetau i le lei a ma le temina o le fai ngā pālota. Temina i le lua fai ngā malanga. O le aso Sāma le aso lulu. Ia, no inga le olo ia au kuso, ia na tonu leo malanga, fitau i le lei ma le fai ngā pālota. Aso luas furu iwa, o le masina le nei, o kuso lua fe lua lima. Ia o meta wina le pisi le ofisa fai pālota i Sāmoa, e le stala le mamanu le tunu, e la tau na malanga i Sāmoa, le umana le stala, no inga le lu tā pena fu ila la malanga i toi alu. Ia wal fai ngā pālota lu tātu tunu. E le taimine i le whalonga tu tale na meta se sape ama le pe o fitu i a vanga whau whai. Ia ono se furu mon tupu afe i la tau i o le stala. E te tau ona se lau mon tupu afe i la tau e tau na le stala. Pe a wha pe le stala. Matanga tai pālota. A whai fo i le stala uma. Ia tate le ilo pe pālota uma. E wai se hase as whainga pālota. Se lau pa se nen tanga tau e pālota. To te le la tau ia e yo mainga luenga wha vai taimi. Ia pe fai tau fies furu afe la tau e o mai fafo. Ia no ninga ele pālota le vanga na, ia se vanga na e whainia la tu pālota whapitoa. Pe pālota mua mai ei. Ia ma tātou ia i fafo len fia pālota. Ia le ua umale paia inga lea ele i tau lau o le nā wha moe. Ia se vanga na e te malanga i Sāmoa. A lea ma whaina e le stala online e peona whaelo me tātou telefon nafi. Ia alo whātu a senati tu ua. Ma lo lava. Sunga ia Desmond Pango, ia malori, testiva mai o i Canberra, Australia. Ia lo fitele atu porkalame sunga Felice Matavale, tai le mafuta mai i le nei tai ao. Ia Erika Maoe, lo fitele mo oe, tina tai le mafuta mai. Ala tal tato pese, ia ona tapina pena leo tatu telefone minuto i luma. Lawa pese ale e terus a inga na Sāmoa, e lo toi fitu minuti ona tālea o le valu. Tātou telefone o tā pena mai tāle valu, o lo e whafonga mai si ufonga le la mua.
Fofonga ole la mua. E te o whalawhātu telefon mai Sāmoa le whaafonga lo tātua te nuu. E le isi foi o na wha o poponga nei le wha I unga le yaso usi mai le whaafonga. E to mua atu e tātua telefon. Wa wha iloa manino mai e le komisina o le ofisa o whainga pālota tu ia Filolo John Stanley. Wa whātau nui na lava le whainga pālota pe o na mai le wha I unga le whaamasinunga. E le aso rua se fulmaleiva le maasino au kuso le tausanga nei.
Ia le ri ua mai le whainga whansilonga sta ia pia tako. Mui mutai pia ia le lainga ona whaare tawai. Ia ngā luenga umau wale wanga penga lo kisanga penga lo le tolu masina ka penga po e whamasina ma afa. Ia o le kalsanga malu e tua fio me le ska. Wa le lega ko le ska la ia le whawhinga le ska ko palo ka hui le mo. O lo tu mau foi lava o na iele se le ni na whaamatuu, e le tala whaatatau au tu o le tupe le tau sanga taruai, e se lia ma le 3 miliona tā la, mo le tā penanga o le whainga pālota le o le aalo iele atu no. Whailo foi e le whionga le minista o tupe o le malo tausi, e whionga lautimu ia fōwele se vā ai. E te tau walanga o lewa, lewa maa ua lewa mai ne whai unga whamsinonga o ne ia au kuso le la whai. Ia, e taun whai. Ma o le tupe whai, pon mesi ta i le tule walae, e ofarai se le whaongai. Wala tātu i le onu se furua whele au whai o tangata wa mai o na restala, ai o loo wa aia lava le tumutu muatu le mamalo le atunu o ia fiafi pe a manava, e whaatino le lato restala. O le asolua o le vaiaso le nei, e silia ma le awhi tangata na mawhai o na restalaina, mai ua wha au popo i fo i maitu la whainga ruenga, o leo whainga ruenga o leo fiso whainga pālota. E ua wha mawina fo i e 5 pāti po vaenga wha au pawhai, le ua mai e fo i o na restala, e au fiei le JPP, o le FAST, o le SNDP, the Democratic Party, whata se ma le Sāmoa United Party, le na whaalau i loa le vai aso nei. Sa unoa tui a whilono, e lua isi vaenga wha au pawhai le ua whaafsota i atu, e resta la tu le vai aso fau, o le a ato i ele fitu o pāti tau wā, mo le whainga pālota. E langolango ina le teitai o le tuanga i tu le e palupe so i aisa ilele malia le ngoi, le wha wau pe o tiu te le whong fitalai ma le sui whong fitalai, au wha ngā solo le piri o tala malo tausi. Whai loe tu le epa o le whainga maasani e pe o nei ai, wha to a muta lava o la tiu te lalo le wha avae, e le mai au se whainga pālota, ma whiriwhiria se whainga malo fau. Pei tai e leo le whingalo le whiongo le tamai tai pāne mea tausi, e le whailo inga malau tu stala na whai loe foilo le whingalo. Ia alu mea moni ai, ele o ia ase tino o se ngaruenga, foile, i o le uwha ngaruenga, ia la i le uwha ngaruenga. A le wha ngaio inga o se ngaio inga e tautua ina i le parmen. O le toi e se mea, o le ini komiti, o le ini fono, ia Malaysia foile le ano o tautala atua inga. O le toi fo i mai o se paia inga fou, foile i le fono mua mua. E le whaatari atu le speaker tuai lea, e whawheiroa i a sui fou. E whaatari atu e le whailau tusi o le fono. O le sila mele na foile mai e whaafoe e le whailau tusi o le fono. Le ulua i whainga pālota i tutonu o le parmeni. E whiri ai ia sui fou o le parmeni fou. A mata le fonga whitarai fou. E lo la manatu. A whapeo o se tūlanga o le no foia. Ia o wale whai mai o ia le no foe. E vai ma tausi ma whaatali le whainga malo fou. Ai le o tino la na melna. Na tui nātu le tālu sanga le whionga le pāne mea tausi i le ofiso le loia sili, mo se wha amalam la manga e wha atatau i lona whina ngano. Wa whau watu le wha amase no o whanua maswafa le tālu sanga le sa a vea mwhai pule, o le tu maloa ana numera tasi, le whionga whesola i tuinga mala, e wha sanga i li mawhai pule o le tu malo, e wha atatau le mata aupu le ua wha ate e sei o iamale nuu. O le aunga le tāru sanga whesolai, o na ua o ia o na ia wha al tangata soi fua, e le whai unga wa whai e lima whai pule, e wha te e se hei o ia. Pei taina wha dia nisi o matai o le tu malo le au tu stala, o le ua lato ma waina le tāru sanga le whesolai le wha amsinonga, ai e tu mau fo ila lato fo i tangin tu inatu do fiso leo leo. E tūlanga le le manino le whaonga e no tupe e tau i ati na e rolato wafio anga po le tu malo, lesa fofoina, ma tai mua le komiti o le fono whaavae. Pea le sila fia na whaate le whionga whisola e mali tu malo, ai le whaata apeina le pare mene. O lotua ia le tu malo le whionga whisola e le 5 sa furua feta la sa teu whaafai ruenga i liu tos. Na tala i tu e whisola e au noma se sila fie le tumalo e peo no lato whata o toi le whaongai no le se leni. Pei ta ina dia e manisio tua inga
E nisi o atina e na fuafua ina e maua e le tumalo le fast food wafe ta la, ai ua le mawhai o na whaataunuina ina ua le whaamalia ina tuutuunga. O le verso faule o fuafua e fonga i nai le nei mata au pupo o le tāra sanga i luma o le whaamsinonga whanua maswafa. O whaamaunia mai e le minista tausi o le soifua maloloina, ma lasi lua pito whanua tā fito sele sele. O le vai so fou e alo ia ele wha maa vaenga ale ofisa sili o le soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Eke Roma, o le aunga o le wha maa vaenga, ona o le ata moe a vea o se sui tau wā, o le whainga palo tau le aso nei. O tala ia manuia le wha ai unga le vai aso si o tātou tenu wha soifoia. Talo falava o talafou mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao a so no yuni lua a whelua 5. Ua whaamani ele palemene whaasalanga pe ona whautua ina mo tae o le vaenga whaupufai a Maori. Ia na whaatino ina le haka e te e ai le pili po le tula fono tau whaaofi o le Treaty Principles Bill e lua tasi aso le a whaamalolo le tu mawai te pingare wa peka. Marawiri Waititi, ai fitu aso le afa malolo ai hana rafiti mai pi Clark, ma ua fa mamaloina nei, na wewela fa afinaunga e ilo fa asalanga o ila tauia, na fa atuina e Waititi le lafo, e tapuni ai le fa afinaunga, mai le aise vaenga fa upufai na le ioina. Na mutai le avanoa e ono toi tau ave ai le mata upu i le isi tamalumanga le palemene. Na amatai na le taitai o le maota Chris Bishop le whaafinaunga, mai na oia fo i le whaipule o le National, na saunoa i le awauliana nafi, mai ata ua i le whaanoa noa, ona o le lima whai o na pālota o nisi o whaipule, i le paketi, i le lua vai aso taluai. Na whaalia le pule nu o porirua Anita Baker, whaapea sui o le pule ngā nuu, le anganga fia o le fuafuanga o le awha waise whale tusi fōu i Kenneth Creek i Porirua i le isi lua tausanga o lumanai. O le awha atuina le whale fōu i le Bedford Reserve e lata i Kenneth Creek Pool, mai wha miliona tā lalo na tau. O le vai ngā tupe ua fuafua e whaatino ai le angaluenga e mai paketia ua mai au na whaatulanga i le fuafuanga lua luma mao a le pule ngā nuu mo le luafe lua wha i le luafe tolu wha. Na whaailoa ina se li poti na tuina atu i le te puna kōrero a le pule ngā nuu i le aso tofi ni atu ngalunga i le saunga le mu e whaatatau i le tūlanga o loo ia i le whale tusi le taimi nei ma e ai taimi e ngā lulu e le au whainga luenga e whaamauti noa le saunga le mu o le whale o no whaafita auli e tutupu i whafo na whaawaina le Kenneth Creek Library i le awhiva se lau valu 5 na whaalia le pule nuu e tāua tere le whai au se whale tusi fōu mō Kenneth Creek ma ole ale lei ai fo ile si o manga mo le au whainga ruenga le whale tusi whaapea ai matangata e asi atu i ai. Wa tāpai le pale miani tali mai ni la le maa loe whaatatau i le whaatinonga ma awala o le suenga le leo tangata whainga luenga ina ua whaamawai ai le sa avea masuiso o upo le pale mia i le vāma le autusi tala na whaamawai Michael Forbes i le aso lulu o not ua inga e whaapea na ia pueina ni atau tamaitai i no whanga whaitele ma atau tamaitai na ia pueina atu i whaamalama i le pō Whaatasi ai manisia mionga le tala whea ngai i tamaitai whainga luenga i whainga talitane. Na whaalia Christopher Luxon o ia mionga na suesueina i leo peitai e le aini molianga na whaia ina ua umo na suesueina po o iaini solitula fono. E ngā rue ai mole minister le atina e ngawanga whiso o tai Louise Upston na ia talosanga i le matanga luenga mata upo le loto i whale ina ia tangatanga ai i awala o lo o suesueina i tangata whainga luenga i tūlanga tau i solitula fono pe ona saunoa Luxon i se wheloa inga matusitala i le tae awa na nafi. Sa tatauna whaailoa e Forbes ia mata upu i le ofisa le palemia
ona e ai afianga e o le ofisa, ma le ingua le leo le ofisa peitai e le itupu le nā mea na sifi ese Forbes mai le ofisa o Upston, anga e le ofisa o le palemia i le masino fe puari le tausanga nei, masasu e sueina o ia e peo na masani ai, mo tangata e ngā lulua i le palemene, e le ifa atala noa ina i le palemia po o le ali tūlanga o suenga, na ilo ai o lo saunga le muisi tangata mai a Forbes i le maota o le palemene, o ana na fina fa ato ese ai Forbes, na sauno foi Forbes i le alofa i tamaita i nei na fa ilo aina tu ua inga, masa fa ate ia foi o ia i a tala. Na ta ue laksen, na tala noa inisi o tamaita i le aso lulu, na ngā lulu e wavala lata ma Forbes, ma e malama i le fia o nei tamaitai. Ua foi na tu foi se fesosoani o fa atala tala noanga, iso o se tasi le palemene o lo umo mia ina lea fesosoani, ma o le aso lea e toi fono ai le au whainga luenga le palemia, e tala noa atili ai i le nei mata upu. Ua mana o le whaalapotopotonga a le Death Without Debt, ina ia ave e se fale maliu mai whaatala noanga o tangata e fia whaaliu e fuefu, ona e alua i tupe a tangata lau tele. Na whamatala e Fergus Wheeler o le so upua lea whaalapotopotonga, e to alua fōma ina mo o mia le saininga o pepa whaamaonia e whaaliu e fuefu ai se tangata maliu, o le fōma e mua e waaia le tino maliu ma whaia whaamaumaunga, e winga le mafua anga o le maliu. Ai o le fōma ilona lua na te sainia ma whaamaonia ia whaamaumaunga. O le taimi nei, na whaawai na ile polkalame, ina ia mo o mia ai e tangata se tangata e ona whale maliu po se funeral director, e whaangasolo ina le whaatinonga o le saininga o ia whaamaumaunga, ona avelea e whale maliu o le pili e totonge a inga, ona o le whaatinonga o ianga luenga peitai, i lalo le tula fono, e le tatau ona whaia whaapea. Na saunoa wila, e la ititi lava senga yoinga e whaia e fō i ai le whaafi tauli. I le porokalame an matanga luenga o le soifo malolo ina i lunga upenga tawhailangi i whaamaumaunga o se maliu, pe mawhaia i ona tuu i lunga upenga tawhailangi po le cloud, tusi tusinga po o pepa o whaamaumaunga le fōma i mua, ina ia mawhaia ona siake le fōma i lona lua, e le mo mia i ona ave i le whale maliu. Na saunoa fo i wila, o la ua i ai le porokalame i lunga upenga tawhailangi, pa wale ngai o inga e whaia i ai, o le sui o le whaatinonga po o le awala e whaia ai. O le mea moni, o le iwa sfulu iwa te sima le iwa pasene o tangata lau tele, e le ai maso lātou sila fia ina o le whaanga solonga o lea porokalame. Na te ena maalosi e le asosia whale maliu ia tu ua inga pe ona folasia i le komiti whaapale mene. Ua o atu i le walu se fulu pasene o tangata maali liu e whaaliu e fuefu, ma o se tasi o mafua anga, o naila i titi i fole tau e lango mauai, mana sau noa wila, ua matua a fia i lava le tele o tangata. O le vai aso talu waina whaalawiloa i le komiti whaapale mene o le soifua maloloina, le lipoti i aita alafu i maliu. Mae i o le komiti, o le whaangasolonga o lo whaatino i nai lea whainga, whaapea i matula fono, o lo whaati iti aini tautau ngata mo tangata, ma tautau mia i fo i lea wanoa mo tangata, o lo o mana na o e whaatulanga e i lātou lava whale lawa singa, o lātou tangata ai mai se lava pe a whai e whaaliu e fuefu. Ua whaatanuina se tinana maua i se awala pepelo lona tikiri whaafoma mai se University i longa i New Zealand, ma whainga luenga o se foma i Peritania, mo le silia ma le lua sifulu tausanga, ina ia totongi se tupela tai le tasili miliona tala New Zealand, po o le whaupopolo o lona whaasalanga i le whale pui pui. E ono se fulu tolu tausanga o Saulia Alemi, mana pepelo o ia o se foma i o le mafaufau, a o whainga luenga mo le soifua malolo i na Peritania, mai tu sama le 2 miliona tala New Zealand na tupe na maua a o whainga luenga. E le imawani o na whailonga whafo mai, na ia te e o na molianga e lua se fulu, e au fia le tusi pepelo lo na whailonga peitai, na whaasalaina le whale pui pui mo tausanga e fitu. Mo tausanga e fitu, ina ua whaamao nia o na molianga i le Manchester Crown Court, i le lua fe lua tolu. Sa whaasalaina mua fo e o na olona tamawhai, e whaasese se tina matua i se tupe lua te sima le 5 miliona tala New Zealand. O alemi na whanau i Iran peitai, na nofoi au kilani i le amatanga o le waitau e a feiva se lau iwa se fulu, pei ona lipotia i le BBC, na le imai a le sailinga o lana whailonga o le Bachelor of Medicine, ma le Bachelor of Surgery, e angawa ai e whaatinonga luenga whaafo mai, mai le itoi whaatanga ina e whaila na suenga. O le a feiva se lau iwa 5 lea na whaamalo si ai ona tusi pepelo lona tikeri, pei ona fofonga ina i to tono le whaamasinonga.
ua faasalaina se tamaitai nofo vaavai le fale, ona o le le tutongina atoa na la fonga na nofo aita la fuai le ofisa o la fonga. E silia ma le fitu se lau walu se fulu afe tā la, le fesoso ani tupe o le COVID-19 fuluiva na maua Debra Lee Monteith, mo lana pisinisi i Southland, mai lata i le tolu tausanga, e le itutongi atu la fonga mo lana pisinisi. O li se fuluiva tausanga le matua, sa ia le koni karate ala na kamupani, ma le matanga luenga wa onga. Sa le sitala loa ia o se kamupani i le luafe se fuluiva peitai, o le tausanga na soso o ai, na faafeso o tai ai le au whainga luenga le ofisa o la fonga, o na o le le tipina o a lato sao whanga mo le kiwi seiva mai le kamupani. Na tau fia le tutongi na atu, o nisi o la fonga le kamupani mai a mati luafe lua tasi, i afe puari o le luafe lua faa. Mai silia ma le tonu se la wafe ta lala na benefiti na maua, mai le vau le luafe lua se fulu ma le luafe lua faa. Na lipotia o ana tupe faalu patino lava i me mana o ai, sa faa o ngā ai tupe ale kamupani, pei ona ta ua i lipoti. Na tapunia se tasio a o ngai wainu i o mata na nafi, ona ualu ese a tole tawalunga o le fale tusi i le malolosi o savili. E fai tau fia se lau a inga i le pito i lungo le motu i mātu, na motu sia le ele tise, ona o le tele o poumo li ele tise na pau u. E pe ama le 5 wala au na faa o atu, i ofisa e tali atu i faa lave lave faa fua sei i le motu i saute, ma o le tele o wala au, o le moomi o le fesosoani ona o lo longa, ma la au pau u. Ualongo ina mātu o le aonga tūlanga lua a konini wainui o le atatalaina le aonga i le asoma fa awaua o ngā tamaiti talu ona tapunia i le asoana nafi. E tolu se fuluono tausanga le matua o se tau le ale ana lokaina i leo leo, ona olona ngā oia o oloa mai le maketi i lunga o le Facebook, e tusa mali se lau 5 ta lalo na tawa fai, o oloa e peo ta avale, telefoni ma filifili auro, na o fia i le ngā oinga a lea lii, sa fa atau matu i nātu i le tau le ale aia oloa, ma maua muli muli ai e le au fa atau oloa, e le i tutongi i nātu se tupe, mo le tau oloa. O le asona na fina fuafua tula ai ai lea tau lea lea i luma o le whaamasinonga whaetu malo a Waitakere pei ona lipotia ele leiti o New Zealand. O le awha au popo ina ngaluenga a le ofiso la fonga sa ili ai tangata ele o tutongi ina la fonga ma tau mawhai e au ai la fonga ona o le te leo le tupe na whaanganga ese ele malo mo le matanga luenga i le baketi o le luafe lua 5 whaatasi ai ma le talitonunga o le ate le tupe e maua maipolo fiti o inivesi. E tolu se 5 miliona ta la le vai ngā tupe fautu mau sa whaasila sila le malo i le tausanga mo le ofiso la fonga ma whaau au pea le whatupenga o le lua se 10 ma le 5 miliona ta la i le tausanga mai le paketi o le luafe lua le ana fuafua e mai a i le masino iuni. Na whaalia le komisino le ofiso la fonga Peter Mercy o se vai ngā tupete lea ua whaupopo i le lua se 10 miliona ta la na whaanganga i le paketi o le luafe lua wha, ma o se whailonga lea o le leo a la taunga luenga ua whaatino i nei le nei tausanga. Ma o le toa tele o tangata tutongi la fonga ia la tau te whaamalia ina le tu la fono e le tau mate o le a whaau au pea o na o la tau talitonu o le a maua lava i le ofisa o la fonga i la tau e le o tutongi ina ni la fonga. I taalonga, o le ale mawhaiona taalo asafu au mua i le taalonga le Hurricanes ma le Brumbies i Canberra i le pauma nofo le lakapi supa e ui na whailolo na suafa i le lisia le au o lo au fia i le toa se 15 a mata mo le Hurricanes peitai na whailoa i le au auliana nafi ua le mawhaiona taalo o na o se manuanga i lona tuli vai ma o le a le malanga i au se taalia ua suitulanga tunei i ai Jacob De Veri ai whaaleo Raymond Tuputupu o asafo leisi le kapitenia le Hurricanes ma o tole ninga i le asolua na manu ai i le New Zealand Campus of Innovation and Sports i Upper Hutt. Ua whailonga fisili ai foilo na iai i nisi taalonga le Hurricanes pe a whai ai sao atu i le suenga o le siamu pini o le lakapi Super Pasifika o isi taalonga o le ata aloa i le Chiefs ma le Blues whaapea le Crusaders ma le Reds. Tala fawia mai le si ufofongo le lau mua mo le nivaenga o le tae au.
Te mola vano whaafonga le tunu i tātu te fau le tāo nei lava, he le tāo le iwa, o le ulu fultasi minute ua te ai le vanu, o le tautua le nei e si fonga le laumua. Ia mana tala fau tala mai Sāmoa, tā pena tā se salem sem, tātu tala fau fau ina tu ana wha solo. Malo le tau atai, malo le uspol, nei tai au, malu lu, wha malu, ia Wellington le pi e paolo le tai au, e le ilonga na wa ia le matau le la. Le alava la unga luenga fai ia fai marfia nei aso. Nisi o tala ie e masanina tala noa tuel tato porka la me le fa pe o tato tala noa i tala fa no noa pe tala noa e fa luma nisi e pe o le mafuanga e vai ne le manu lautia si ufonga le laumua o le fa fia fa ailoa lapatai ie po le mtulanga tau lapatai inga ia mtulanga tau awaonga pe ile fa nga tu le wala le lapta inga e longo pu yari e to ile tu ni si va nga melo tupu pe la le va nga le nei ya le na la tu tatu telefo e ye fo ise ali i sfur fitu tau zanga fa unga le masina le te nei sa fa tu linga ma leo ya ukilan ina ua lipotie le ofiso leo le ale upu tau fio lolo fa long lima tango vale le stasio supermarket wa ave o loa ngoi ya tuli lo leo ya maua e o le tele yo fale o loa ya ukilani e whenga yo inga le liria ai se furu fitu on tausanga au le tele o loa na ia vea o momo o loa e whai imea ai o momo meat o loa ia o ano manfasi e a tu fatasi le tau o loa pea ma le sili atu ma le se furu wafe tala no inga e fia aile ai nga stamale ia fua le alunga o imo meo meat ia ukilani na lau tau fia tu la i wha amsinonga stay me le o mamau ia o lapta inga o le vaenga o lapta inga le wha ilo atu ina i tala ia e fo i le isi ti nā o lori potia le pepa le au tako ia o tako Daily Times mena le vatu i fo i lapta inga mo tatu ia te umanu lo la i sene au ta vale lo tus fo lau o pepa e whatatau ia te oe o tusi le lafo atu ai ia mai le bank statements po le alava. Ina ia mauti noe malu pui pui o wha amtalang patina o le tina lea. Na ia whaonga ina lai sene o le istangata ia e whai ia na tonga fiti e maue ana tupe. Pea ma le tolu sifuru wafe ta ala tupe na maua le tina le awala se whaonga ina lai sene o le istangata. O le mea lai tupu. Matua i mawhatia le tangata le ana lai sene. O tele lope whawhena maua le tina lai sene. E lea lai ua tele ai ta lafu mata uleanga ele ngol tangata lea ona o ngā yo inga na whai le tina. Tele o tupena maua mai ACC. To lima le whanau o le tina. Ia. Lapta ia tu le tunu teu whale le iau wha maunga na awana i maua sesi. Pe maua seisi. Ni te ua whai nai. Oe, whawhianga o le tai au la vai foi. A e fia wha soa mai porkalame a tātou manu rau tia ngana Sāmoa le tau sanga. Ia manu rau sa. Fo lau i langi maa. Ia na vidi mai le o whātolu walu lima lo whātasi tātou tal noa. Ia e o leisi tala mana ia o ane foi tau o le atunu o e maua nei me o whai ngā malanga. Ia o fo launga. E mai se lava. Ia whai ngā malanga ma fo launga. E whao ngā i au wala o whio inga. I wa o wā lele. O train. O tā vale. O amanisi au wala o e sidofia. Mana e lo wala mai tātou tal noa. Wha mā loa tum wha tai atu i mātua. O lo o lango ina. Ia tau mwhai ngā whanau le nei aso muli. E tau lunga le tātou ngana Sāmoa. E to tonua o ngā SS. O le whatunga le lai whafonga iei na whatuina le sunga tapusoa li le maiava. E whatatau le manu lau ti o le nei tausanga. E au whaingo ina le pese. O le ufi manu lau sa. E au semele whafonga. Si ufonga mātangofia le sunga tapusoa li le maiava. E na ulofu 5 minute o te elvalu. Tai le sa for la
pei ona manu manu o le tawa e I ona fulu e whaapea fo I Samoa e mama pola wa I lana ngaru e pei o se u manongi e sili sili le taumata ai te u I le wa olo u watu malo u mama Tende ole vai a sole mangana Samoa Pola uia I langi ma Pola ui le matila foa Aua lavane I pisia I ngā luta ole vasa Tautua na ia sisi le la afa Losa mai a fola wilangima e autu le amalesini ole nei tausama ua faata uaina I totonu o te aroa ole tana vayonai o tatu talata E tusa ma lo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tausisia tū la whono, wa saunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia fia whaia sau whaasea I se mata upuna e whaafofonga I ai, I le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi tusia, I le tua tusi, 5 tasi Mancavin Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole emaili mai, tealu.morisi@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia I te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasalaunga, a whai e le o whaamalieina oe I se whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga I le whaanga solonga e whaialoa I ai lau whaasea I le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Malo whaafetai, nisi o tautua e whalauloa me se lava le tātou whaasilasilanga le na ia o ngā ruenga whai si ufonga le nau mua lima te ina lava I tūla whono whaasalaunga ni usila ia nau watu le avanoa e peo le whaasilasilanga le na ia whaisau whaasea pe I se whaenga o le tautua si ufonga le nau mua e le o whaamare inai oe pe ue manatu wa whainai ia le tūla whono whaasalaunga a talo whatu le tele o tātou paanga ia mafuta mai lo whatu I le tina ia Rachel o whatu tasi sunga kapeli se unga lii ia lo whatu lau sunga ia sione tupai malo isa ia tamate se felina wao lo whamo oe sunga ia fish ia malo lava eplen masua manuia ngā luenga le aso Wapena sunga Ellen, ia lo fitele atu, sila, na murii, ia lo mafuta mai au gilani, sunga ia le wanai moi mai, ia lo fitele atu, pasta ta au, ia malo, taile mafuta mai tatou whaasalaunga, ia share atu pe, whailo atu le tatou Facebook, ia wafo inisio le tunu e maula me noi mai moai. O le na whailo ne ana I tatou telefou. Le mta upu se tasi o li, e mautulanga I le malo, ia, o winga whaalia o le li nei. Me voile le o le tapu e wata o le tupa ta mai tai, ia maisi vaenga o lau le whamtala ina, nana whamtala e talfou. O le mena le e ofo ifo.
E le upenga te whailangi lea, tasi lea au nanga o tala ni usi lea ta o le staff. Na whaasala laulo le staff ngā yo inga le tangata lea. Ia, wa matana maua le li lea i winga na ia whaalia li tūpāo ta maitai. Whama vai loa. E wa i loa. E mautino atuli e le pāmia. O le vaenga le o le swafa o le i swafa ya Michael Forbes. O le vaenga le tuli matai le la tuli le taimin nei. O le matanga luenga leo leo. Mai la tau e mautu langa i le au nanga le internal affairs. Pe aisea i tangata ia i lunga le executives. La vata ia mautu langa i le au nanga le internal affairs in New Zealand. O le ale mea na le faa o wina i le mata upu mata umawhai whain morianga o le tangata lea. Ana winga ana le maua nei e le staff mwhasala lau. E le a mata ona le ua le mautali e male matanga luenga leo leo. O le mena na tupu i nei tausanga umawai. O le mena na tupu. Na ripo tia lo winga o le li lea. Whai maile mo le mau. Ia na maile o leo whai su esu enga. Ma maua telefonia e lua le li. Le telefonia ngā luenga ma le telefonia ia. Maua i ata i tonu. O videos mata. Ia, ana umalo leo na o i loleo le li leo matanga luenga leo matape umata ma videos ave ese malan telefoni. Ia, whai e alu sa ili se so soni. O le maftia o e mele o le tui nau. Ai reise mori anga whai iai. Ai lo matu i ia, lo mata upure nei pe a fua iai. E matu ia te leo. Lea la wanga isu enga. Pe ai sea na le whai e ni mori anga o le tangata lea. Io na winga whaalia na whai. I le tapu e fua ata o le tupata mai tai maisi na ngayo inga sa whai. Ia, le la umano lo ai tu mai pale mea tu i fesili la utu stala. Ia ute iloa o le mea nai whai il pale mea. Ute le ilo pena i ilo le mta upu. Ai, o le foi lau whaasanga e lua vaenga i whaasanga i eile me poeata. O leo i ena whai ele sa ili ringa male matanga luenga leo. Ma tangata mautula ngā ele matanga luenga lea o le loto i fale, mtauptau loto i fale ni usela le internal affairs. Pe ai sea na le whai eni morianga o le li le mamolia il whaamsinonga. Ia i winga le tau pulea na ia whai ai li tupao ta mai tai nei tau. Pe al tau sanga nete e nei po ona tua. Le li lea na e na sau iata le po a. Na e whewhewa i mai malpālemia. Ia i pewhele mele malanga intia na na ulimulita iai. Ia, si tātou tālia, o vaenga whaapea e mātu ia te le whainga mālo. Ia mau te loe pau a leo o le tali ima le fofo mei, o le wha mālo lo le tangata. Ia e le wha mālo lo ala le li lea. Ana le maua le staff le na ova, e le vevesi. Ia wai lo le le tangata le, e le taunu wha mawai wa, o ia tuli le isi aso, ia le wha mawai loa. O le whātu sunga tali, ui, ia manu iau whaiwala nei aso, ia lo fte lea tu por kalame. Lo iei pēr tātou le whamnatunga le tātou ngana Sāmoa. Ia pēr o le autu o le porkalamena. O le whiwhia nā nei le whāpea o le whaelo atu te taia. O le whawhiwhia i lungo le tātou le teo, Facebook, YouTube, ma le tātou app. Ia le whaili le siu whonga le lau mua le ta o le lau mua sound. Ia o le misia le whawhiwhia ngana nā nei le whiwhi. O le atātātou e le tātou whaili. E mai moa mai whawhonga mai siu whonga mai li o le tātou o whaipesi. O te le whai atu, Inistala, ia e whamsino mai oe, mai e whiwhia, mai mō mai le whiwhi. Ai nana whai loa tō le porokalamena, e le wāo le whanga i le ono. E uma le tātou tautua i le ono nāne le whiwhi. Ono nāne le whiwhi, uma le tautua taimini usila lea. Nā ua manino mai le whaalinga nā, ia, lelei. Te lea tātou pese Sāmoa o le a whawhiwhia le tātou o whai pese nāne i le whiwhi. O le... O fai tau le tala lea na wata awa peso le ese a me fie istangata. La toi fie me o tus fai tau. E iei le festival po le... la le faza mo festival. Ia peo ni fuafuanga mamau. Fo le whatatia e ma fai o na o tangata e mawelo la tau fie. O le nule o nele soni. Ia e fa peo e le la tau book fair. O le book fair o e tusi fai tau umai ao mai na o mai le o atu tangata e tu tongi le stala o na ole ilo ia tusi e man na o. Tau sanga nene fai e fo. O le meo teo fo. O uno fa moma fa pe a fai se book fair i nei Wellington. O tele lo peto o tele tato e o iai. E o e su e tusi fai tau.
na ave lea e whaonga ave whaitau. E o le tele, o le whai o tusia na o fia ele vai ile masina lente ni tolu se la wafe tusi. Ai o le tele o tangata ia no ia le puk fea lea pe o su ina tusi whaitau I ave ni la tusi. Mai le tele o isi tu ni usila. O le mau o tangata nei la tu te tuturia le puk fea lea le nuu. O le soni. O na e fia le tele o tusi whaitau e mawai. Mtau tia. O isi tangata o mai lunga. O isi tangata o mai lalo. Ia. Pe e fofo I lata whalongo le mea. Alo fatu choice. Ia manuia tele o le tina. Fa persunga ia. Sa I lau piniata. Ia alo tele mo lau sunga. Ma alo lava. Ia le. Ole tala le na watu nei e tatu telefou le nga fonga tu e ana. Pe o le si lea ono lo tatu iei ngana Sāmoa. O le si lea upu lea tate whaalongo e whaonga e tangata. Ai e le longo maali e le whaalongo longo. Le ufa peltani o le cremate. Cremate ia le utato iloa o tangata e pele e tatu un fili leo le ainga. Ia pe ave lango mau, ilona tunga mau, pe ave e whaali wefuefu, o le cremate. E tele no whaalongo, whaonga e stangate o le susunu. Ila o tele tonunga, e le longo maali e le whaonga le upu susunu. E longo maali e le whaalongo longo, le upu o le whaali wefuefu. A le tele na o whaana, ifo isi whaasa launga, a isi o nanga na o whaalongo, whaonga e le upu na, ia. Na o na whapena atu, ia o e whafonga mai, e te whaonga ina le fwoi tau na e longo maali e le whaalongo longo I lo utal tonunga nawa o le upo le whaaliu e fuefu. Ai le longo maali e le upo le susunu. Ai whaasa o mai au e fi whaasoana e vili mele le o whaatolu walu lima le o whaatasi. Alo whaatulu sunga vale le mati mele o whaingalunga I o tara. Ia maa lo lava ia te utau ngā lulue. Ropeti mai lata, mai kuinselani. Epa tuala. Ia so ifo manuia le tai ao, ia tamo isaia tamate, sa o le ia, le ngalo sto ingo se upule, tam tua I Wesley College. Ia tatu woi nai whaafianga sui flui le tai ao, mo le vai pese le fia band. E na use e mele vale wanti toi se fulu ma le iwa minute o na tale o le iwa. Sunga ia Ioane Viriamu, holo fitere atu. La
Fia band ma le whawhiwhianga o le tai au o le taimi lea ua toi se furu 5 minute ana tāne o le iwa awha le iwa o porokalame o tala la ulunga o le vai aso. No whātu i le sunga i ana whae le vai whale, whawtai tinaya si lulu Polten o lo lofa tuna i ua inga i polilua mo oe, ia i le tinaya samtoa whapea fo i a fualo tā vita. Lofa tu i a ngafo pula, ia si tia whamausili, whawtai lava malo. Whaftai tele o tātou paanga, mafuta mai, ma whatalofa mai alo whatele atu porokalame, ma lo la. O pisi asa mo le temine tā pinanga o le whainga pālota. O le meita wina pe o le whai ungo le masina ne umaile stala. Tā pena i lo leo vanga whai e fitu le uori uli mai, mo le whainga pālota i le asolus furu iwa le masina o au kuso. Ia, tā lusia ia fili le leini tātou taitai e tu malo, ma taitai ma le whainga malo, pale mai le ispaya inga le lumanai nei. Atala lata mai Sāmoa. O papali i pāno moala. O iel te i whono le whaputunga tupe lea Sāmoa o le lupi wha. O lea ua sainia ne kāpeneta le pepa e tuli ai mai lona no whuanga. Ia pe wha malo lo tuli ai mai lona tofinga te i whono. Lea ua wha maunia mai tasi le tūla taluai. Ia pe o le breaking news po le tala lata mai le nā. Ya. Nga ia kilia e sere si vaenga ia ta pena me si vaenga. Sāmoa li ele onge tangata Sāmoa. I so o se awa unanga ma so o se ata mai whaatulangai. E stasi o tamali i o te masani si tamali i lea o le lelei o le tangata ia so i o tai Sāmoa. Vai atu. E alaua toi saini mo le tolu tausanga o ia o le CEO. O le au nanga lea malo me tau ngā luenga te tele. Ia, maualo na whae longo le Masters of Engineer. Ia, mai o i le Tasi University Sini Australia, ngai le roi uluma le news no whai tau e ana nafi. Whapesole. Ma nei a tele, o inata tele ai, e le onge tangata Sāmoa, i to mai ese whaneo na pō. Ia, o ina tau o mia to finga, alu ese leisi, sui atu leisi, mtautia. Ia lea lau a mai te tala lea, ele te whono o le nupi wha, whaputunga tupe lea lea tunuu, tupe teu, atangata whainga luenga, ua tuli ese mai le tūlanga o le te whono, pāli i pānoa moala. Te loa alu ese le stoa, alu atu foi le stoa. Lau whatul porokalame, ia, na iuso i whatalo wha mai. Malo, na umana lau atu tātou lisi. Whai ungo le vai aso nei, tele foi tālonga o le alo i lakpi liki ma lakpi uni, ia ma le tele o tālonga kalapu. Ma le tua i le kalapu le i runga tu i le nulakapi le a horo whenua. O le teimi la vai lafo i se tamala kapi, po se tangata mai mo se upu se laufali wha umalo ma le tālonga. Ia, matamata nofo, ma ia manuia ia tapo inga o tālonga nei whanau le whai ungo le vai aso. E ono au ia tāalo i tālonga o le paumanofo, o le supalakapi, tolu au malo, o le au tasi e le leio na ai, pe o ai o le au lea, pe a whaia ina. Iona mauleo ai e whae, au e whae, o lunga, i le sailinga o le fusi, ia po le semi-final. Ia maa ia tua i lo le final le aso, ti ona tua atua. O lea nā tale noa le pāle mene, pe ona whafonga telefou, ia ua wha malo lo ne ia inisi taitai o le pātia Maori. Ia ono le whaingo le haka le no whai e tonu o le pālemene ni usila. O le tatalo lava ia, tātou uma lava, mo moonga lava ia o le loto. Ai, ia taita, talo sia, ia pale mai le isi paia inga, ia matanto i tātā mai le mo le ala, ia saunoanga ma launga i to tonu o le pālemene, a Sāmoa. Ua leo mai alpa inga leo umanei, ia, na ua folau ua, te atu nā
te atu nā tu vasa la ta tau ngai fo lau le isi atu vasa fo pe a mel pa whenga pālota se rufuru iwa. Ia la tau nā e o mai atu tau awele malo mai atu fo i tūlanga mamalu o le palemene. Ia wai le palemene ni usila. Ia atu la fono lima te ina. Ia o le haka o le tūle maanga maori. Ia vane i le soisu engale no whai i la tau nā komiso isu. Ia ele tu sai matu la fono tonu o le whale fono. Whai lo marpalo tana fi. Le lau whaate ai le wahanga lea. Moni sau no ngā whi tala merna. Ia e mana tue mana o mia lea ta mai a o ina i looking lo te ingo tu la fono matupi. Ia lau tatu i loza moa. Ia e i mātua o tama whanau i watu. La tau na e whaatonu tunua. Whaatonu wholau ina na i tamaitia wa i watu manuia le wholaunga. E moni lau sau no. Ia manuia tau. To 10 minuti. O na tā lea. O le iwa. O le pese le wala wolofa. Ia mai lau pese le tia maa. Si fonga le neo le la mua.
Pavivianga ma le pese le tia maa o le vana au alofa ia le na ua toe 5 minute o na tale o le iwa e le solo le ua utau li maina e whatatau le whatatau aina o le tātou ngangana o le a o utau mawhai whaitau atu e whamaluru atu ne ise upu e sasi e a whamangalo mai le ua tō mua whamaulalo atu le porkalame ia po nei e usmel whafonga ia malulo sa fo lau I langi mā. O lea ua ifo le lupe sa whaalele malie, sa whaalele malie. Wa e tō pule le neiva yaso mātango fie. Wa to tō se fatu anangata, ia malulo sa fo lau I langi mā. A o le vai o lia vaa na tutu lima, e mapu waile ua ngā lala mai lana sa valinga. O te whaaleo ai o usa afi a finga, e tongi se maa, velo se aso, a wale ngana, malona whata waina. O te tiu whaamata la oa, o whaiva e tiu, maafi fi e ona tautai. Ua le ese maselupe I lana olo, e le umalo o fia whaalongo I ai. Le tanga ngana e oa male manaia I le whaalongo, le vaenga o talafatu, ngana o pese, solo matauloto, o le ngangana fefiloi, o whale itu ma matematenga ia so uma, fola sua, sula tonga, e taualunga I ngangana whawhailaunga. E le fesilingia pe tau mate lo uto mai le ngangana, a wā e o whaatasi malautu ma wanga. Whai mai o manu felelei e whawhanga I funga o la au, a o le whaaleuina ma le awauina o le ngangana, e tu utalinga I alo mawhanau. Tātou ta pena ma apelepelea le tā ua o le ngangana wa tātou iloa. Manu ilo tā vaa ne I mama I oa, ma mama I taloa. Tātou olo pito vaa ma mulu au foe whatasi. Ia vea ose lautifa I le moana e I ila susulu ma mātalasi. Ia awane I vale tu ulima lau whaatatau. O lauto mai I le ngangana e te pale ai se ia e aluifo I le tunga mau. Manuia tele le whaamamaluina o le vai aso le ngana Sāmoa. Alo whaanga ma whaamaluianga mo le si ufofonga o le lau mua I Aotearoa. So I fua mai e manuia o le solo na tusia le lei ma le whao aiolupotea Theodore Whaaumu Wolf Meleisea. Hau I tawhiwi. Mātango fia de solo, ma lo le fatu. E iei le pese na o whaalongo ai le pese. Po I lewa maua. Pese pālangi whapea. Mary, did you know? Pea wha Sāmoa. O te leo maua upu le taimine e leo I uruma upu whapea. Maria mai mau. Te leo pena e iloa. O le whaola lea. O lo watua lea na e whanawina. O le winga lau tala e tai so tai ma le solo le na tusia e le sunga ia le lei ma le whao a Iulupotea Theodore Whaaumu Wolf Malaysia. E iei le tangata e le lei lona tusinga o upu. A iei fo le tangata e le lei lona tusinga o le pese. O le mole mau le tangata na tusia le pese tauta ua le nā le tauta ua le Christmas. O ia na tusia upu. E na whaafati e le tangata. Pela upu ia, a maua la tangata le leilan fatu pese. Ia watu lo lama faufongo le tusu solo, tu utono le pese. Oka, ia uma upu. Ia, le reit, whaftai tele mo le solo mātango fie. Ia, e usimel whafonga I tala mai Sāmoa, telefonu, nei tai au. E te o whalawhatu telefonu mai Sāmoa le whafonga ngalo tātou te nuu.
E le isi foi ona wha o poponga nei le wha i unga na vai aso se mai le wha fonga. E to mua atu i tātou telefou. Wa wha i loa manino mai e le komisina o le ofisa o whainga pālota tu ia Filolo John Stanley. Wa wha tau nui na lava le whainga pālota pe ona mai le wha i unga le wha masinonga e le aso rua se fulmaleiva le masino au kuso le tausanga nei. Ia le ri ua mai le wha i masinonga sta ia pia kako. Mui mutai pe ia mai nga ona wha le ia ngā luenga umau le vanga penga lo fisanga penga lo le tolu masina ka penga po e wha masina ma afa. Ia, o le kalsanga malu e tunga fio me leska. Wa le lega ko leska, ia le whawhinga leska ko palo pa ko le mo. O lo tu mau foi lava o na iele se le ni na wha amatu, e le tala wha atatau au tu o le tupe tau sanga taruai, e se lia ma le 3 miliona tā la, mo le tā penanga o le whainga pālota le o le aalo iele atu no. Whai lo foi e le whionga le minista o tupe o le malo tausi, e whionga lautimu ia a fōwele se wā ai. Te te tau alanga o lewa maua lewa mai ni fai unga whamsinonga o ne ia au kuso le la fai. Ia, e tau na fai. Ma o le tupe fai, pon me si ta ile tu le wala e oferai se wha ngai. Wala tātu i le onu se furua whele au whai o tangata wa mai o na restala, ai o loo wa aia lava le tumutu muatu le mamalo le atuna o ia fiafi pe a manava, e whaatino le lato restala. O le aso lua o le vaiaso le nei, e silia ma le awhi tangata na mawhai o na restalaina, mai ua wha au popo i fo i maitu la whainga ruenga, o leo whainga ruenga o leo fiso whainga pālota, e ua wha mawina fo i e 5 pāti po vahenga wha au pawhai, le ua mai e fo i o na restala, e au fiei le JPP, o le FAST, o le SNDP, the Democratic Party, whata se ma le Sāmoa United Party, le na wha alawi loa le vai aso nei. Sa unoa tui a Filolo, e lua isi vaenga wha au pawhai le ua wha afsota i atu, e resta la tu le vai aso fau, o le a ato i ele fitu o pāti tau wā, mo le whainga pālota. E langolango ina le teitai o le tuanga i tu le epa lupe so i aisa ilele malia le ngoi, le wha wau pe o tiu te le fong fitalai ma le sui fong fitalai, au wha ngā solo le period te le malo tausi. Whai loe tu le epa o le whainga maasani e pe o nei ai, whato a muta lava o la tiu te lalo le whaavae, e le mai au se whainga pālota, ma whiriwhiria se whainga malo fau. Pei tai e leo le whingalo le whiongo le tamai tai pāne mea tausi, e le whailo inga malau tu stala na whai loe foilo le whingalo. Ia alu mea moni ai, ele o ia ase tino o se ngaruenga, foile, i o le au whaingaruenga, ia la i le au whaingaruenga. A le whaanga yo inga o se ngā yo inga e tautua ina i le parmen. O le toi e se mea. O le ini komiti, o le ini fono. Ia, Malaysia, o ile le ano o tautala atu ai. O le toi fo i mai o se paia inga fou. Fo ile fono mua mua. E le whaatari atu le speaker tu ai lea. E whawheiroa i a sui fou. E whaatari atu e le whailau tusi o le fono. O le sila mele na fo ile mai e whaafoe e le whailau tusi o le fono. Le ulua i whainga pālota i tutonu o le parmeni. E whiri ai ia sui fou o le parmeni fou. A mata le fonga whitarai fou. E lau la manatu. A whapeo o se tūlanga o le no fo ia. Ia o wa le whai mai o ia le no fo e vai ma tausi ma whaatali le whainga malo fou. Ai le o tino la na melna. Na tui nātu le tālu sanga le whionga le pāne mea tausi i le ofiso le loia sili, mo se wha amalam la mangai wha atatau i lona whina ngalo. Wa whaudu atu le wha amase no o whanua maswafa le tālu sanga le sa a vea mwhaipule o le tu maloa ana numera tasi, le whionga whesola i tuinga mala, e wha sanga i li mwhaipule o le tu malo, e wha atatau le mata opu le ua wha ate e sei o iamale nuu. O le aunga le tāru sanga whesolai, o na ua o ia o na ia wha al tangata soifua, e le whai unga wa whai e lima whai pule, e wha te e se hei o ia. Pei taina wha dia nisi o matai o le tu malo le au tu stala, o le ua lato mo waina le tāru sanga le whesolai le wha msinonga, ai e tu mau fo ida lato fo i tangin tu inatu do fiso leo leo. E tūlanga le le manino le whaonga e no tupe e tau i ati na e rolato wafio anga po le tu malo, lesa fofoina, ma tai moai le komiti o le fono whaavae.
Pe o le sila fia na whaatea le fionga fisola e mali tu malo, ai le whaata apeina le pāre mene. O lotua ia le tu malo le fionga fisola e le 5 feta la sa teu whaawhainga ruenga i liu tos. Na tala e tu e fisola e au noma se sila fia le tu malo e peo no lato whaata o toi le whaongai no le se leni. Peita ina dia e manisio tua inga, e nisio atina e na fofoina e maua le tu malo le fasa furua feta la, ai ua le mawhai o na whaatau nuina ina ua le whaamali e ina tu unga. O le vers faule o fofua e fonga i nai le nei mata au popo o le tāru sanga, e luma o le whaamsinonga o whanua ma swafa. O whaamaunia mai le minista tausi o le soifua maloloina, ma lasi lua pito whanua tā fito sele. O le vai so fou e alo ia ele wha maa vaenga ale ofisa sili o le soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Eke Roma, o le aunga o le wha maa vaenga, ona o le ata moe a vea o se sui tau wā, o le whainga pālo tau le aso nei. O tala ia manuia le wha ai unga le vai aso si o tātou tenu o wha soifoia. Talofa lava o talafou mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao a so no yunilu a felua 5. Ua whaamani e le palimene whaasalanga pe ona whautua ina mo tae o le vaenga upu whaia Maori. Iana whaatino ina le haka e te ea i le pili po le tula fono tau whaaofi o le Treaty Principles Bill e lua tasi aso le a whaamalolo le tu mawai te pingare wa peka. Marawiri Waititi, ai fitu aso le a whaamalolo ai hana rafiti mai pi Clark, ma ua whaamamaloina nei, na wewela whaafinaunga e ilo whaasalanga o ila tauia, na whaatuina e Waititi le lafo, e tāpuni ai le whaafinaunga, mai le aise vaenga upu whai na le i o ina. Na muta ile awa noa e ono toi tau ave aile mata upu ile isi tamalumanga le palimene. Na amataina ile taitai o le maota Chris Bishop le whaafinaunga, mai na oia fo ile whaipule o le National, na sau noa ile awa ulia na nafi, mai a ta ua ile whaanoa noa, ona o le lima whai ona pālota o nisi o whaipule, ile paketi, ile lua vai aso taluai. Na whaalia le pule nu o porirua Anita Baker, whaapea sui o le pule ngā nuu, le anganga fia o no le fuafuanga o le awha waise whale tusi fōu i Kenneth Creek i Porirua i le isi lua tau sanga o lumanai. O le awha atuina le whale fōu i le Bedford Reserve e lata i Kenneth Creek Pool, mai 5 miliona tā lalo na tau. O le vai ngā tupe ua fuafua e whaatino ai le anga luenga, e mai paketia ua mai au na whaatulanga i le fuafuanga lua luma mao, a le pule ngā nuu mo le luafe lua wha i le luafe tolu wha. Na whaailoa ina se li poti na tuina atu i le te puna kōrero a le pule ngā nuu i le aso tofi ni atu ngalunga i le saunga le mu e whaatatau i le tūlanga o loo ia i le whale tusi le taimi nei ma e ai taimi e ngā lunu e le au whainga luenga e whaamauti noa le saunga le mu o le whale o no whaafita auli e tutupu i fafo na whaawaina le Kenneth Creek Library i le awhiva se lau valu 5 na whaalia le pule nuu e tāua tere le whai au se whale tusi fōu mō Kenneth Creek ma o le ale lei ai fo i le si o manga mo le au whainga ruenga le whale tusi whaapea ai matangata e asi atu i ai. Wa tāpai le pale mia ni tali mai ni la le maa loe whaatatau i le whaatinonga ma awala o le suenga le leo tangata whainga luenga ina ua whaamawai ai le sa avea masuisa o upo le pale mia i le vāma le autusi tala na whaamawai Michael Forbes i le aso lulu o not ua inga e whaapea na ia pueina ni atau tamaitai i no whanga whaitele ma atau tamaitai na ia pueina atu i whaamalama i le pō whaatasi ai manisia mionga le tala wheangai i tamaitai whainga luenga i whainga talitane. Na whaalia Christopher Luxon o ia mionga
na suesueina i leo peitai, e le aini molianga na whaia ina ua umona suesueina po o iaini solitu la fono. E ngadue ai mole minista o le atina e ngawanga fisotai, Louise Upston. Na ia talosanga i matanga luenga mata upo le loto i fale, ina ia tangatanga ai i awala o loo suesueina i tangata whainga luenga, i tūlanga tau i solitu la fono, pe ona saunoa Luxon, i se wheloa inga matusitala i le tae awa na nafi. Sa te tauna whaailoa e Forbes ia mata upu i le ofisa le palemia. Ona e ai afianga e o le ofisa, ma le ingoa le leo le ofisa peitai e le itupu le nā mea, na sifi e se Forbes mai le ofisa o Upston, anga e le ofisa o le palemia i le masina o Februari le tausanga nei, ma sa suesueina o ia e peona masani ai, mō tangata i ngā lulua i le palemene, e le ifa atala noa ina i le palemia po o le ale tūlanga o suesuenga, na i loa ai o lo saunga le muisi tangata mai a Forbes i le maota o le palemene, o ana na fina whaato ese ai Forbes, na sauno foi Forbes i le alofa i tamaita i nei na whaailoa ina tu ua inga, ma sa whaate ia foi o ia i a tala. Na ta ua Luxon, na tala noa inisi o tamaita i le aso lulu, na ngā lulu e vāwala lata ma Forbes, ma e malama i le fia o nei tamaita i. Ua foi natu fo i se fesosoani o whaatala noanga, i so o se tasi le palemene o lo umo o mia ina lea fesosoani, ma o le aso lea e toi fono ai le au whainga luenga le palemia, e tala noa atili ai i le nei mata upu. Ua mana o le whaalaputupotonga a le Death Without Debt, ina ia ave e se whale maliu mai whaatala noanga o tangata e fia whaaliu e fuefu, ona e alua i tupea tangata lautele. Na whamatala e Fergus Wheeler o le so upua lea whaalaputupotonga, e to alua fōma ina mo o mia le saininga o pepa whaamaonia e whaaliu e fuefu ai se tangata maliu, o le fōma e mua e wa aia le tino maliu ma whaia whaamaumaunga e winga i le mafua anga o le maliu. Ai o le fōma i lona lua na te sainia ma whaamaonia ia whaamaumaunga. O le taimi nei, na whaawaina ai le porkalame, ina ia moomia ai e tangata se tangata e ona whale maliu po se funeral director, e whaangasolo ina le whaatinonga o le saininga o ia whaamaumaunga, ona avelea e whale maliu o le pili e tutongi a ainga, ona o le whaatinonga o ianga luenga peitai, i lalo le tula fono, e le tatau ona whaia whaapea. Na saunoa Wheeler, e la ititi lava se ngai o inga e whaia e fō i ai le whaafi tauli. I le porokalame an matanga luenga o le soifua malolo ina i lunga upenga tawhailangi i whaamaumaunga o se maliu, pe mawhaia i ona tuu i lunga upenga tawhailangi po le cloud, tusinga po o pepa o whaamaumaunga le fōma i mua, ina ia mawhaia ona siaki e le fōma i lona lua, e le moomia i ona ave i le whale maliu. Na saunoa fo i Wheeler, o la ua i ai le porokalame i lunga upenga tawhailangi, paualenga i o inga e whaia i ai, o le sui o le whaatinonga po o le awala e whaia ai. O le mea moni, o le iwa sfulu iwa te sima le iwa pasene o tangata lautele, e le aima so lātou sila fia ina o le whaanga solonga o lea porokalame. Na te ena maalosi e le asosia whale maliu ia tu ua inga pe ona folasia i le komiti whaapale mene. Ua o atu i le walu se fulu pasene o tangata mali liu e whaaliu e fuefu, ma o se tasi o mafua anga, o naila i titi fo le tau e lango mauai, mana saunoa Wheeler, ua matua a fia i lava le tele o tangata. O le vai aso talua ina whaalawiloa i le komiti whaapale mene o le soifua malolo ina, le lipoti i aita alafu i maliu. Mae i o le komiti, o le whaangasolonga o lo whaatino i nai lea whainga, whaapea i matula fono, o lo whaati iti aini tau taungata mō tangata, ma tau mia i fo i lea wanoa mō tangata, o lo mana na o e whaatulanga e i lātou lava whale lawa singa, o lātou tangata ai mai se lava pe a whai e whaaliu e fuefu. Ua whaatonuina se tinana maua i se awala pepelo lona tikiri whaafoma mai se University i longa i New Zealand, ma whainga luenga o se foma i Beretania, mo le silia ma le luas fulu tausanga, ina ia totongi se tupela ta ili tasili miliona tala New Zealand, po o le whaupopolo o lona whaasalanga i le whale pui pui. E ono se fulu taulu tausanga o Solia Alemi, mana pepelo o i o se foma i o le mafaufau, a o whainga luenga mo le soifua malolo i na Beretania, ma e tusa ma le 2 miliona tala New Zealand na tupena maua a o whainga luenga. Ele i mawani ona whailonga whafo mai, na ia te e ona molianga e 20, e awhi ai le tusi pepelo lona whailonga peitai, na whaasalaina le whale pui pui mo tausanga e fitu, ina ua whaamao ni ona molianga i le Manchester Crown Court,
i le lua fe lua tolu. Sa whaasalaina mua fo'o na olona taumawhai, e whaasese se tina matua i se tupe 25 miliona tala New Zealand. O alemi na whanau i Iran pei tai, na nofoi au kilani i le amatanga o le waitau e a feiva se lawi wa se fulu, pei ona lipotia i le BBC, na le imai a le sailinga o lana whailonga o le Bachelor of Medicine, ma le Bachelor of Surgery, e anga wa ai e whaatino ngaluenga whaafo mai, mai le itoi whaatanga ina e whaila na suenga. O le a feiva se lawi wa lima lea na whaamalo si ai ona tusi pepele lona tikeri, pei ona fofonga ina i tutonu le whaamasinonga. Ua whaasalaina se tamaitai nofo wa ai le fale, ona o le tutongi na atua na la fonga, na nofo aita la fua i le ofisa o la fonga. E silia ma le fitu se lau walu se fulu a feta la, le fesoso ani tupe o le COVID-19 fulu iwa na mawa e Debra Lee Monteith, mo lana pisinisi i Southland, mai lata i le tolu tausanga, e le itutongi atu la fonga mo lana pisinisi. O li se fulu iwa tausanga le matua, sa ia le konika rate ala na kamupani, ma le matanga luenga wa onga. Sa le sitala loa ia o se kamupani i le luafe se fulu iwa peitai, o le tausanga na soso o ai, na whaafeso o tai ai le au whainga luenga le ofisa o la fonga, ona o le tipi ina o alatu sao fanga mo le kiwi seiva mai le kamupani. Na tau fia le tutongi ina atu, o nisi o la fonga le kamupani mai a mati luafe lua tasi, i afe puari o le luafe lua faa. Mai silia ma le tonu se la uafe ta lala na benefiti na maua, mai le vau le luafe lua se fulu ma le luafe lua faa. Na lipotia o ana tupe faalu patino la vai me mana o ai, sa faa o ngā ai tupe ale kamupani, pei ona ta uai lipoti. Na tapunia se tasioa o ngai wainu i o matana nafi, ona ualu ese atoa le tawalunga o le fale tusi i le malolosi o savili. E fai tau fia se lau a inga i le pito i lungo le motu i mātu, na motu sia le eletise, ona o le tele o poumo li eletise na pau u. E pea ma le 5 wala au na faa o atu, i ofisa e tali atu i faa lawe faafua sei i le motu i saute, ma o le tele o wala au, o le mo o mi o le fesosoani ona o lolonga, ma la au pau u. Ualongo ina mātua o le aonga tūlanga lua a konini wainui o le atatalaina le aonga i le asoma fa awawa o ngā tamaiti talu ona tapunia i le asoana nafi. E tolu se fuluono tausanga le matua o se tau le alea na lokaina e leo, ona olona ngā oia o oloa mai le maketi i lunga o le Facebook, e tusa mali se lau 5 feta lalo na tawa fai, o oloa e peo ta avale, telefoni ma filifili auro, na o fia le ngā oinga a lea lii, sa fa atau matu i nātu i le tau le alea ia oloa, ma maua muli ai e le au fa atau oloa, e le i tutongi i nātu se tupe, mo le tau oloa. O le asona na fina fuafua tula ai ai le atau le alea i luma o le whaamasinonga whaetu malo a waitakere pei ona lipotia ele leiti o New Zealand. O le awha au popo ina ngaluenga, a le ofiso la fonga i sa ili ai tangata ele o tutongi ina la fonga, matau mawhai e au ai la fonga ona o le te leo le tupe na whaanga nga ese ele malo, mo le matanga luenga i le baketi o le luafe lua 5, whaatasi ai ma le talitonunga, o le ate le tupe e maua maipolo fiti o inivesi. E tolu se 5 miliona ta la le vai ngā tupe fautu mau, sa whaasila le malo i le tausanga, mo le ofiso la fonga, ma whaau au pea le whatupenga o le 2.5 miliona ta la i le tausanga, mai le paketi o le luafe lua, le ana fuafua e mai a i le masino Juni. Na whaalia le komisino le ofiso la fonga Peter Mercy, o se vai ngā tupe te lea ua Talofa, si ufofonga o le lau mua. so la fonga, ma whaau au pea le whatupenga o le 2.5 miliona ta la i le tausanga, mai le paketi o le luafe lua, le ana fuafua e mai a i le masino Juni. Na whaalia le komisino le ofiso la fonga Peter Mercy,
O se vaenga tupete lea ua whaupopo i le 2 miliona tāla na whaanganga i le paketi o le 2.4 ma o se whailonga lea o le leo a la taunga luenga ua whaatino i nei le nei tausanga. Ma o le toa tele o tangata tutongi la fonga ia la tau te whaamalia ina le tu la fono e le tau mate o le a whaawau peo na o la tau talitonu o le a maua lava i le ofisa o la fonga i la tau e le o tutongi ina ni la fonga. I taalonga, o le a le mawhaiona taalo asafo au mua i le taalonga le Hurricanes ma le Brumbies i Canberra i le pauma nofo le lakapi supa e ui na whailolo na suafa i le lisia le au o lo o au fia i le toa se 15 a mata mo le Hurricanes peitai na whailoa i le au auliana nafi ua le mawhaiona taalo o na o se manuanga i lona tuli vae ma o le a le malanga i au se tālia ua suitulanga atu nei i ai Jacob De Veri ai whaaneo Raymond tuputupu o asafo leisi le kapitene le Hurricanes ma o tole ninga i le asolua na manua ai i le New Zealand Campus of Innovation and Sports i Upper Hutt. Ua whailonga fisili ai fo ilona iai i nisi taalonga le Hurricanes pe a whai ai sao atu i le suenga o le siamu pini o le lakapi Super Pasifika. O isi taalonga o le ata aloa i le Chiefs ma le Blues whaapea le Crusaders ma le Reds. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nivaenga o le tae au.
si fonga matanga fiel te maitai o Marcelina Masoe. Il pese na ia sa ili lalo malo moni leia upur pese ya le ia so. Ia le maulunga o le alu, ia o le maulunga foi na ia o le mepa uma ia ilano. Ia moni atala le tusi. Alu lunga tangata o na umai le ilalo, alu ilalo na si itia le ilunga. Ia lo ftere atu le tunu nei tai au, o mana tua i leo le fese se inga le siunga li iwa me tupu. Ia fatu lolo tamalo ai le fine. Mela leo le alu le si ilunga, toi loatu ma le si ilunga, alu le si ilunga, loatu le si ilunga. Lolo tamalo ta pena lana ato la teva. Alu lato ainga. Loatu lolo tamalo tu fai to me la wat. Ayo le mele te mana o ia le la wat. Ia fatu ele mas tala fine la ula to tu to sau tala fai to me la wat. Ayo le mele te mana o. Alo tu mai lu mala wala mai wala le la wat. Ayo le mele te mana o. Ele ai mas e fai le fine sau. Ele vai to la mai tongi le ato la mai sol. Fai to ala walu ele mi so fa me to sau ri. Ia le fa uma to por kala mel ato ta yao. Awe fialu. Ia oi tau vi oi pe. Lele taurunga por kalame ya ta pen mol por kalame o le tala lo rungo le va ya so tau tuar si fonga le mo fai le lu ainga a ora teva ya no foi la mo to tele noa 2 minutos eu te ne va So
le fianga su filo yo nei taimi o le tai ao le tautua le siufonga le laumua a fatonu le iwa le minute la iti la vau toi no whaafonga le polokalame tala laurungo ni vai aso malo pale le mati ya malo la velo sai o vai atu li utau whaamisamisi ale vau Elon Musk ia ma Donald Trump ia oi me tau atu nai nisi o tala i uwhia i mali taimi le me tau ina le pa umau lalo i lalo ia o le aunaga le Tesla i totonu i le lalolangi ia i tatou talia po le atulaga ua e faiga le toʻalua lea le minute afoga le programe tala lauruga le vai aso Talo whātula nei tai au i le mamalo lau whaafonga o lo mawhai o na mahua mai le tautoma sani ala si ufonga
o le lau mua i lona ofisa i porirua i Wellington nei, talofa lava. Ia, o lea fo'i ua mawhatasi atu ma le fianga le le pule, af masanga te alo moresi, i le polo kalame o tala la walunga o le vai aso i pia le masangi ai, i aso wharaile taitasi. Ia fifia lava e whaatalo whatu lau fionga msanga maa loa le soifua. Maa loa talo fo ia savanina whaatalo whatu li fo i le malo tato o whafonga si fonga la mua. Maa loa lava le so e le langi mama le soifua lau le neta tai au. Lo, ia, o le vai aso ngan Sāmoa, ia ana o tātou ia e wha malua i aso umaua e tau te tala noa i le ngana Sāmoa i lunga le teo i aso uma. Moni e whaua wata tau talsia i manitua e ofisa misia ta tangata Pasifika i ofisa fisini e tonu mtanga luenga le malo mga luenga. Tang foi whaata ua pēla tau le isi aso le tausanga ai le na ulvai aso e tasi. Mana elva va e te fo inisio ata na lafo mai e inisio tai o tanga luenga le malo i ele MP. Sa ua va e to i e la tau fo i o le jipang titik tai au. Ia ma taltan no i whamanato i fo le a le ngan Sāmoa le tono la to ofisa tasina le ofisa te le ale ai le malo. Ia na i ele sui o le tato board. Ia na tau la mua fo na fo i whainga i whamarusia i fo le ngan Sāmoa wala o taua i fo e o tātou le tio Sāmoa Capital Radio. Ia o le whai i aso umua le vai aso le ngan Sāmoa. Ia mana ia na le e o tangata whapele songa ia le atinganga. Ia o ia na o lo ia le tātou komit whaatonu. Ia pe o ia na taita ia le lato fo i tae au e whamanatu ale vai aso le ngan Sāmoa. O watu ana po e whaatau le Sea Countdown nei o ia mātou. O tau fua uma ia i le tūle o tangata e whailato whaatau. I ma e tele ia o le tau fua Sāmoa uma e whapea. Mana ia tele whaamalu. Tau wa ia leo whai whapela ne tau sanga wai mo ia. Ia whaatai o le whaatau ua fui eri. Le wā mata ana matua i tō tele anea e. Ia mana ia mwhaatau ua fui. Sia tātou anga nuu mana ngangana. Na tusi e lau o pa uu le tau mo Sāmoa. Whapea tai a mo sina wha mama a venga i nga tō fuanan tau. Ia ai tusa o mata. A tonu wala e mai fo ia i tala i lunga le Radio New Zealand la tau le whaatulanga ngana mal whaanganga i tonu New Zealand. Ia e numele tolu le ngan Sāmoa. Ia o te loa o kilani ia numero rua. Wa tau te lea tula tau tau tala le ngana i au kilani. Ia o New Zealand a tau amo mo le Inglisi whapetania ia pito i lole o Māori. Ia mta tau numero tolu. Mana ia. Ia a tonu e ese aso lumana i o numero lua. Ia au lesi se lau tau sanga le lope numero tas. Wato i titi lava. Ia, eisi po kalami o lo whanga solo pe al tato le tu. Masanga mo le patawanga lava ni vai aso. Mane, o le vainga ia o le vai aso le ngan Sāmoa. Ia, o le fo iere fuafuanga e ele tanoanga i le aso o le panel ene tau tanoanga manisi fo i le la tau malanga i whaonganga o le ngan Sāmoa. Ia o nisi le whanau nei. Ia o stasi fo i o lo sinia ni whainga luenga sinia le mtanga luenga le Radio New Zealand. Le sunga mura Tulip Taylor. Ia o le oa matala noa fo i wale ele whainga paanga tātou mo le Radio New Zealand. Mane e pēr taltani noa i se vainga whapea i o whatu. Ia o ena na langa mo mita upu sau tātani noa. Ia o le la taltani noa i. Ia ma la e fo i ma Murray na whanau i nei ia mane tele tala Maria le onga ia le ngan Sāmoa tutu wai. Mane e fo i whaasoa tua i niso le tala vau whaangolongo mai. Ia nā mo mai tua e pasi atua la tua i alum whanau. E loa e fo i tūlanga le o whaamui moe la le tanoanga le whai le tolu i le awa uli nei. So mai e ia mora ia ma whapea ma Maria ma ula ma tutaltana noa tu le vaenga. Ia atonu au ngā fo i moleanga i lumo tātou. A misi la ia alum whanau le i tonu New Zealand. Ia mla tō fo leo mai o le umiano mai ai ngalo ato le Sāmoa. E mon mafo mo lumanai. O le si vaenga le iai nei o le peno tanoa tu le matala noa tu le vaso tu nai. I tatou i lolonga review po i lolonga o tatou Paul Kalame.
Ia lena ina mana tu mana ito e amatal tato por kala mo pespisenga mo tangata matutua. Ia o lea la o whaatino le so e wha I ua tato vaiaso samingo vaiaso ngan Sāmoa. Ia o la wha fie lo le lau mua sound band. Ia le wha ili le tato ofisa. Ia o le wha le wha moe roto el por kala mena. Ia sami e fol vai ungol neva iaso. Ia o pe Sāmoa tua ia pe o pe si la to wha fonga ia. Ia mani ia fo iwa i te mi a te o watu wha i di tatai mi o. A misa mua onga me wha pena. Ia o la to uma upu lungo le screen. Ia e pe pese wha tasi e mata meiti. O lisi a wala wawena ia o ili. Le ngan Sāmoa I mo pesenga. Ia la to si sila mai e stemi e. E po e mai lai lisi vai ngol tato official o mo fatulanga ia albatu sa o e lunga ia ma o to iata I lunga le tato temina po le fale o ulinei ai fufu e tato fanga solonga tato por kalami ia atono le vone vai bombona e amata toi Sevelin wale ma telena ile vainga le pesenga mo tanga matua a wale wa telena fai nei lo matua po nei tina fo sa ia na maita ole na to falangolongo mai ale pesele e amata el mapo kalami ia o si ufonga na sinatala ina o mai litio ia o la ia o sinatala o awole poia a monanu ia o talafolu tole foa ia pe o la to wana na ia na mulimuli anele ia ma ia foi le matole foa la to ia sa ofso so ni ma ia I malu ia ma le toa taimi fanga loa ia sa ia foi ia o le malia la pe no tala no ni so pokala mo vai ile te mo o la tole mo mata o pokala me fai mo vai po pokala me ta una fa le pe suia a fa ngolongo lo pokala mo le na tina ia e alu le pokala me ia ta fi ai se kile o kulele pe se ta fa sa no atale va pe fa ngata ngata ia lai va pe o lai fa le o vole le mata ta to ia mo e le no va no mai tol te mina e le faina wala vo e pe ia lai ta o se vanga la to lai fa ia fa ta sia ma la fa longo ma ia fa o lo li sia so vetu inu ta to ti pa mo to por kala ne wa le si alolo a fitale ia fa penal fa so longo por kala ia o le mea la no ta fielo ma ta no fa atu no fa longo to lo o mai le ngol tanga ta lo o mali ale mai nele tekse la ngi fa mai le mali tanga to la to ai o fa o ni to e fa yo to stala fa pena to wai ai ngai o mai la to e fa ia ne to e la ia fa le fa ili le la pu e o to ai ale le ta to pesi e ele pesi o to fa ngai o se por kala me o te fa ia le la ia le pesi le ta fa ngai por kala me le o la polo misi na tu ia sin tala mala na fa ia o mai ne ia le ta ia le mania fo e se to e fa fonga stemi o te loa e le oferto le fale a matei a te masalo ai polo kwata le fa ai tata tu ni so pese ia sintala a matai o la to wana le telena tata tu pese na le a fo I pese ngo mutanga te matu tu malo ya o faftai fo ia malo lo fa fonga sa tfa ngo mai nei vai aso I pokalami a mesele te mele atol taiao ia le sa so ia fo ia vai sa tata no ia tato pokalami le atol taiao fa so mai fo le malo lo fa fonga na atonu mo wa ia o le tato tamo faia e fo I taula I tato so ani tat ia lumfana wa o ina le pe te le fa o le mana ia tato le tala no mai al sidi o le ala sa unga ruenga o fai mo o lo a inga po don la tele ina ia mo e fa la to ia mata o le ele Sāmoa Capital Radio a vele tato Facebook ia po le YouTube ia tonu so ni la to ia o isi le wa amisia wa le mo wa te lungo le Facebook mo le YouTube ia te ia o tal no mo ma lo wa ia ta te le lo po ile tangata ai ma ia te va ia to ia o lungo le ia tal si ia o mai por kala mo lo tam foi to ma to e fa la o tele ni so ta to tal lo lungo to fa fonga mai ia ma no po li fo le malo o le tato tinu amisia lava ia nga solonga fa nga solonga nga luenga fa ia tato si fonga la mo
Ile vano no fo tātou ma le New Zealand on ea. Le wha tupe mai se vaenga o tātou ngaruenga. Ia tala no mai po le ale se pe whaini review o Paul Kalami o tātou. No whai le e whai. Ai vai asa uma e tala no ia o tātou o whaafonga. Mai ia e leini Paul Kalami, e leini le ti o wha pena. Whiatu o nā e transparent, e tala no ama tō ma tau ia e mai fo ia feedback so tai mai po ani me o whale tonu ia na fufu le whainga o ngā ruenga. Ai o le tāua le review le whai tātou le e sa i le fo i whina ngā lo le tunu i tātou Paul Kalami whai. Pe o nai lo o le ngā lo e whaatasi ama tātou vai i Paul Kalami e au ngā. E mai mo le teimi o le ala leo pa i le whai ni Paul Kalami e atia e tātou soifuanga i te tonu a te roa. Ai pe o le maenga tele ana i taula i hele e sa i ni maa lo le tātou trust le ti ole nei. Ina ia va aia whainga le lei e tā maule ngan Sāmoa. Ia e mese atia e tātou soifuanga i te tonu o le nei atunu. Ia te tonu ia o lo whaatino tātou vaenga tā ua i o le tātou ngaruenga. Ia, mōne le. Ia, tele fo ia, manai fo ia tāpenanga leiva i aso a matai mai le aso sā. Pe wana ia sauni ngā lotu a le mawhitanga whewhi au Sāmoa i tono Wellingtone. Ia le fo isa o le tātou le tio. Ia tala tono fo i te le tāpenanga lo whea ngai palapitonga le fo i msasa e waini si. Sa mane tele le whaasal amata mea sauni ngā lotu nana i le tātou au whenga ruenga ma whaasal lau fo i lungo le YouTube o le Facebook. Ia manisi o sāu tāpenanga vaenga sese. Ia o aso whapene o le tele o invitation tate ruatu lea whaatasinga ma le whaatasinga. Ai le mawhaina ai alu i me umane wa tele fo isi tutu i o tātou ofisa. Ia a le fo isa sa awaila le whamalungo le o le onsu tōtau sanga i le official commissioner o Sāmoa le wharawaka. Ia mane e fo i tō tele lau whainga albenga na iai o le songa ia malaki mo e awa o iana taita ia le le fo le lotu le e whamanuia e fo le tuto tasi o Sāmoa lo nas whanau. Ia mai ei mai isi o tangata e se sai awai o le senga whaiwhi au, whawhenga inga sai ia mana i tō ina o li taia. Mai vowa ia whatulituli na blon whaltoa ia ma nei nisi o tai fo ia no vaila au ma blon whaltoa ia ma lato e kalesia sa whawhifia le youth. Ma ni fo i ma le kaseki ele ngō le whailia le wanga na sai ai. Ia isu e fo le wa inga tangata ma. Ia to tele fo le malo le over el tot sulu mi le whairo. O wala au lia mai malo ese sa awai. Ia ma le to tele fo le malo le atunu sa awai. Ia patpatia fo le a sofifia whamanatu ale. Ia sa e fo mataitai fono tato. Zamato e whatasina. Ia mana ia le whawai fo i tangata, lai te loa lai soi fuape wa i tangata. Yo whatasi as whanau te loa lai fo i. Wani, vai nei tue vai, pe oio lai. Ai lei, o te loa e le fo la taulunga le, ia, ane la na mo tātou a, o le van tātou tala no le tātou lau mo sound band. Awana e wapea, nei la, o le vai aso tonu a nei la wha unga tātou le ngana Sāmoa la live lo tātou lungo le tātou le tio. E ma le pe no tala no le aso vai. O le fo te tala toi ma le ava no ia o tō o lo fifia i musika. Ai lo e mwhain tale kulele fio lo si ufonga ia ma pe tō tasi tō lua tō tōlu. Listala mai le ingoa na wha solo a tō le vai aso le lopo le taimi ale o asfa le la whatūlanga ai. O le lopo le tōlu le whai asfa le lumanai. E ala na whai le lima nei. O wale mo wale si i tūlai muli e tau le ono whasalonga. O le mea lofa na ale Access Radio a tātou. Leo mai tūla whaopopo ia mai le ono tai au e tau le fitu. Mai le aso ngafua e tau le aso lulu ia ma le so. Ia toa mai ma le ono. Tasi le tūla le lima le ono le le afiafi. E wha mai e le i o tātou po kalami. Ia nala o lava le teimina e a sau whalwha i le lau mō pēndu mana ia le rotu. Ia ato me wha alatua ia se i o le whai umu. Ia le vo i o komalanga i nei malo to i titi ele na wala ulia mai e tatu whaatasi. Ia peo le fufuanga nei le so mole. Fo i wha umari whaingo tato man Sāmoa. Malo lava, ia. Manu ia leva iaso le a whai ui ule.
tātou patinga o tātou ngana. Ia me se wale tuto tasi su tātou atano. O lo whaalonga atu pe o le la whai ingo o kuso le whainga pālau tai Sāmoa. Po le lusu lui vai atu o se le aso pe o le aso e nā le mo atu ia la ua ai satani e se sa ave se ave ai o se tausanga le office le whainga pālota. Pe ape atu si le tu o tu le umi vo le whaatare wa tono tons fulu olivas fulu aso e tauna whai ele wha pālota. Ia pe tai wa o la nei mau ele o lava tangata le stala tauna ia o vai aso te lena fai lo tala pe tala fe ngai wa mane le fai o palota ala to tele ni si a te o le o ngal tono va so fa lo ngo ku tato tala fo ai mo me sa no nga tu le e pa le ta le tu ngai fe mai le u sa mo ma sa ni ala to le stala va so mul bul e o poli na la o te lo ina fa lo ngo fo ila le fa msinonga va pe wa le o va to pe le la sa tu le pa aloi pe tono li fulu aso o toile la lo fine fo tanga te fai ala to lista e o toi wo lungo le fit full presene bo lunga fo e mane vo na e a to tolo to e o toi o mali fulu aso ele o atanga te o le vaso muli buli ta o le lista ia o melan fai la na o tanga te e nei le stala i Sāmoa to o le teme pa no fa lo mo tu na e mane vo pa e se i tele no se mane a interview sa o lungo tatu li tu fa mal ma e fa so ani e fo il va nga le ia na mo se tam fa se interview vas fo se o vili fo il ta io il va nga le e o viso fa nga pa lo te pe si a mo se fa mtela muni tatu fa lungo mo ye ma tu ave nole I tatu io o fa la vio tatu a fa pite malanga o le tamuta I o le fa ngol palo e te alu listala to sa o sa uni to alu te ngol palo ai an fa ni palo tatu lungo le pengo so ta inga mane te ia I stai me no man fa na fa tino ina ia o la stala mai la wo Trump ma siana wo Elon Musk ele sa wo o le fai nga wo le wi le o fai ya wo fo e tala wo le tato ma sa lo fai ya o ma fo lo le to ro pe le o tanga te ye de va ini lo fai na o ta la me vai o ma sa nei la ta la me lo e nga te ta la o bitcoin lo inga o ma ta ia bitcoin lo ai lo ri e ma li te vo na o ese lo ia Elon Musk ia ma te o ia le over fia e los fulu mon tu pu ia biliona le o ia miliona le na ave so ni fina o le fai nga pa lo tale na o ma tu nei Donald Trump e ala te tu no mal to tele ole ana le ia to ia vo Elon Musk mana tu pena vat e de malo ia Donald Trump ia le la o ma sai ni la fa le la momua na fa ma vai o le fi le vai to le te le o le paketi le mana o mi Donald Trump ina ia pa sia le fal pai o le fai tau la vo ia tanga te Elon Musk o le tau tipi atua le na vatu o lana ngā luenga ma le matanga luenga na tai ia e vai pe fa fea ona cutlass spending pe fa fea ona fa ti tu pe fa alo le malo Amerika ia na tu lori e vai uma e vai nga tam fai me ai fa longo kul pidi de ave pasia ole ede ti pi la lo ai arbo lunga de tu pe ta la fu Amerika nana le fi lo ia ma fa ma vai malanda tala la no wa ia to amatalono muli na sauno e fa pe ele ma fai ona to e no fo I langa le tele o vai nga ye le o fitawila no vai e se me ma la ni tel tu nunga na la to itam fo e fa ti tu pe ai ta la fo ale va e tele yo tu pe le mana ai ta la fo e alu lunga le ile a fo le fa ya na la na musuelo alu lo tua va ai mai al fina ngale ave tono il parlamento le la ave pasia le e alu lunga ti trillion tu pe ta no ai le ia na foi lo lantala a foi e de telefona o le matua isi o le me foi e de fita ia le lawa matolola na bisel to ro le ia o palangi foi mo misa a titan tamo te tele vo ia fito ai penga lulu mo la elo America o le lawa misa ne ia foi atu nei o le matua isi o le ia no follow Donald Trump mai tasi al mele o lola o ita le langa le o wa faina mana telsa ia ta vale fo ia
wa o le o mana o Donald Trump e se uma mo subsidy po tupe na ave so ne fa ti le tau ta vale e pa fa tau sisi o le tulanga fo ina nei New Zealand sa e fo subsidy ia foi te o ta fia mai lo le malo le o se na vai ia o le lai va nei lai e va pena ia le la wa ma tena femisa ila ia ai lai de fi Donald Trump fa pelo o le awala vave fai titi o le tau fi makonkalate ia le malo e ave ia Elon Musk ia mataulia la o vaenga le vate tiela irisi pe lo biliona e na ia konkalate na musia e o tele lopo ke ia Elon Musk o te lo a so Elon Musk a lunga lu ma le European Union pe sa ia saina o e mato te le al so ni ia o te lo no funo pa e o ala tamu fai e fai si awala e lo pete o so tonu palota si palota lumana ia lo tamu fai suili o le si mea mantua o lunga le exa ile penga so ta inga ia a Elon Musk ia foi ile tele o tangata i mulmuli ia po le ale to langa pen fona ia fa sufina tangata ia na ma ave o a lango ia Trump ina ia ese mai o la to ma fau i malala to lango ia Trump a no fo evita se la tala tangata mulva ia so se masina e uma wo mai mutangata na ia wale na do ave fi miliona ave foi ele ai alto inga tangata na le o tato la wa vai tu la langi wo tato o fa tau i tupi ia langona mfina ngalo tangata palota a ole to faili le fa maoni e te vai po a mea nga ina ia mai e polisi fa nga malo le to ole awa mai o to le vai nga fa faile po le al tu langa la e po le sa o po le a ina na do ia la ia langa o la o ia lo tal tu nunga o pati ale o te ia ai pe o le vai nga na le muli fo tanga tele meka le te vai tu le ta o le vai nga na le lango inga e Donald Trump e le la wo misa ni to lo le e o lo inga la tu fasilia pola ele sa o le mele tu ia na amata lo le ne tau sui lango no nisi ia la o mele fautu anga sa o ai vo Elon Musk i tangata i to no le palemenia vai se to me na fai na to te lo se o ne i wale to ele si fai tau mai na mune pasi e lo la ia vo le pili le ia ele un tama tu pe i tala no a o le te leo le afianga ia te lo pe sa o ia Donald Trump o to ta mai to ina le langa le o le to mo ia le so ni le fa ta wanta vale ia le fa lon ko le so le palasi sufa pa se ne le palasi le value o ta ba ia o to inga mena i tu pule misale ia ma taulia la fo ia le vo le penga so ta inga a Donald Trump ia exa tu le o le so la elisi ia na fita ia la oi e se wo fo ia ai fa la vetu inga mere le na le fo ma tu ai se vai te te lo stong ia ne vai po la wo pito si le tinga ina mul te le fo na lo fo no ufa tu ia ta la fia na mi sa la fa ia ia wale ia se i vai fo ia msanga ia na toi fa awa wale ai nai vaenga ia toi po kala na fa tai Sāmoa e wa e la lelei o e inu o le vasa o te mita inu e se poso se mea o na o lo ingoa o le Sāmoa Tia le ngota ua pota sono ya oi tu pulangai o te ole ina ne I e fia fa Europa e nau ya e mawale poto sili awane ia o ona ono
ia sili sili lo loto tupulanga o Sāmoa o te ole ole ai ina nei sili au tupelo tiute pe e te alu inu umama o poso o se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lelei ia whaile a mao sei tau fi mauna wanganu ia whaile a mauna ei o e tupulangai o te ole ina nei e fia wha Europa e nau nau ia e maua le poto sili 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 awane ia oa ona ono unu ia sili sili no noto no uatunu Ia, tai whaatalo whātu, whaawa watu le tātou po kalame o tala la walunga o vai aso nei whai aso wharaile. Ia se i tā o mai i le palemene a New Zealand, ma wai atu fo i le tūlango i eile vaenga wha upawhai a Māori, ia ma ona tai tai, ia ma leisi sui le na whaile la tau haka i tōna palemene. A tonu mo le nai masino tōna i le sa whai ma watu e tātou talafou i lungo tātou talafou le tūlanga o i eile. Ma tau lia fo i ele la to ina o wha fi le bilia le act. Ne o le na watu le act ko e fo le mo le treaty to e ilo le whenga inga fo le a New Zealand ma Māori, le au parangi ma i Petani Māori. Ia, na te lea le wawao le tunu nei wana te le fo le savali le na muli mawina fast food mo tupo e hafe le na whapea na iei teimina. Now, no mai so te ele tal whenga i la tova wa ai pola me la tu e lote e fo le whenga inga umana saini a au i e tangata materi i nei mau tausanga ai mai le act o mai tonu whainga malole i e nei ai mana atu ilu ilu. Ia o le tau wha o whinga lai tonu rana mutua i te e lo le pātia Māori whai e lo ma le haka. O i nana lea na whaasala i loa ma tuli whafola i titina lea na tūla i te le lopo le anima tō te loe le i tō se fulu tausanga o tō se fulu tausanga. Ea, no fuma sa sae le pepa le na watu tu se ma whai le haka ia sawa wali mai loa ma koulida si e tō lua. Ia o mai loa i lungo le pātia le act ia ma whai e tō maanga le act ia ma pe e wha whai e pe lai whana le fo le lima i lua le te mai ta i leo le koulida lea ia nala na whaatea ai lo le tasilan vai aso na wha marolo ai lo la ia le te lai titi le na tūla ia ai tō se whaile i lo longa le pāt le vaenga la le o le palemene i tūlanga wha pe ia mionga le tau pulia i tono la tova ai i tono le palemene whaila ia le teime o wala au lia ia mai tala noa ia ai e sene me le e whaia le loto o le pātia mauni la tō ia ia toi wala au ia ai mana mauli o la to e fai ala to ia na fai lo mal fifiringa ia lela mai lo lela fa sala o to lo su tasia so o to lo le co leaders le ta ia le party ia ai fitu aso le sia ia la uma ablesen fitu mo le wa ave mo le fitu le ma al me la le na fai le fono ana na fio le ono le fia fine ta fia lo fa mai e lo le tano no nga o fa fina ngalo e se fali fai lo mal palo e o mai ia malo langa lai to te le vai mal malo le to le malo e te le fa le la fa tuna mai el pa le fo le vai nga pa le mini le komisi fa pa le mini le na lo le metao e fa sala le to lo le ile fele o lo so tasiaso ia e sala le titi le fituas ia o le tūlanga na ia i lewa wha sala nei a o temi la fina unga na whela fo inga tunu whai
ia o le maululunga i o le ma eo fo ia tala na whai o tala e ngata mai tala lato ia e mo ia ide i tili i nini upala maso apa na o tala malulusi a e whila fwai ia na whaali le o le fina ngalo o le manatu o e fo i o Willie Jackson le i le maoli le lepa la mena tō le whata o e se ai a tonu e sui ele la ngono le ia e whamai le tari ele iai ma se mele pepa na mai e whamai whato ese. Ia tō manga tātou, ia le taimi te re tau whaatari te loa pe atu whaatu whamau lalo a tōnu el sui e wholango no tangata o parliament. Ia a whaalawe na ia on mela antu, ia na mai lotari ia umala ia le ele ia ma se si whaapea atu. Na ol vaenga le o le green ma le whaapea ele tau no o le usu tasi asu. Ua ma mafa tele na whaasalanga pe a fuafu e mentupu. Ia o la tua te tununga, o le haka o le tū ma le angana a Māori. E wha ilo ele la tō le fifia zimtau. O le wha ravela. O le pale mene le whai ia la tō tū maanga ia. E masani ana whai whafol malai. Ia, o le ala o tupo le wha le tōnu, whai tōnu o le. Ia, a tōnu e tau la tō malai whono le ala tūnu o tau whola ne tangana whai tōnu malai whono o New Zealand. Ia le ala o tupo e ne wha ravela. Le na o fai nei fa salanga o mafo fo lo le ama mafo anga me nei male o le lai titi le na no fo amata le haka ia atonu ele matuol mafo fo le o fai fo ia te le lo te le ati ngai no le pati maori ia wa te lo ana fa pe dimas fulta usanga pe onus fulta usanga a fai puli e o to o matu fo mafo fo le fa pe ni nyanga fo ye tonu ia te ilo se ale se a winga ma o tupu la tele vo pe vai fo le winga ma nga tanga ai tupu wa e fai wa se fo lo si lo fio la langi ma ia le lo tu lo i fa tupu ia o so to i mal to lo le pipi o ti e o te le ale le fesenga o le tu no ula o le tu facilita ngata po le ale tu ia ala to te le ale au sa o fa salanga le fo tal fe ngai langa ia tu o tu la fono e pu le ia fono fa palimini e te tau ala no sta ia e tangata uma e ne fa pe mai se tu manga se atunu e fa i meni e fai o le tu manga fa ngai tu manga fa palimini a tonu na lai mulmuta e foi ina ia au ine i so onga de vesi mulmut ia la maule le talanoa Winston Peters ia o le fala vela o mai nei me le tal fe ngai ana mai mani mau fai polisi ia vo i fale le ia e na le mai e se me ia mai la to e fa vesi foi fasi ma força Winston va sa ma ia le to ia Winston e fa tu ala vo io so mai le ta o le parti mau ia me le ata ma fo ni le vo sa vesi ta tu Sāmoa ia le vo vesi ni e vesi ma parti la langi ia le vo vesi Donald Trump la tamulo Elon Musk ia le vo vesi vo tono la to pa le mini e me e pa wale me ta to ta poima talo pe le to e so ni la to i de fi o ta to da pa lo te tangata ne o ia fa la ve se fo ma fo tangata usi tangata pa o tono pa le mini e la tu lo ngalo pa lo te i so ni ai adu lo la to ia me me lai mana o ia tam foi una ia o tu langa na le ta to foi nga pulki o le se senga male fai pula le pa le sa peni henare o le sa ia foi le haka ia ona sa tu lu mal committee fa to ese mai lama o le nana sa wai ia malisi langa de sa lu mo o le parti de ona tu mai lo na ia no forma fai mai na ia tawale pawale le tulanga o fisiringia po tala fea ngai ni tangata e avatu e o so ni mai se vai ngole atunu ale o le mfaino le lusu tasi aso ona o fa saile ia atunu vai ngai ia vai e mafaina fina o ia pa avese lo ia fo i pa ma fo mo meu tulanga fa ngal ve vai te o tuli oi eso e lo ia pe o tal fea ngai ma tula fono ia wai ere ia ma se fa pe ena au te tono ia ma se tala na mai il termina watu tono pe sani fa se haka tono pa ni ia ale u fa lo le haka tulilo ai tono mai mo se woni bo se mitu la ma fa pe ia pe o maulunga te le alfa salanga la te va ai
ana pe fai vo sia o inga sa nei toi fai ele tu langa le a fai lo ia o le o ia ia fa la ele o sau la lola to mele sa o el tala a Willie Jackson ana fa to isi ia a to no ai su ye fo ile ngono la to ma fi lolo fo ile fi na u ia fa la ve de ia ma se sau la sau le ia ile e se maua e fo ile le simta po le pe o la walunga fo nei time i tona o po fai o le sui po le so upu le ale sui so upu le ale mo le vama to stala matanga fo i fa sala la wale al palmia le e to ia ni winga fo ile tala fe ngai tonu fo i mo to le tu si eta to tala ne e fa inta te le simta o mo le tau fa inga ngana tal fe ngai va to ile ai sa mo fa fonga ngale tunu ia tonu fo to te va va i telefon i me lo be visi ni fo i o le siri ni a to va va i te mile no ile pale mia i intia o ia na o mo lo ia ia laksen i so o mo ia le fa talo fo le pale mia intia e fa inga me ale wo ilo le mele tupu i de wo fa ma va ni ai le tulia ya e se fo ia mionga ni tanga i tu mai lungo tanga ta la tele ta to va i te mi fo ia press conferences po va ngale e tala no mai el pale mele atu ya lai tu mai au ta fo pale mia ma o ia na tele no so ani so ta inga male le au tu stala ma ya mai ya male le lo tato a o le po io na lu le tamale a sia si fale ele au talitani ia ma lu tapu e ma na o audio po e telefoni e tanoanga wa ia tala fai ia o ste me po e mata o le mela na o le tau sanga vai ai na tau fi ai la ia na mo a ve se fa ngaule maria stasio o le tamai tai ngalu i mo mio ngalwenga fa pe ia na so la ia mo wa lungo telefoni la ia si me ia fa mani ia na ia mo fa mtalanga na po ia ma ai le ia si sala na fa ia ta si ale le tala na fa alo va ai se o nanga e so nia o ia tu wa no ia la to ai le tu wa ina sa wa fa wa ma o le meu teu foi na la o le fi el pale mia o la ofisili po la le pen fa fiena fa se fa uma fa pia ali o ala matanga luenga leo wa sa tau na fa ilo le mista leo fa ilo le mista leo le pale mia ia fa no e tau fi na nga luenga nani ma vese lo e le tala fe nga ile si e fa foto ina pe tala no le pale mia ale fa winga fa pe e mo le tu pa te mai ta ele mauane o le tele o isi ata i po e atu i mo fa malama o te lo ia fe ro le wala ma o te lo fa malama i lo atu ni ata na po la ia pe ia no fo se apartment i lo atu i se apartment no fo le po ia po mo paka ia me fo no fo o le mi o na tangata au te lo ava i stanga fa pe ia lang o io le press secretary la po so lo ata o me mo tau tala no pa le mia ai se me la po ia ia o le to inga mi o na le o mo ni ia o le te le o le ni tangata mala nga luenga na vai ai loi e se foi le ami o ngale fai e pong salma fo te lo si taimi ma se ia le la o fa ma vai ia al me le o le tala la palmia o le me de fi ai de me o tupu na te mai ta ia le na fi le fingal tangata ni to ia lo fo le palmia ila na fingal luenga a me se le tu pa ta mai ta o te lo mo tu ai di fi ai nei te ne wo lo ni tanga te le mana me na fai ya le wo lo se au te mi mo le na fi wa fa ta si ma o fa ta si ya ya le wo ya o le vai nga na le ve se ta to a fo la me la ve se si ma lo ma ta to pi ma wa le ti ta to le me le tu pu ni fa sa la nga nei ma o li to fai mo le ya nga yo nga le li e tu mai mea mai tau na vese le tu nu ai fo le ali fai de e o fai o anga ia polkiki e fiu e spalmie tali fisilim ia nei vanga ta o ia masanga e nga fo i mo i le sava tu fo i ta telefon nei va ia so ia to ne ta wol joy fa manato o nei le tau le a fo i le o ke la ne le fa pen fa salaina o no lona fai o fo i le warrant of fitness a ta valema
ma tu watu pe pa fa ma ni fa pe long feng fe lo cha vale lunga le wan chele le wa saunga le mo ia le uma ele o yestanga chai e mo sona lai sene po stolang va pe fe na ia fa ia le ngan wenga o te loa a wha peo e loa e tangata o tamale e laki e oi. E tau leo pulaki. Alu nai e tau su e tele lau ta wale la tua mai tongi la wonsu ta la e mai la Warren of Fitness. Ia o le tūlanga nana i le vaenga le voni wa telefo. E ono se lau fitu mo o mame o pepa vo i o watu o nai pasi e lau ta wale mwhenwhen wa i lunga le wala Warren of Fitness. E ne wha pilo le lunga lo whamalama na e alu alwhia roa e le ale angara lau tā wale, e te le ilo wala e whai e leni sia kinga o tā wale. A mo tangata la le iloa e le lan tā wale, a iloa e mau mai, toi fia wala e whai ngofi. A ila mati e so i fō tangata au tā wale, i le leo tā wale. Ia mane tangata whi wai. Ia ne la ua mane o ua mai lunga lea tangata. Ia mai loa e. Ia awha peo o e te e tonu le ono fitu lea. A te le iloa lea mionga na le di lea. Mane elo te alu siaki lelo tāwale. I te ewa i se me tupu e la bea ia. Me se lato i au kilani le whafo mai. Mai pe o lato i au kilani le i ele tāpu lea. O isi vaenga masanga i o le AI ale masang tata tano ai. I o vaenga fo i e whaasala launga e. Te vea tole whai me se videos tangata lau i lopo tangata i longa. Whai me se whaasala launga. Whai ngofiana se e i tangata i. Lai whapeo se mea mo. Ia al mena le ntupu i le sifo i video le fo i safa tal no atu neva yaso. Ia tonu e au ngā lava e no fauta i e tātou umala. O le vaenga le tala no atu e nei e tā ua mo tātou uma. O i fo i o stama le fo i le poka la meo le yaso sa Q&A. Ia o lai e pe po e mai o ia le moni a le vaenga le tala no i le au ngā o vaenga i mo le so i fua maloloin. Ai le ai. O le atana no fuatanga ta whau. Wai i whaungango le teknolosi e mwhane whai ia te mea e maisi atau tangata le whauringa i ai. Ia ai tala noa mai alumta upu le tautala noa. Ia no wholola i o le teknolosi. Whau le vaenga le te lela le wha le tonu lumanai. Wai se ti ai tangata ma se ia la tō talitonunga ma o mena e atonu tulanga tonu ale tau fai e long puli le malo le tru tatou no fusa oni mata pena i mene ina ia awane i se tatou lumana awa afa pere ma fai na fai ata ne mo ia ma fa pe fia ni si ata ona te tau i lungo lo a le Facebook ia po le YouTube ni so te ia ma fa pe a o e moni le tala le ai si I whainga pālota i atu Europa, Amerika, ia e pe fōringa mai i tala i tatu whaitau. Ia le au wha vevesi re i Lucia o lato, i whaia i ata i ma watu whaasasi e le au pālota. Ia whai o tupu i nā vaenga, o te tono le fo i tupu lalo nei, mai si vaenga le atunu. Ia le uni lalangi, i tato no fo sauni e. E tawa o na manino, ia le wawa i po ina te whanongolongo iai ma po le ale background o tangata, o le ale e se tai alo le lato o nanga, po ni talito lunga e whaavai e le lato. Awe peo tato, peo le whatetenga o tato, ia le tato constitution, ia o le trustee, e tusi ai o mene e whaavai o talito lunga ne o si ufongo la mua trust, ia na le stala lo ia lola ia. Wa le si vai ngante vai o le stala ele nei pisinisi le o te whaitau ai. Wa le stala, na muli le i tu la fono e te tau ona e muli ai. E whaatonu ai a se sela o e whaasala o le tu la fono. Ai a whaapede ai, ia, na e la tuale whaitau, mai whaitau, a mai ala i e to inga peo le na mati. Ia na se e tia i ala i o le tangata. Pe a tono le a o mana le o mai le pōkalame lea. E o mataulia fo i ele si taimi o le matano anga whai ma fia me te moala na mua e malanga mai nei. Ia lena matovo e mamari po e lea le ata a whai le interview e lona pale mai ma awe fo le. Ia e whamunianga tātou lona ia tūlai mai. Ai le muli ai. Ai no fo tangata whai o le matatala no le whaongango. E se alai po e mai maata lai ma te tusa lai tala no.
A fa mai o la matano le whainga mo invesi. Whainga o invesi o tupe. Ai leo mea nana matano loa. Ia, ai lau whaanga la wanga o po e mai ata na le. Ia pe o tua inga tau whaase se na le whainga. Ma fo tato mulima wina I lunga o teknolosi e. Ele le teknolosi ai ale manino fo I mai malmalama le whaanga. Ia, se tia ia tato se Ma no. E ele tama ita ile le sa msan le o le fal pui pui. No manto le sa va pe na ia faise le se fa ilonga fo ile pepelo. Fai atu nei New Zealand. O fa pe ista mai ita o pasi fo mai. Ia ele ai o. Yo ele nela pau ele o tulanga fa pe tele o si fo I moni mauna ia ia fo iaso. A misa ala tua pe o ele tu spasi mai New Zealand ia ale sa I dia lele ia na se ia e fo tangata mai petani o mai whainga ruenga ni a me o la tō e ama ia e mōmui e o fia tau sanga e dia isi vai longa ia o le tau whaase se a le o lo whai e isi tangata a la tō ala masau sau fia ia nā lua iala ia nau wha pe o tele tupe na tutonge e nau tō tau whai e tō e watu whaasalanga ma ave ia ma wa e fo ia whainga ni tangata e o isi mo tō ia lua ia ala tō o sao ia ele lo e alo mo ia le se vai am sanga mo me o le o fa sanga mai nei le ofisa la fonga ia ma fa tulanga fo ila to mai ngole avela to fa mo wale pe fa stile te lo la to pa la to tupele na vel package le sa ilinga la wala o nei tangata o ele o tongi na la to ala to la fonga ia to noe se vai nga le tu fa amna to mo ta to foringa mai talu mai le tamo fainga le malo e to ia o mai tupe lena ave temi so ni le covid wa me te ri tele yo tupe na fa na itala fo le malo e ave fa o lo ia pisini sina o tapu ni ta to I mo temi le na o no le covid ia e tele ala company na talo sanga mo wai tupe na watu e watu so ni wa ule ini ngaluenga ia ala pe ia la fa ngaluenga o le fala vela e lo la mena ia e mai no mo le temi dia ois o le to ngia tupe a misia le ato ia mo wa e se o talo sanga ia na talo pepe lo e to no fa ni sa di dinga va ele mo ni le tala le na watu ia oisi o tapunia pisinisi a oisi o lana ia tu mai to tong ia o mai nei o lai e tau no mai lai tonu whainga malo le ni o mai lova ai la to o le te leo le tupele no fo itala fo ita tau no fo isenga luenga ina ia whasao mai ia na whai e lole la to a whainga no wha pitolia to I wha tupele I olo e amata na to e tutuli mai nela fo dinga mai le o mana ia le tele o si tupele o to ia mai la to mai e lo wa e la to e fa malo si e pia ai sai di dia e o fo la ia wa nga ia fa ia la to student loans ma o I fa fo no fo ia le tong ia o le wa a mo lo wa to fo mai ni ta vi o mai va le se lo ngai tong I lo ia na no a matano vai a seta I la to a va pe o la no fa fo e so na fale po anime ni ia lo tong fal tu la fono ina ia fa ngai e fa to tongi ia o tu pe e fa tau piliona e la no piliona le telo o tala fu o le tu la ngala na mo la fa pisinisi ia va pe o ese pisinisi ala na no fo tala fu tu pe le temil covid ia si dia lo tala no le official la fonga na fa ile io se tu unga fo le to e tong ia ai ole le no wa te ia o tinga ina ia le ai pe o le tulanga na le o foringa mai wa te le manui o le fufuanga le malo ia ma le o fa nga so lo ina ia ma wa vo tu pe so ni pa ke tel malo mo le ngai duma sa ole si vai nga le am sanga le tau le na loka ma tau fie le o na se lau li mas fulu afita la tu pe na ia tu sa sto pe fa nga o mo me o lo fo I fa tau I lunga le ma ke tel Facebook ia pe ila e alu pe pelo tanga tau lo ave le tu pe o mai foi o na tele ana ia tanga tau foi fa nga o na ngai ole tele o le tau o yo to nga marketing o lo fa pe e va fa pe
whasuliwa tā la le tau ai mānei e o le oloa maini ata. O le whautuanga e sila mai mānei a pai tango le leia e pa i le oloa le whaasala lau mai a te li whaatau a. Wa ipi e se una whaatau o mua, mwhaina e wsidi ai. E istanga te nei tau i le vaengo New Zealand le te iai. O whaatau leo i ana e wsidi le iai. E a melo whaanganga le oloa. E lau pet wsidi ua e deisi si. O le tala le amai. O atu nela tangata totongi tupe ai fiu whaatali le se oloa tau numai. O le toa inga whaasisena o le maua fu te mini. Ia a whaapela e mai ni whaapea. Na le totu tala le tau le lo whaapea na e wetiti. Ia ma tau lia a miliona tangata o laulangi le al whaapea whaatau. Ia o totu fulu miliona tupe tata le maua. Ia o toa inga whaasisena le maua ne e whautua ina fo ima lapta ia tātou e tama whaia ina ia e tātonu ina le leia o se oloa le te whātaua. Mena si lea tātou whātau nei company New Zealand. O vai mwhaine sa walwali e whaloloa. Ia a whātau lunga le upenga te le ropo whio laulangi le ia nei tangata. Tau whawalea o isi teimi le pe na maua fo ine New Zealand. E makiti mai whafu al tangata New Zealand le whaia. A le whapea o Amerika le te e maila o loa le loa le vatunele i meri ai. Ia, o pio nei tūlanga nei, o le tau mai e mta pune e wawa i tuto i tato o hone ngā wali tupel tangata te o mai mau. I to te le whai ngofiana na saua waturo e le o kāt, ma tau rea rei whātau i o isi mena e o to mwha maunga po whiolo o tres. Ia, tūlanga mwha pena. Ia malesi mea e wawa ai le fo e le leilau o loa le te alo e whātau. Ai e le tangata tau whaasela o sau mai ia vai lau o mana na lafol tupe, transfer le tupe. Ia o mai fuanta i siake wa avele o loa. Ia ai le ise tupe, pe ila o isi sortu lafona na le wawa i ko i leo ia wa ngawa ia e o ai ta vale o le si tau whawaleana o whaie. Tusa o le si nai tu o le tau whaasesele e whamai a o ele tupe na avele o loa e le si tupe. A le si e whaase o e be ia nala watu momole vaenga na e o le deposit. Ia na umolole na tu tonu mea ai ngofo tu e watulana deposit. Taolea. Manga wailoa. Na no fote e vaenga na e mena si lia lo le momoli le lo pe e o fai saul fale wa saul lo me te no foi saul le mo mena. Saulelea. Ia tono nei vaenga taua ia msanga tal tano foi nei por kalame nei taiao ia ai ona o ta'alonga leu pa uli stato au a lea e alu ali stato au ia tal sia ile la capiso. Mana ia atonu ai tati lo fai unga na pe uma la sto tal mutai au. Ai lo ela ia o tulanga mo le foi vai aso. Ia malo fa tele la wala fionga mo pokalame nei tai au ia le o fa fonga ia o tato pokalame na o tala la walunga nei foi vai aso. Tai mau fol fa poponga i le vai aso fo mo tai nei ia fa soi foi ia. So fa soi foi.
O lo fa forma le tautua le sifonga le no mua, ia le teminei, o mai at por kala meo tala laurungo le vaiaso, fie fa ilo atu, ia ile fa ngaloina, o yo lo fa ina fo i polu tawina le fo launga i mai o le tino, ma fa fatia ta mai o le neso i fuang. Por kala meo le se singa, ta pinaina le sunga i le to ina, ma lo pensione, Reverend Elder Risati son ete, ia e le leona usi mailoa le fa fonga. I le ava mo le whaaloalo te tawai o te whantalo whātua le mamalu le whafonga le futa fau whātulou i o tau sā ma whainga tā whale anganu whale malo na pa ia whale tala le lei le mamalu lau telefo i o le whafonga tālo whalawa whamalo soi fua maua o lau taulangi mātafi a tālo whātifo le mamalu o tātou tamamtina mātutua te nane le mamalu o whātau tolia i whātafa ngase ai mai se le mamalu o whiangai ma whanoanoanga ma le loi fonga malingi ta lofa lava a malor soi fua whawhitai voile on sai ma le taliti ngā whātoa toa ta wina ia mau pele tō vai on whamoe moe ma le whātua tua i le alofa tau simai o tātou mtai e tau tōrua i nai o tātou mawhitianga uma hao si fonga lava nei le lau moe Wellingtone malana polkalame masani o le asia singa i ngase ia sfrai le teitasi mai le se fulu tolu sfulu i le sfulu malitasi i le tai au leu te wala o tuaisi o tātou tāpo iatu i le tua whauta o le tua o lo u le afso soani o lo iai le li i e u whamalo simai i a tau o te avatu taulanga i a te oile li i e o te vi iatu i lo swafa a waere lei se o tanto te talo. Le tua pa iai o le puna o lo mātou ola ma lo mātou malosi. O lo mātou leo sili. O le o tausi ma wha ma malu le soi fua ma o mātou ola. O le fo i fua i mai o manuia mātalasi. O mātou wha o ngā ina pēhe leo noa. Mātou te vi i mwhaafitai i lau fio. O na lau tausi ngā ngalilei. O mātou o lia manuia ai foi. Ngā matanga o le nei māsina fou. Whaftai mo manuia, ma li tele o me alofa, o le au nona fōa ina pēr mo lo mātou whaonga ina, i le tino i me tausiai mātou, o le mawhau whauwhoi, tā leni maanga waa o tufa e na mai mai lau fio. Ai maise le anganga e whisota iai, ma oe le puna o le ola, ma e wha malu si ai lo mātou ola wha le whātua tua. Mātou te whaftai mo lo walofa wha malo lo, ma lo mana fai wavenga, lo awala ese mai, whaftai mo au ono fo mai, ma anga waa, o le poto we whaanga waa ina i la tau, whaftai mo vaila au, o mea vai ngā ruenga o ngā o saunia, mo le tongu fitinga o ngase ese, whaftai mo lau wha malo longa, ma lau tausi mai o mātou mawhitianga i ngase, mai se lau wha mai senga, ma lo nganga wha mawhanwhana, taimi o whano noanga. O lo tautolu aina foi lo mātou vai, i taimi e lui tau inai lo mātou wola whanwhatua tua, i ti ngā mwhainga tāo le soi whanga ma le ola nei. Whawhtai sili o no Jesu Keriso,
ma le taulanga o le tongiola o mai atapena mo lo matou whaamalolonga, lo matou whaamangalonga, ma lo matou whaolaina, e ala ilona soifua pa ia. I tō maulo swafa le viinga, o le whaafitai, o le whaamanu, ma le whaanetanga, ne i o le whaavavau. Amene, tātou pese i le viinga o le atua. Sakaria lona sa po fa o te faitawina mo le vai po fa ngata mai le vai po iva fa fonga mai e fiong pa ia nei le tua o te fai atu i le angelu na matautala o fa pe atu le li e o a e ia mea o na tali mai leo le angelu na matautala o fa pe mai i atau e te nei lo ea po a mea nei o no fai atu le ali e o te le loa ua tali mai o ia o fai mai ata o lo fa pe mai o le fionga le nei le li a se papelu o lo fa pe mai e le o le fita e le o le malosi a o lo nganga o fitalai mai ele li o au o ai e o ele maunga tele e fa la uta sia o i lumo se papelu na te au mai foi le matu le manu o pitolunga
o lo ala langa le lofa tu no ai ye yante ye le lofa tu no o mai fo yante au le fionga le li o lo fa pe mai o limo seru papelu o fa va ina ai le fale nei o na lima foi e fa au mai e te iloa ai foi wa wina mai au yante o tau e le li o au a manuia le tua lu tanto foi tau o le fa longo ia na fionga pa ia tu mau yante yelo no vi inga e fa vau amen o ai e o ele maunga tele e whaalango te sia o e luma o seru papelu. O le wingo le ngō sakaria le perfecta. Ua manatua e le li. The Lord remembers. O ta ua sakaria o le perfecta o le whamoe moe. Ona sāwhea ngai tonu taimi o ana perfectanga. Ma le toi whafo isia mai o le tāwheanga mai papelania. O se vai tau o lo i tau ese tele. Sāwhea ngai ma le perfecta. O whatafu ina nei, le malu Yerusalema. O le aini o lantou fale, ma ni o lantou whanua. O toi a mata o na whatoa, ma tia ele no e peise i whatoa no foia ni tangata. O lantou whisanga i nei, ma se maunga tele o tūlai mai, i luma o i lantou whawhita auli ese. Ma toa tu ngai tele o ngā luenga te tele mo le tawati na enga o le o langa o tangata ma le toi whafoi sia o le malu o le winga le o le fasili wa vem matua o ai ea oe le maunga tele e whaalaunga te sia oe i luma o seru papelu o le ano noa i o whaingata ma ngā luenga te tele o tūlai mai luma o whatusa ina i se maunga a engata mo le anga i le lumana. Ai pitai, na vele nei e fionga le tua, e pei o se wafa aola, na lave e ai le whantua tua, ma le whamoe a mate, o tangata ma toi si i ai se isi matala langa fau, o le loto talitonu i le tua. O le fionga le li, e leo le fita, e leo le malosi, a o loo nganga, o ai e o ele maunga tele, e whaalaunga te sia oe i luma o seru papelu. Mua, e whaalaunga tasi e le atua e lona mana, ma lona alofa tū noa, maunga uma o whawhita auli, mo ona tangata e ala i le whantua tua. O seru papelu, o le tasi lea taita i longa, o le nu o le atua i taimi whaingata, o lona tala whasolopito, o ia stasio talavou o le tāwheanga na whanau maolae ma o oina i papelonia. O le winga o le ingoa seru papelu o le whanau i papelonia. Ina uo ina toe whafoisia le tāwheanga na veai o ia makovana i yuta. Na whamalo sielo na whatuatua i ngā luenga whaperfeta a hakai masakaria. Ma o ai na taula mua seru papelu i le toi fausia le malu o Yerusalema a toa ma le soifuanga lau tele o tangata na amatalia ngā luenga o le malu i lalo lana teita inga e uina sa whaalawelawe tangata sa Maria mo sina taimi ai na mawhai lava o na wha wau ma wha maea e toi fausia o le malu ioe o le masani lea le atua ua matawina na te saunia ma tā pena ina tangata whapitoa, e awala mai ai lona mana, ma lona alofa sosoani, mo le manuia o na tangata. O ai e oe le maunga tele, e whala utasia oe i luma o seru papelu. O sami ula i luma, ma awa wharao o lo tuli lo mai, o peo se maunga tele, o whafo sei o na tū mai luma, tapu ni ai le ala i le saolo tonga o le nuu o le atua. O nao le laue ma le whememe a. Peitai ni whatalai le atua ia mose. Whai atu i le whanaunga Israelu. Ia lato o atu pe ia i luma. A oe. Ia e si i loto to.
whaalololo lima I lunga o le sami e vai lua inai. Ao la mose I le nu, aua tau te whewhewe. A iau tau lau tutu ma vai atu, I le o le tanga mai le li. O le a tau le li I mo o tau, a e whaalolongo o tau. I oe, ua tofu I tātou ma maunga te tele, I o tātou o langa e fia whaalaunga tas. O whainga tā ma whawhita auli. Ma vai vainga o fia whātou I la loina. O whātafa ngase fo I o le tino, ma le mawhau whau. E ongo ti ai I tātou. O whanoa noanga fo I ma le vāo mea ese tele. O lo whāpapole I nai te tātou le nei vai tei. O lui tau o ngā luenga, ma le o langa o awina. Ai maise le vā whālo aloai, ma isi usua tangata. Tainane o mafutanga I tono a inga ma le kālesia. O lo tātou whasanga I nei foi. Ma le maunga tele o whainga tā ma ti ngā ma lui tau. O le o langa I nei o na pō. O tātou manao mia le whātua tua whamaoni. E loto tele ma le ola tawivi. Le whamalosi ma le whalango lango I le tua. Ma lona mana e ngā lue pea. Ma whātino wā venga o lona alofa tūnoa. E ala ia wala ese ma tau ma whainga lelei. Mo le whalau ta sia o ia maunga ese whawhita auli o tātou o langa. Lua, wā o mai Jesu Keriso, I le ala e avi ese ai maunga. Whamawina e mātaio, saunoanga Jesu e whapea. A whai e tusa lo tau whātua tua ma le fuol snapi. E whai atu o tau le nei maunga, alu atu ia oe le la mea. Na alu ai lea, e lea I foi, se mea tau te lea mawhaia. Whapea foi ona whamawina e luka, ma mareko le saunoanga lava lea le li. Ia o tau whātua tua I lea tua. A wai moni o te whai atu I ante o tau. Ai se whai atu le nei maunga, ia si tia oe, ma ia lafo ina I le sami, ma le masal salo o lona loto. O na whaia lava lea moia, o mea na te whaia tuai. O le maunga lava lea o whawhita auli, ma toa tu ngāo leo langa, o lo sao noa whātatau iai lea li. E ma whaia na ave sea, ele whātua tua o mautu, ma whamaoni le tua. O nisi o sao noanga Jesu, o mea o malava tau te ole mai ai, ia o tau te talo. I nā whātua tua ia, o le a maua e o tau. Ona whaia lava lea mo o tau pita. Mana o mia le whātua tua moni, whamaoni ato toa, ma le lea ai o se masal salo, ona mawhai lea. Le mawhai le whātua tua whaafa, whātua tua masal salo. O whea o iailo o tau whātua tua. O le siri masani ale a Jesu yon so. I tu waso e whaapsanga iai lato, ma lui tau le ola whātua tua. O le siri vole nā mo oi ma, mai tātou te to tas. E ao na tātou tali iai. Masani onu ta ua stangata anga waa. Stangata to mai e whamatala, ma fofo whawhita auli. O le uprooter of mountains. O le tangata na te liai, ma fuli ese maunga. O le maua o le whātua tua whamaoni I le tua. I le o langa o le tangata whātua tua. Whainga o fi ai mea whainga tā uma, ona o le tua. E au pe le. Ma le mamalo le au whaafonga I le nei tae ao. Tātou iai, tātou whainga malanga o le nei tau sang. E le tau ma te ina le tele o maunga. Tele o whaafi tauli malu tau manta fele. O lo tātou tawiri e nei. E tātou a ngai lumana. Ki tai o fola ina mo tātou. E fisoso ane sili e tau tolu ina lo tātou vai. Whātua tua. E ala I le anganga pa ia e peon sao noa lo tātou li. A o le fisoso ane. O le anganga pa ia le e awina mai le te mai lo ingoa. O ia lava na te awa o ia tau tau I mea o malava. O la paulo. O ke mawhaia mea o malava. O na o ia o fisoso ani mai a ta. E mai le matua. O ai e oi le maunga tele. E whala o ta sia oi. Luma o seru papelu. O leu tino tangata le atua e ala ia Jesu Keriso e le lalolangi o
Le lalolangi o maunga ma vanu o lo tangata angsala. Ina ia whaalaunga te sia uma I lona soifua pa ia. Sau ni aile tau langa tongi ola. Mo tangata whātua e ala I lona maliu. Ma lona toi tū manu malo. Wa fio le langi. Ma au ina mai le mana o le anganga pa ia. E tautolu o ina ailo tātou vai. Ia tū mau lona swafa le vi inga. Ne I o il whāvau. Amen. Tātou te talo. Le tu ai. Mātou te talo molo wanganga pa ia. Ne ia fio tū mau o mātou loto manganga. Wha malu si ai mātou. Wha le whātua tua. A mātou whasangai pēr malu tau SS. Mātou I vingo leo langa whanei on pō. Ne ia mawhai ai ona mātou tutu mau I lo walofa. A mātou manu malo ai I lo lava mana. Mātou te talo matui nātu I lau fio. O lau wha malo longa, lau wha nau mawhatia uma. Ngase SS o le tino. O le mawhau whao e maisi o loto mangang. Se I anga le leile ali ia. Ma fiso sani I ai lātou. Lango maluina. Lātou mawhatianga. Wha malo loina I lātou. Fua yatu I ai lātou le onsa. E loto tele ma le whātua tua I lo mana lofa. E lango maluina ai o lātou tau tonga ti ngā uma. Wha malo loina I lātou. Wha mana ina e lau fio ngā luenga. A o ona fōma e a lātou ai. Lau wha malo longa mo tangata mawhatia uma. Mātou te talo mo I lātou. O ongo tia I whanoanoanga ma le loifa fonga malingi. O nau pelenga o mawhatanga mo tu sia le maliu ma le oti. Le se e to o mātou ina loifa fonga uma o whanoanoanga. Fōa iatu I lo file mu. E wha maise, wha mawhan whana. O wha tupu wha moe I lātou. Talo mo mātou te maa. Mo mātou tina mātou tua uma. O I lātou o taunganga ifo le lao le so I fua le tino. Ina ia apo ina I lātou. Yo a ao mamana. O fōa iatu I ailo file mu I o lātou. Loto. Tino o mawhau whau manganga. Wha malu si ai lātou. Talo mo I lātou uma o sai se tie whali pui le ali ie. Ina ia wha tupu ina se sala mo wha maon. Mo li liu ina ai o lātou o langa mo le mea sili. Talo mo I lātou o iai mana onga whakitoa. O e pole vaai o e longo noa. O e pipili mai ngu. A toa manisi a fianga uma o tino ma mawhau whau o lau whanau. Ia lātou mau le loto tele ma le on sai. Tau ave ai o lātou mawhitianga I lo mana. Ma lo lava lofa tu noa. Talo mo le lalolangi popo ngā tia o nau taua. Tai nane o mala o le nātura ma whalewe lave te tupu whafu se. So swani la o fio I tangata o a fia. Ma awhai nai o lātou o langa. Talo mo lau I kālesia kirisiano. A o au I le lalolangi mala na ngā luenga wha misionare. Nei e tupu tele pēr lo malo. I loto mo langa o tangata. Talo mo siu fonga le lau mua. Tō manuina e lau fio a lato o nanga le uma. Mo se vi inga o lo swafa. Nisi ia o mātou te talo te mā. Tui natu ma le loto whawhitai. O mātou whātua tua o lo e whawhifonga. Ma e tali e whai ai lo fina ngalo. A e tō o mātou loto. O mātou wole ma wala watu. E ala lava le swafa o Yesu Keriso. Lo mātou o lii ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pepesi. Il vi ingo le tua.
le atu whaftetele lau sunga tu fue mo le whafuina o tanto senior hard por kalame o le tai au, whamalo lau whaftai ngā lulue, whamanuia le atua i o tau whaiwalo filima, whamanuia foi le atua i le malu lau whafonga, manuia le nei whaiunga le mai asu mala ngai o manai le nei masina i le alofa o le atua. Tanto whai o le titalo, tu maumai e o manto lunga, lunga o lau whanau puapunga tia uma i le lalolangi. E alofa tu no tele o lau fio le atua o lau manto tama, e alofa silisili ese o Yesu Keriso o lau manto wali i ma le whaola. Ma o pe i manto le mafutanga mawhanawhana, ma lau lava nganga pa ia nei, se i o i le whamavau e whamavau lava. Amene, amene. Ua whafonga le tunu i porokalami o le asi singa i peo na whonginatu matapina ina, saunia le sunga le whaiwhiauto ina malolo pensione, Reverend Alta Risati Sone Ete. Mori atu le whaftai ma le whamalo lau sunga le to ina malolo pensione, whamalo ta pena whaftai mo le tātou porokalami i au tano lava le atunu u ianga le lei le atua ma whamuni atu, ma wopelo so i fua lau le lei. Ia wala foi le au nanga i leli i ala nei porokalami tā ua, ia manuia te le foi le whatatua, ma le ngali i paduia le whaiunga le vaiaso whaftai lava. O le watapena ma le porokalami le ina i lau atina amta maitai, tapina ina le whalitua, o le sunga le tausi mtanga luenga, le whalitua ia ana kolia, a mai alvi ingo le tua, ia ona so o lole ma le tātou porokalami le ina i lau atina amta maitai.
fia vai atu I o folinga tele mea mana I au leo langa nei le ai Olo e whaafonga mai pēr I le tautua le si ufonga le lau moa I lona ofisa I porirua I Wellington nei. I le nei tai au le asfareile le asono ione lua whelua lima. I o le taimi fo I le nei o le polkalami o le ina I laua tina matama I tai pe ona masania I aso whareile taitasi. O le tato polkalami le tai au nei o le watapena ina e le sunga I le whaletua ia ana ko lia le kalisia me tatisi I porirua nei. Ia au si maia lau whaafonga. O te whātu li mātu I le paia ma le mamalu o se o tātou atunu o pele o Sāmoa o lo papa au malala I te tonu o New Zealand nei. Mai le pule tū mua I tū au malataua a inga I le tai ma le vāo fonti. Mai le motu I mātu se ia pa ia le motu I saute. Mālo le soifua manuia, mālo le langi mama. E tali tonu, o uftia I tātou umai le alofa pa ia o le tātou wali o Yesu Keriso. Wa mawhai e on tātou wa e manuia, le tātou fō launga. Mai le pōngi sā ma le mālulu o le pō tuana I atu. Se ia ulia mai le nei tae au mātanga o fie I lo nā alofa. Whaftai fo I le atua, tali tonu, soifua lau le lei, na I ta mamti nā mātutua I tu tonu a inga taitasi. Ai o le a tātou tatalo. Le atua tolu taspa I lava oelo mātua atua. O le aunga oe ma le pongai oe o le ola o le tangata soifua ma me ola o malava o lau fuafuanga pa ia na e whaia. A wa alo ia te oe le pule o malava, o le poto, o le mata I sau oe o mea le lei uma. Mo le atina e ina o le soifua lau le lei, o le ola ma lo loina le tino le maa fau fau ma le anganga o soos tangata soifua na e whaia ona o lo walofa mafaali ai lo pa ia, lo mamalu, lo sisili ese, lo pule, lo mata ngofie. Mātou te whaftai nei tae au te tonu ala whai I whanunga le leile nei atunu atua e mesu Sāmoa poto o au mbau maa lala I te tonu le nei atunu. Whapea fo I nai tinam te mai tak. I to tonu o sio mātou atunu o au mau te tonu o New Zealand nei. Ia mi ia lava oilo wa lofa malawanga lei. Ai siri on mātou whaftai o il whaolutanga na e saunia. E ala ia Yesu Keriso lo mātou li ima lo mātou whaola. O le ena ili utino tangata iai. Mo le whaataunu ina lo wa lofa whamaoni. Lo wa lofa tunua. Mo le whaamanga lo ina o mātou tangata salak. Ma toe ti mata ai o mātou penga. Tai atu o mātou anganga. Ia te oe. Ma lo malo e whamavau. Ma mawalo anganga pa I o le fisoso ni sili ala whaia o ngā sili mo I mātou. E awa o ia I mātou le poto e mamak. Mātou te iloa o na ola. Ola vivii, ola whamanu, ola awa mātau ia te oe. Whaia lo whina ngalo ele o mātou loto. Ia whamanu ia I fuafuanga umale a mātou whianga iai. Sufi fo ia nganga o ia le a whalongolongo. Ia mātou langona whatasi de tā walo wawa o mai mo I mātou. A walo mātou wola ngā lulu e sos tiutem sos whaiva sos e au onanga. E au ngā ailo mātou wola. Mo le atina eina o mātou a inga. Tausinga o whanau, o matua tausi, tina amata mā. Ai whapea fo I so mātou sao, I le ola o ina. O tina amata mā I tai tonu si o mātou atunu nei. O mātou au mauai, whapea fo I tina amata mā I tai o haloma whanau o Sāmoa. I o le tatalo lea ma leo lenga, e ala ia Yesu Keriso lo mātou o li whaola. Vi ia o Yesu. Amene. Ia le a tātou whea ngai loa. Ma le whamoe moe pe o na
Walau lia hai lo nei tangata whātau wā. Ia e whātino ina se tuwha ma te whāsua. Ia mole ina I laua tina mata mai tai. O le tāua le nei vai aso. O le vai aso whātaua ina. O le anganu. O anganu. O le ngangana. O le ngangana wha Sāmoa. Ai o te wha autu ina so manatu. I le autu o le nei aso. Ia whaasili lo loto le whina ngalo le atua. Ia whaasili lo loto le whina ngalo le atua. Lona winga a whaasili lo loto le whina ngalo le atua. Lona winga e te tau ona whaataa waina ia te oe mau. O lo tangata au mau I to tonu o le siusio manga na whaia oe le atua matu wai. Lona winga o lo tangata anu. Po lo identity. O mea lo whātaa waina e te tau ona e tangai iai ma mawhau iai e whaasili ai lo loto I le whinangalo le atua. O launga ngana. O launga ngana o tū, maanga, whaalo alo, ma le matau, ma le usitai, I o tangata, ma le atua, ia po o tai fo malau I kalesia o ina lo o afifi ai le alofa e whaatino ai le whaasili o lo loto ma lo alofa le whina ngalo le atua mo oe maa. Ia, tali tonu e le ai lava se tangata soifua e le wha moe I le atua ma whaasili ia te ia lo nātua le anga o le atua o tangata o la uma o le atua e wha moe pa aunga I lo tātou soifua I mea uma tātou te mana na o ia ne soifuanga lo tātou iai. Lona winga o le whaatawa ina o lo tangata ma lo tangata ma le whaatawa ina o ni mea alofa o ia te oe na tu ina mai le atua e te whaonga aina I le siusio manga o lo e au mawai po le atu nuu o lo e nofu ai. O vaenga tā ua ia o mea alofa le atua I to tono so se atu nuu ma so se tangata o lo o au mawai. Mua o lo na siusio manga. Lua o le lanu o le ale tu ainga lanu po le race o lo e pongai mai ai po lo root I to tonu o lo nuu ma lo atu nuu. Pei o le whaateta inga o tangata Pasifika o tangata Polensia. E tofu lava atu nuu matu mga ngana. A ole ka ngana lea. O le mea alofa a le atua patino lava I to tonu o le atu nuu lava ia po tangata nuu lava ia. Pei o se whaateta inga o le tātunga ngana Sāmoa. O le autu whaatawa ina I le neiva I aso I to tonu o ngā ruenga e mese o aonga. Sa sau noa fo I ai. Le komitina o Sāmoa o lo I to tonu o le tātou watunu nei I Wellington I le city po le taulanga I Wellington. Sa ia sau noa whape le whamna tuina o le mālotu to tasio Sāmoa le ono sfutolu o tausanga talu o na whaavae maise o tātou mālo tu to tasio. E whapea, ia malu lo sā, ma ia folau I langi mā. Ia malu lo sā, ma folau I langi mā. Ia, ona iaila le fisili whapea, e whapea whea ona malu lo sā, ma folau I langi mā. O ani mea o lo a fi to tonu o lea fuai tau, po o lea au tū tāua, ia malu lo sā, ma folau I langi mā. Ona o whaatawa ina I lava leo le autu lea ia whaasili lo loto le whina ngalo le atua. A wā a wha mua ia te oe maa o le atua ma whaasili I lo loto tina mata mai tai alo ma whanau ma so stasi mo whai ona whalongolongo le nei polo kalame whapitoa mo tina mata mai tai. Ia ona tātou tau mawhai le vai ina ma vanga bangaia ini tū tāua e mawhai ai o na whātāua ina le mau po le autu ia malu lo sā mafolau I langi mā.
Lona winga e teli ne vaenga tāua o lo a fifi e tutonu. Ia malu lo sa i tu umalama o lo wola whaatangata anu o Sāmoa. Ia malu le sio manga na e pongai mai ai, ma e tupu mai ai. I lau tū, lau anga nuu, ai mese, i lau ngana whaalo alo, ma le tau saafia. O le ngana e mawhai ona e whaamatalaina whapea. O le ngana e mawhai ona whaeloa atua i tangata. O langona. O oe, o ai oe. O langona. O mea o lo ilo loto. O ni mea alofa tā ua le atua o iate oe. Mangangana mai i lo loto, lo mawhau ma lo nganga. E whaeloa ai le tā ua o launga ngana. O le ngangana fo lea o lo mwhai ei o na whaatino. Tū maanga nuu whaaloalo i to tonu o ainga nuu e kalesia. Ma so se vaenga o le tātou sui fuanga tina. E tele tu e ngangana. E ele ngangana e whaelo ai wa e fia. E whaeloa fo i o langona mautanga e whai o lau wa ai ma lau whaalongo. Le langona o le fia. E ai fo i upu e whaatawa i nai mai loa ngofi ai le ngangana o le fia. E whapena fo le whanonoa e ai langona ma upu tāua e whamatala i nai le ngangana o le whanonoa mai loa i tangata le mea o lo tupu ma mo o mia ai le fesoa soani. E ai fo le ngangana i loa ai wa e fefe, wa e matau, wa e fe me ai, wa e le mautonu, wa e le mausali. E atangia mai i upu le ngangana e whaonga aina e sao noa fetalai matautalai le i tū a inga ngangana ese po i tū a inga vaenga ese ngangana e whaelo ai langona o le tangata. Malona whaatawa ina o le ngangana. Ia whaasili lo loto le whina ngalo le atua e whaatino ai mangangana inai langona manatu ma whiau ese. Po ni mea alofa a le atua e te whaasoa atu ina ia sufi nai nisi anganga ia mamaua ai le mawhai ma le mautinoa ma le tausinio e whaatino ai so se ngā luenga le lei o loo e tau mawhai ai ma o tau mawhai ai tina ma te mai tai mo le ati na eina o tonu o tātou a inga ngā luenga a onga ma so se mea o loo tātou tango lima ma tua iai whaatino iai so se whaiva ma so se ngā luenga mana tua o ia mea uma o mea alofa le atua e a fi ai lona whina ngalo mo i tātou ina ia mawhai on tātou whaatino ina ma whaafo ia tua le vi inga le whaafetai ma le whaamanu ia te ia. O te whaatawa ina lava le ngangana Sāmoa i to tonu i New Zealand nei, ai maise i to tonu o onga ma le ekalesia. Ia, tātou mawhau i le tātou alfabeti wha Sāmoa po le Samoan alphabet. Amata mai le A, E, I, O, U, Fa, Nga, La, Mo, Nu, Pi, Sa, Ti, Vi. O na peilola ie sina koma fo lele po se e pe tu esele he ka ro. Ona o fa pe le ai se a o isi fai taunga nga televi. O isi fai taunga o tam fai la vai o le ha o le he ka ro. Ia ona o mawhau ai lea i le oa ma le tamau ainga o le whaonga aina o le ngangana i le whaonga aina o le kā ma le ngā. I le ngangana wha Sāmoa i tū ma ngā nuu wha Sāmoa ma yaso ia ai mese lava
E o mai lava le taimi nei, e te whaalongo lava iei pe a saunoa whetalai, pe tautala foi, se ta mamatua po se tina matua tulou. I le whaonga aina o le ngangana lea i le kā, po le ngā, whataita inga. O whea a ou kou o iai. O whea a ou kou o iai. Ia o le tari. Mā kou ke o. I ngā kai. Se i sue mai singa kau mafa mai le sami. Ia wale fongo le ngu. Po le fongo le kako ngu. O le whaonga aina o le kā. Ma le ngā. O le sua malie ma le mānaia i le whaalongolongo. O le whaonga aina e toi ina malo o mātua. O le whaonga aina o le kā ma le ngā i le ngangana. E ese foi e tā ua. Pe a tātou whaatustusa nei vai taimi. Ona ua tele le o la o ina i le ngangana. Ia ua suia ai le whaaleonga o le kā ma le ngā. Kā i le tī ma le ngā i le nū. O lona whaatata inga lai whaapea. O whea a o tau wa le kā o le kou a wa tau. O whea a o tau susu iai. Po o whea foi a o tau a ngai iai. Le tali, mātou te o atu i ngā tai. E au mai ni tau mafa mō le nu. Ia, pe wala ona o tā ua vaenga iti ia, ona o le whaata waina o le ngangana Sāmoa. E le whaalea o ngā ina le kā ma le ngā. E tutusa lava le whao ngā ina o le kā ma le ngā. Ma le tī ma le nu. E atangi ai le whaaloalo. Upu whaaloalo. Po o tū fo i maanga whaalo. E le whapea e sau noa me whetala i le kā ma le ngā. Ona le whaaloalo leo le ngangana. Le ai. O le sosia matalasi ma le oa ma le tamao ainga ma le lololo o le whaaleo ina. O upu ma foi upu whaatawa ina ai maise lava i te tonu ni sauwha inga po o ni whialo aloa inga i ni tari ngā mālo po ni whai ngā launga a whai launga ma whale upolu i taimi e sufi ai ava pe fola ai ava pe whaatino ai fo i launga i ona e whaafunga le lei lava lea e matuale ai aseti ma se nu e whaonga na o le kā lava ma le ngā awa e sua malie lava le whaonga ina o le ngangana atu maanga tangata Sāmoa. Ia, mai le taimina whatu a mata ai, si o tātou mālo. Ia, wala ona tā ua ma o whaatawa ina lea vaenga. Ona o le tātou ngangana fo leo lo whaonga ina i te tonu ainga. E le ngangana o aso whaiso. Ia o le ngangana fo leo o aso whaiso. E te le itu e ngang. Leo mapa o ese. O leo mapa o ngangana lelei, o leo mapa o ngangana whaale lelei, o leo mapa o ngangana umatuale lelei lava. Ua hala ona o tā, ua mawhaata waina le vaenga leo o le ngangana, ona o ngangana ia, o lo ngangana ai tātou, tina matamai tai, i to tonu o tātou ainga, le mawhia ngai o i tātou, ma tātou whanau, le mawhia ngai o tātou, mo tātou ali po tātou to alua, o le vāwhia ngai tātou manis tangata, ia pol vāwhia ngai fui tātou tangata i tono tātou ainga, awa o le matanga o fia i o le ngangana i long na whaonga aina o le tī ma le nu, pe a tātou tau tala i le tala le leing, ma le ngangana whaaloalo. Ai ao o lo na sui le tone po pā o ma leo o le ngangana, ia o na tātou whaalongo loa le whaonga aina o le kā ma le ngā. Ia tina mai tai. E tā ua lava e whapanatu ia i tātou nisi ia o vaenga tā ua le ola o ina e a vea i tātou ma whai a onga.
o mea lelei, ma le tala lelei, ma le whaongaina o le ngangana, whaaloalo, ma le ngangana e te tau on tātou ngangana ai, e te tonu o tātou ainga, i le ao o ino o tātou whanau, ma le tī mata ino i la tui tū maanga whaaloalo, e loa ai o na whaalongo o stai, awa ma whaaloalo, o le tasi le isi, o le vāo le tua ngane i le tua fine, o le vāo le tua fafine i le tua ngane, o le vāo le uso, ai maise le vā whea ngā iai ma mātua. E iai nisi alo ma whanau, ua maua lo le poto ma le tamau ainga, o na le iloa loa leo le vā whetau sia i lea, ma le whaatawa ina o le ngangana, ai whai mai le autu, ia malu lo sā, ma fo lawi langi mā, i le whaonga ina ma le whaatawa ina, o le ngangana, a wā o le ngangana, o lo o awhiwhi ai, ma whaatino ai, tū manga no o wha Sāmoa, ai wha vai ma lawa lunga i le alofa. O le whina ngalo fo i leo le atua mo i tātou, o pei ona ia wheta lai, ia wha sili i lo loto le whina ngalo le atua, a le wheta lai ngā Yesu, ia o tō whialo whani, ia o tō whetausia i le alofa, ia mahalo whātu le lua tatua oi, e pei o e lava ia te oi, wha pewe ona whaatino ia mea uma, whaatino i le mea wa e maua, o lau tufa ma lau whaasoa lo te mau ainga, a e sili, o lau tufa ma lau whaasoa whale anganga, e whaelo atu ai o langona, langona o le fia whesoa soani, langona o le alofa, o le langona o le fia tango atu e sii masapai matu i lunga, ma whaelo atu ai, le alofa mata lasi o le atua, o ma whai ona e whaatino ina mo le tangata. Tina mata maitai, e le na o se tasi so tātou mata whai oi, e le na o mea whaaretino, e le na o mea whaelo ai, le to mai manga wak, i mea tau lima, ia po o se isi lama mea o mawhai ona e whaatino, e whaelo ai, lo mawhai, ma lo to mai, ma lo iloa. A le tu sili o na tāua, o lo wola ma lo wola whaale anganga. A wā a tātou wola i le alii, ma tumu i tātou i whaamanuianga whaale anganga, o le tala le lei. Ai longa e sea a tātou tu e whaonga ina, le ngangana o le kā, ma le nū, i le taimi tātou te itai. A wai ese le matango fio le ngangana, e whaonga ai le ti ma le nū pe a tātou tala noa whi whaasanga. Ai a o mai loa whaasosonga le li o le lalolangi, o le ti a polo mana au, o a nganga whaalave ma nganga whaasue sa, e whaalave ina ai, lo tau mawhai i se mea le lei. A tō fo i ma lo tau mawhai, e te a ngai luma ini promotion o lau ngā luenga, o whaamanuia ina ai, o e tono lau ngā luenga, po o lo wola o ina ua fia lo whaia onga, ia po o lau pule foi, po o lau tai te tono lau ngā luenga, po o lau whai au foi, po o lau wharetua ia te oe, ia ai tau mawhai lo le ti a polo e sufi maini si a nganga whaalave, e o omi oe matoso o ilalo, o i nā, e a matai na whaalua whesasi loa lau ngangana, ia matau mawhai loa e whaaleo mai, e lo tangata, tau sa afia, ma le matango fia na whaia le atua, le ngangana, e le o atangi ai, tū maanga nuu, alofa, whaaloalo, awa mamatau, e pei o na whautua mai ai, le au tū o le ngangana Sāmoa, le nei mai aso, ia malu lo sā, ma ia fo lau ilangi mā. A malu lo sā ma fo lau ilangi mā, nona winga, ua sao, ua huli ma sao, po ua sao foi, lo sā, mai matangi vale, so wā, ma peau langa vale, e a whaina ai le fo launga, i lunga le vasa. E whape nā, lo tātou wola ngā lulue, lo tātou wola fo lau, o lo tātou wola tausini o, ma tau mawhai, ina ia mawhai, o na whaatau lau o lo tātou wha moe, ini mele le tātou te whaia, mo oe lava, mo wau lava,
Mo lau whanau, mo lau ainga o lau ainga, mo lau ekalesia, mo lau whaiwhiau, mo so stasi, mo le malo, mo so company, mo awa onga, ai maise le vāwhia ngai ai, o I tātou te tō tasi ma lo tātou ali. Ia whaasili I lo loto, ma lo loto, le whina ngalo le atua. O le au tu e maua mai le salamu e se lau ma le whāk. Foi upe lusul fitu, lusul valu e tele ina vivi I ma whamanu, ma whaftaia ma whane e ina ai e le whaisalamo o tāmita. Le atua o le o, le ngangana, ma le tamau ainga o whaamanuianga, wa mawhai ai o na wheso o tai o ia ma le atua. Ma mawhai ai fo ia o na maua whaamanuianga le atua, e mawai le poto I le ngangana, le poto I le loto ma le mawhauwhau, e whaaleo mai le ngangana manatu malangona, e whau ai le malo, o lalo o lana taitainga, whaatupu I to tonu o le nuu Israel. Ato foi ma se mau si mai I le isaiam ta poe fasu ma fa, foi poe sfuma le valu ma le lua sfuru. O ina e tā hua e whaasili ai I le tangata malona loto le whina ngalo le atua a mauso taimi whai tau iai. Ona tātou loa lea le oa ma le tamau ainga o ngā ngana ese tu ina mai le atua mo I tātou e whau mātia e ai lo tātou tangata ina ia mawhai o na tātou whaia o sose mea lelei. Sufia ni sianganga, whaolai nai sianganga, ma whautua I nai ni sianganga, ma whaamanuia I nai ni sianganga. O le ngangana o le tala lelei, o le ngangana le pito sili o na tāua, a wa o le ngangana tātou te holai, o le ngangana tātou te maunti noa ai, lo tātou taunu unga, I whaamanuianga o melelei uma. Ia whaasili I lo loto, ma lo loto, le whina ngalo le atua. A wa o mea alofa le atua, watu ina mai, I soos tangata, I soos atunu, o mea ia, e awhiwhi uma, ma whaailoa, ma whaatino, I ngā ngana ese, o lo e whaongaina. Ia, matango fie I o le whaasoa le atua mo I tātou, e ala mai I lana whionga pa ia. Whawhitai fo I le launga I nau whina ngalo le atua, I lea vai taimi, ma lea vai taimi, I le ao ma le pō, e ana au na fola, I to tonu, o nuu mātu nuu. Ia ai maisisi o tātou whainga malo Sāmoa, ma la lātou tāpua inga. Whapea fo I lo tātou ola tāpua, ima au nai le atu e tonu, ole nei atu nuu, wa whai mo tātou nuu o tātou nonofo, mau ai, ma tātou winu, ma malilie, ma ai, ma tau ma mafa ma ona, I ana whaamanuianga, ona o whaamanuianga le atua mo New Zealand. Malona whainga malo, malona si o manga, ma ona ati na ese, e ala I lau tatalo, e ala I lau ngangana, lau ngangana whaasoa, e tuwhai me alofa ese le atua ma whaamanuianga, a le atua lo I ati oe, ma e whaatino ina le ngangana, mai lo loto ma lo mawhau ma lo nganga, iau ngā luenga tusi, iau ngā luenga whaalawi loa, iau ngā luenga o le o atu, iau ngā luenga o le whaatino, I to tonu o whalewhai ngā luenga ma soose au onanga, ai maise I le tausinga o matua tausi, mo tātou matua o alo ma whanau, I to tonu o tātou ainga. O le ngangana le whaeloa ai le poto le atua wa ia te oe. Whaeloa ai le pese. Astasi o whai pese tau ta ua I lo tātou atunu o Sāmoa. Lo ia whaatawa ina ai o le poto e tā ua I le o langa o le tangata. Ai sa ili ia le nā poto. Mai whea le nā poto. I le mai lo tama. I le mai lo tina. A tonu e iai la wasina tā ua masina sao o ta mamtina o aunties o uncles po uso ta ma, uso tina, tu whawhine o ta ma, tu angane o tina, o lo uso lo tu angane, ia ma tātou wala ma whanau, o tātou whaia o ngam whaiwhi au, i o tātou wola, mo lea o ina o lea poto,
ina ia tino mai ai ni mea tāua. Ai o le poto sili, o le poto mai le atua, o lo pese ma whātāua ina, e le nei whatu pese. E mo moli mai ai, o na langona, o lana pese wha leo mai ai le ngangana, o le ngangana o na langona ese, e whaelo ai, lo na fia, lo na whaftai iae, i lona tangata nu umoni o Sāmoa, i lana ngangana, i le sio manga o lai, ia na tū manaanga, o lo a fifia i le alofa, le whaalo alo, ma le ava, ma le matau. Ai maise, i le maafea ngai ai whaalo alo ma le atua soifua, o le na whaia i tātou, ia se tātou whaalongolongo la, i le pese a lea fu i whai pese tauta ua si o tātou atunu. Ia na tui whaauau, e leo se vahenga o tutua o tātou por kalame. Ole poto e taua, i leo langa, ole tangata, le ai se mea oi ai lau loto, e ai mawaina ole poto, ole mamalu pa ae aina, ole tamawaina, tupula saili ole poto, Ia teo maui lo loto Le pale aliki Ole te mata Ole poto Aso malava E ole sulu Malama I le olanga ole tangata E suengata E taungata E anangata Ole poto Ia mana tue lau loto E whātea o e le poto Ia mana tue lau loto E whātea o e le poto Ole poto whale atunu o Moana tu malana nganu o Ole to whaloto Whapele utanga poto Ole whaalo I tangata E loa o e I launga ngana Tawanga nu umoni lena Tau ai Sāmoa Mita Teine matatawa E a poto E whalu o le awa Wale tautu Ina o le ipu Lufi mea tau mafa Ia I loa no whatu masawali E tau sala Oceana pule tasi Tale ale amalana tau tua Le poto le na maiana mua Tale ale amalana tau tua Le poto le na maiana mua A whai e te maua o le poto Awa ne I ngalo I lo loto O le alofa ma le wha au tauta Ia e wha maoni mea uma O le poto moni lava lena Pe ona o le atu ai Solomona A mea o e ma wha au la tanga No atu nu umaona tangata O le poto O le alofa Ele maua E tangata uma Se ilonga E tilinga Matau ili ona tinga Ne ai ni tawa I ne ona po Sa ili malo
poto Tangai malo le lalo langi Le poto o saili ai le lumanai Tangai malo le lalo langi Le poto o saili ai le lumanai Ia, oka se tā ua upo le nā pese. Oka fo le whaasoa ina o le ngangana. Ua pua ina mai la ngona ma le tō mai o le nā whatu pese. Wa o fia umalawa le nā pese le whaata wa ina o le ngangana. A wā a whai o oi o se ngungu. E iai le ngangana wha ngungu. Le wha o ngā e le vaenga lea o le disability po o tangata to low o tangata o lo o iai ngā luenga ma tā leni whapitoa le atua iai lātou ai ua le mawhai o na whaaleo mai i se ngangana tautala o na ua longongoa ia po ua le mawhai o na tautala pe matala mai le fofonga ai e iai le ngangana e tau le sign language o na e tō te sila fiam tātou lua o le ngangana nā e whaai loa mai ai. La ngona, so se to ai ngā la ngona, ma se mea o lo momo po nau iai, lea tina, po lea tamai tai, po lea halo, ma sea whanau, i se mea e au na whaia mō ia, ma whaai lo ailo na aia tatau e fia tini lau ono na wha moe i se mea o lo manao e whai. Ai le mawhai o na ia wha leo maia. Ai wa lava lana wa ai, lana pupula mai, o na fōlinga whai loa mai, o na lima e whai maia na sign language, po lana ngangana wha sino, wha o ngā ai o na lima, o lo na tino, e whai loa mai ai. Se mea o lo ia wha nau iai, e whaia mō ia, e se tangata, wa o ina whapitoa na te whesoasoani le tapu eina ma le sufina o lea tangata e uina le ato atoa lo na soifua malolo ina le tino. Ia pole mawhau foi awa lava le mea alofa le atuo lo ia te ia e mawhai ai o na ngangana mai la na ngangana watuina i le atua e whao ngā ai lo na mawhau lo na loto lo na nganga e whaai loa mai se mea o lo nau ia whai ia maua e so na lumana i manuia o se mea e mawhai o na fsosoani ai mātua tina po le tama oso po le tuangane po o le antifoi ia manianga wō mai e māsani ai maise o e wofoi nā atu le lato au nanga whapitoa e whai mawhai a onga mo ia tamai tai po o ni alo mani whanau mani tina o lo whapena o na seiseitia o lato la ngona ona o le mawhai o na ngangana mai i le ngangana wha Sāmoa tautala mai ma le whaatawa ina o le ngangana i lona soifua whaatangata anu o Sāmoa. Oka le lasi ma le alono hai o to mai matiute mata leni ese a le atua so stask. Ia o tātou whaalongo le ngangana al whatu pese oka le oa maritamau ainga. A le tangata e mwhaintau tala. Alo iai fo inga ngana e mawhai o ngangana ai tangata e le o mawhai o na wha leo mai se upu o se wha matalanga. E sufi e o na langona ma wha atinu iai lona mawhai ma sona tau mawhai i se matatia o lo ia wha nau e fia o iai. O le wha mauninga e iai tangata ngu malangoa ua mawhai o na ngalulua i lunga o computer i to tonu ofisa mo tonu a onga ua mawhai foi o na lato wa o ina is tangata. I e taha leni manga waa ua mawhai o na tini i ailo lato wha moe. Ia e tele tu ai ngā vaenga e mawhai o na e wha vaenga ma wha vasenga i i tu ai ngā ngana ese. Ua wha tāwai nai le a veo i tātou ma tangata anu o Sāmoa e wha atino ai lo tātou wola ngā lulu e wha atasi. Tutu wha atasi, la lango wha atasi,
ma wha moe moe le ali, ma wha asili lo loto ma lo loto le fina ngalo le atua, e wha atini ma wha atawai lau, o ia tā leni, ma ia wha manuianga, o fua ina mai le atua e ao na tātou ngalulu ai, ma wha manuia nai tātou, ilo tātou wola ia so uma. E iai whalenga ngana whaafai unga o lo whaonga ina, i to tonu o sau whainga ai maise lava, pe a talini mālo, pe a whea se nuu po se alala whanga, ia po taimi foi o ni usu ngā whono, mani whono tanga, ele ngata i tono o whalapu tonga, o nuu, o mālo, o ainga, o le kalesia. O le susua o le ngangana, e whaonga ai, ia matai tusi e peo na uta ua, e maasani lava o na whaonga aina, ia o le kā lava lea ma le ngā, awa e pe o inae whaelo ai, le sua malie ma le susua o upo la unga mwhela fulafua inga, o le tō wha ma manatu o la ngona o whaila unga, o le maalie fo ila ia, awa a e whaalongo longo iai, i le taimi e whai e whela fulafua inga, e mese pe a whai se whaatau. Po le a lava le umi, e te mata i tu wina lava, ia saunoanga o whetalainga o upu o tala, malanga upu, ia mani moanga ngana e whao ngā, e ia ngana, e taimi o whesila whainga, o ina, e ia o ina i fo i lesi tangata, ina ia iloa, whaile la unga, e o ina i fo i lesi tangata, ia malama, pefa pefea, o na sufi le ava, ma fola le ava, ma whaise la unga, e o ina i fo i lesi tangata, i tū maanga nuu, i le vāwhea loloa, ma le whaonga inga, o le ngangana. E o ina i fo i lesi tangata, ina ia mawhai, ona ia tuua manoa, i le whaonga ina, o le ngangana whaaloalo. A wā a ola le taimi o le whaatau, ia oka e mata i tū uma, e le sao whainga, ia le whaatinonga o le whaatau. E whetau whawai. E iai esi tangata a mi le whaatau pe wale fia. Ai o le tau ngā mata ngō fia na o le whaalongolongo. Ma le mai tau. Pe a umi se whaatau mata a usi se whaatau. Ai ai la le tangata e a vealo na nau. E fia la aunga. Ma nau ia sao mauli lavalo na saa. O na ngalo le ia te ia. Le vāwhea lolo ai. Ma ia le manatu ai. E le itau le whaatau. I e te tau o na whaatau. I ai ma whaaso i e le whaatau. O na vele ma lape o lana la. Unga pono na whale upor. I o na sao e lo leo le isi ala ngā upa Sāmoa. I po se mua ngangana foi. A wale nau le ia. Ai mau wai le upenga. A wale nau le ia. Ai mau wai le upenga. La aloa lo sak, ona le malu leo lo sak, a malu lo sak, ona e folau le mlangi ma, a e la aloa lo sak, le tau lo whatau, le vāwhea lo aloai, ma e te tau, ona tau i le whatau, lona winga, ua lape la pea lo sak, ma ua e le folau i langi ma, o se whataita inga tā ua le nā mo i tātou tina, tātou tū maanga o amionga o upum whamtalanga, a tātou la aloa e au noa mo lo tātou whasili ia e ile atua. Ma whaatau o tātou mana o whanonga ile atua. Ua lape la pea la tātou sā. Ua le malu lo tātou sā. Ua le mwhaifoi. O na atu atoa lo tātou folau ilangi mā. Ia whaasili le atua i mea umak. O na tātou maua lea. O se folaunga mātang o fie. Saunga le mō. Mamanu ia, malu o tātou sā, fō lau ilangi mā, ma whaapea, o na soli tūlanga a vai, ma soli muli vai atu ai, po soli tūlanga a au atu ai, alo ma whanau, ma e uma o i lalo le tātou pōlenga, ma lo tātou taitainga, ia manatua, e le ai lava se isi atoa, o i tātou uma o tangata, na whana nau mai ma le angsala, au le finangalo le atua o le tangata e tau mawhai, i le mawhai e ngata ai,
ina ia maua le whanau fōwina, le whaamangalo ina, le ola toi fuataina, le ola whaamanuia ina, le ola whaawau whaatupu ola, e whawhanga ai a nganga, masufi ai ni a nganga, ia mō le atua malana whaortanga, ai tafe mai ai whaamanuianga mō i tātou uma. Ia manuia lau whaafonga anga Sāmoa, manuia fo i tiu te mwhi au ese whianga iai le nei asu. Manuia fo i le ngā luenga mo ni mau ma le ngā luenga tā lai. A le au whai ngā luenga pa ia le atua. So se tafa o si o tātua tunu. Manuia le tāpua inga si o tātua tunu o Sāmoa malona whai ngā mālo whaamanuia le atua. Whaamanuia fo i le atua le pa ia o le au whai ngā luenga. I ta tonu o le nei ofisa i le pule male staff. Ia iai whaamanuianga le atua. O le ase upu ua vale, la vale, ua sasi foi, ma le tonu, ma le tau tamali i lau tau whaafunga anga. Ia poto lava le tau tai, a e se lava la nātu i ama. Whaaftai lava.
pei ona manu manu o le tawa e i ona fulu e whaapea fo i Sāmoa e mama pola wa i lana manu e pei o se u manongi e sili sili le taumata ai te u i le maolo u whatu malo u mama Tele ole mai a sole ngana Sāmoa Pola uia i langi ma Pola ui le matila foa Awala pane i pisia i ngā luta ole masa Tau tua na ia sisi le na awha Losa mai a fola wilangi e autu le amalesini o le nei tau sama ua whaata ua ina i to tonu o te aroa o le tana vai o nai o tātou tanata E toi whatalofa tole whapopongo telefon mo le nei awa oli.
e tomua atu I tala mai atu no umamao. O le aso luluna saini ai I le Peristine o Amerika Donald Trump, le whaasa ai o tangata nuu atu nuu e se fululua o na toi ulufale atu le United States, mana ia saunoa e mana o mia le ngai o inga e pui mai ai Amerika, mai I tangata whaatupu whaalave o atu nuu e awhia ai Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, ma Yemen, o le a whaasao na toi ulufale atu I Amerika, o le a whaatapula a fo'i le ulufale mai o tangata mai I isia tunu e fitu, ai Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, ma Venezuela, e tusa ai Malipoti, o le aso iwo Iuni e a matawha mamalui na ai le asa, pe ona saunoa I ai le Peristine o Amerika. E lata I le toa se lauta mai tio se kalapu I Rotorua, ua le mawhaiona whaatauno uina lato ta alonga la kapina fuafuaina. Ona o le whaaleangaina o le malaya le kalapu, mai I ta awa le whaavivili pau I le lua vai aso taluai. Ua sa ilia nei e se tasio kalapu I lata una whaia ia mionga. Mai te le malaya ma awala e ana I le pule ngā nuu, ua whaaleangaina e ia ta awale I le lewa o le pō. Ua whaamaunia le palemene whaasalanga pe ona whautua ina mota e tae o le vaenga whaupu whaia Māori. Ia na whaatino ina le haka e te ai le pili po le tula whono tau whaauwhi o le Treaty Principles Bill e lua tasi aso le a whaamalolo le tu mawai te pingare Wapeka, Marawiri Waititi. Ai fitu aso le a whaamalolo ai hana rafiti mai pi Clark, ma ua whaamamalo ina nei. Na vevela whaafinaunga e ilo whaasalanga o ila tauia na whaatuina e Waititi le lafo e tāpuni ai le whaafinaunga mai le aise vaenga whaupu whai na le I o ina. Na muta I le awanoa e ono toi tau ave ai le mata upu I le isi tamalumanga le palemene. Na amataina I le taitai o le maota Chris Bishop le whaafinaunga mai na oia fo I le whaipule o le National na saunoa I le awaulia na nafi mai a taua ai le whaanoa noa ona o le lima whai ona pālota o nisi o whaipule I le paketi I le lua vai aso taluai. Na whaalia le pule nuu porirua Anita Baker, whaapea sui o le pule ngā nuu, le anganga fia o no le fuafuanga o le awha waise whale tusi fōu I Kenneth Creek I porirua I le isi lua tausanga o lumanai. O le awha atuina le whale fōu I le Bedford Reserve e lata I Kenneth Creek Pool, mai wha miliona tā lalo na tau. O le vai ngā tupe ua fuafua e whaatino ai le luenga, e mai paketi ia ua mai au na whaatulanga I le fuafuanga lua luma mao, a le pule ngā nuu mo le luafe lua wha I le luafe tolu wha. Na whaailoa ina I se li poti na tuina atu I le te puna kōrero a le pule ngā nuu I le aso tofi ni atu ngalunga I le saunga le mu, e whaatatau I le tūlanga o loo ia I le whale tusi le taimi nei, ma e ai taimi e ngā lunu e le au whainga luenga, e whaamauti noa le saunga le mu o le whale, o no whaafita auli e tutupu I fafo. Na whaavaina le Kenneth Creek Library I le awhiva se lau valu lima, na whaalia le pule nuu, e tāua tele le whai au se whale tusi fau mo Kenneth Creek, ma ole ale lei ai fo I le si o manga mo le au whainga luenga le whale tusi, whaapea ai matangata e asi atu I ai. Ua tāpai le pale mia ni tali mai ni la le maa loe whaatatau I le whaatinonga ma awala o le suenga le leo tangata whainga luenga ina ua whaamawai ai le sa avea masuiso o upo le pale mia I le vama le autusitala. Na whaamawai Michael Forbes I le aso lulu o not ua inga e whaapea na ia pueina ni atau tamaitai I no whanga whai tele ma atau tamaitai na ia pueina atu I whaamalama I le pō. Whaatasi ai manisia mionga le tala whea ngai I tamaitai whainga luenga I whainga talitane. Na whaalia Christopher Luxon o ia mionga na suesueina I leo peitai e le aini molianga na whaia ina ua umo na suesueina po o iaini solitula fono. E ngā lue ai mole minista o le atina e ngawanga fiso o tai Louise Abston. Na ia talo sanga I le matanga luenga mata upo le loto I whale ina ia tangatanga ai I awala o loo suesueina I tangata whainga luenga I tūlanga tau I solitula fono pe ona saunoa Luxon I se wheloa inga matusitala I le tae awa na nafi. Sa tatauna whaailoa e Forbes ia mata upu I le ofisa o le palemia.
Ona e ai afianga e o le ofisa, ma le ingoa le leo le ofisa peitai e le itupu le nā mea na sifi ese Forbes mai le ofisa o Upston, anga e le ofisa o le palemia i le masina o Februari le tausanga nei, ma sa su e ina o ia e peo na masani ai, mō tangata i ngā lulua i le palemene, e le ifa atala noa ina i le palemia po o le ale tūlanga o su enga, na ilo ai o lo saunga le muisi tangata mai a Forbes i le maota o le palemene, o ana na fina fa ato ese ai Forbes, na sauno foi Forbes i le alofa i tamaita i nei na fa ilo aina tu ua inga, ma sa fa ate ia foi o ia i a tala. Na ta ue laksen, na tala noa inisi o tamaita i le aso lulu, na ngā lulu e wavala lata ma Forbes, ma e malama i le fia o nei tamaita i. Uo foi na tu foi se fesosoani o fa atala tala noanga, iso o se tasi le palemene o lo umo o mia ina lea fesosoani, ma o le aso lea e toi fono ai le au whainga luenga le palemia, e tala noa atili ai i le nei mata upu. Ua mana o le whaalaputupotonga a le Death Without Debt, ina ia ave e se whale maliu mai whaatala noanga o tangata e fia whaaliu e fuefu, ona e alua i tupea tangata lau tele. Na whamatala e Fergus Wheeler o le so upua lea whaalaputupotonga, e to alua fōma ina mo o mia le saininga o pepa whaamaonia e whaaliu e fuefu ai se tangata maliu, o le fōma e mua e wa aia le tino maliu ma whaia whaamaumaunga, e winga i le mafua anga le maliu. Ai o le fōma i lona lua na te sainia ma whaamaonia i a whaamaumaunga. O le taimi nei, na whaawai na ile polkalame, ina ia mo o mia ai e tangata se tangata e ona whale maliu po se funeral director, e whaangasolo ina le whaatinonga o le saininga o ia whaamaumaunga, ona avelea e whale maliu o le pili e tutongi a ainga, ona o le whaatinonga o ianga luenga peitai, i lalo le tula fono, e le tatau ona whaia whaapea. Na saunoa wila, e la ititi lava senga yoinga e whaia e fō i ai le whaafi tauli. I le polokalame an matanga luenga o le soifua malolo ina i lunga upenga tawhailangi, i whaamaumaunga o se maliu, pe mawhaia i ona tuu i lunga upenga tawhailangi po le cloud, tusinga po o pepa o whaamaumaunga le fōma i mua, ina ia mawhaia ona siaki e le fōma i lona lua, e le mo mia i ona ave i le whale maliu. Na saunoa fo i wila, o la ua i ai le polokalame i lunga upenga tawhailangi, pauwalenga i oinga e whaia i ai, o le sui o le whaatinonga po o le awala e whaia ai. O le mea moni, o le iwa sfulu iwa te sima le iwa pasene o tangata lau tele, e le ai maso lātou sila fia ina o le whaanga solonga o lea polokalame. Na te ena maalosi e le asosia whale maliu ia tu ua inga pe ona folasia i le komiti whaapale mene. Ua o atu i le walu se fulu pasene o tangata maali liu e whaaliu e fuefu, ma o se tasi o mafua anga, o naila ititi fo le tau e lango mauai, mana saunoa wila, ua matua a fia i lava le tele o tangata. O le vai aso taluai na whaalawiloa i le komiti whaapale mene o le soifua maloloina, le lipoti i aita alafu i maliu. Mae i o le komiti, o le whaangasolonga o lo whaatino i nai lea whainga, whaapea i matula fono, o lo whaati iti aini tau taungata mō tangata, ma tau mia i fo i lea wanoa mō tangata, o lo o mana na o e whaatulanga e i lātou lava whale lawa singa, o lātou tangata ai mai se lava pe a whai e whaaliu e fuefu. Ua whaatonuina se tinana maua i se awala pepelo lona tikiri whaafoma mai se University i longa i New Zealand, ma whainga luenga o se foma i Beretania, mo le silia ma le lua sefulu tausanga, ina ia totongi se tupela ta i le tasili miliona tala New Zealand, po o le whaupopolo o lona whaasalanga i le whale pui pui. E ono se fulu taulu tausanga o Saulia Alemi, mana pepelo o i o se foma i o le mafaufau, a o whainga luenga mo le soifua malolo i na Beretania, mai tu sama le 2 miliona tala New Zealand na tupena maua a o whainga luenga. Ele i mawani o na whailonga whafo mai, na ia te e o na molianga i lua se fulu, e au fia ile tu si pepelo lo na whailonga peitai, na whaasalaina le whale pui pui mo tausanga i fitu, ina ua whaamau ni o na molianga i le Manchester Crown Court, i le lua fe lua tolu. Sa whaasalaina mua fo e o na olona taumawhai, e whaasese se tina matua i se tupe lua te sima le 5 miliona tala New Zealand. O alemi na whanau i Iran peitai, na nofoi au kilani i le amatanga o le waitau e a feiva se lauiva se fulu, pei ona lipotia i le BBC, na le imai a le sailinga o lana whailonga o le Bachelor of Medicine, ma le Bachelor of Surgery, e anga wa ai e whaatinonga luenga whaafo mai, ma e le itoi whaatanga ina e whaila na suenga. O le a feiva se lauiva 5 leana whaamalo si ai ona tusi pepelo lona tikiri, pei ona fofonga ina i to tono le whaamasinonga.
ua whaasalaina se tamaitai nofo wa ai le fale, ona o le le tutongi nā toa na la fonga, na nofo aita la fua i le ofisa o la fonga. E silia ma le fitu se lau walu se fulu a feta la, le fesoso ani tupe o le COVID-19 fulu iwa na mawa e Debra Lee Monteith, mo lana pisinisi i Southland, mai lata i le tolu tausanga, e le i tutongi atu la fonga mo lana pisinisi. O li se fulu iwa tausanga le matua, sa ia le koni karate ala na kamupani, ma le matanga luenga wa onga. Sa le sita la loa ia o se kamupani i le lua fe se fulu iwa peitai, o le tausanga na soso o ai, na whaafeso o taia i le au whainga luenga le ofisa o la fonga, ona o le le tipiina o a lato sao whanga mo le kiwi seiva mai le kamupani. Na tau fia le tutongi na atu, o nisi o la fonga le kamupani mai a mati lua fe lua tasi, i a fe puari o le lua fe lua wha. Mai silia ma le tolu se la wafe ta lala na benefiti na maua, mai le vau le lua fe lua se fulu ma le lua fe lua wha. Na lipotia o ana tupe whaalu patino la vai me mana o ai, sa wha o ngā ai tupe ale kamupani, pei ona ta uai lipoti. E tolu se fulu ono tausanga le matua o se tau le ale ana lokaina e leo leo, ona olona ngā oia o oloa mai le maketi i lunga o le Facebook, e tusa mali se lau limas fulu afe ta lalo na tawa whai, o oloa e peo ta avale, telefoni ma filifili auro, na o fia le ngā oinga a lea lii, sa wha atau matu i nātu i le tau le ale aia oloa, ma maua muli muli ai e le au wha atau oloa, e le i tutongi i nātu se tupe, mo le tau oloa. O le asona na fina fuafua tula ai ai lea tau lea lea i luma o le whaamasinonga whaetu malo a waitakere pei ona lipotia ele leiti o New Zealand. I taalonga, o le ale mawhaiona taalo asafo au mua i le taalonga le Hurricanes ma le Brumbies i Canberra i le pauma nofo le lakapi supa e ui na whailolo na suafa i le lisia le au o lo o au fia i le toa se fululima a mata mo le Hurricanes peitai na whailoa i le au auliana nafi ua le mawhaiona taalo o na o se manuanga i lona tuli vai ma o le a le malanga i au se tālia ua suitulanga atu nei i ai Jacob De Veri ai whaaneo leo Raymond Tuputupu o asafo leisi lea kapitenia le Hurricanes ma o tole ninga i le asolua na manua ai i le New Zealand Campus of Innovation and Sports i Upper Hutt. Ua whailonga fisili ai fo ilona iai i nisi taalonga le Hurricanes pe a whai ai sao atu i le suenga o le siamu pini o le lakapi Super Pasifika. O isi taalonga o le ata aloa i le Chiefs ma le Blues, whaapea le Crusaders ma le Reds. Talafouia mai le siufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le awauli. E te o whalawhātu telefon mai Sāmoa le whaafonga lo tātua te nuu. E le isi foi o na wha o poponga nei le wha i unga le yaso usi mai le whaafonga. E to mua atu e tātua telefon. Wa wha i loa manino mai e le komisina o le ofisa o whainga pālota tu ia Filolo John Stanley. Wa whātau nui na lava le whainga pālota pe o na mai le wha i unga le whaamasinonga. E le aso rua se fulmaleiva le maasino au kuso o le tausanga nei. Ia le ri ua mai le whainga whansilonga sta ia pia kako mui mutai pia ia vaenga ona whaare whawe. Ia o ngaluenga uma ua le vanga penga lo fisanga penga lo le tolu masina ka penga po e whamasina ma le afa. Ia o le kalsanga malu e tua fio me le ska. Ua le lega ko le ska la ia le whawhinga le ska ko palo pa hui le mo. O lo tu mau foi lava o na iei le sele ni na whaamatuu e le tala whaatatau au tu o le tupe le tausanga taruai e se lia ma le 3 miliona tā la mo le tāpenanga o le whainga pālota le o le aalo iei le atu no. Whailo foi e le whionga le minista o tupe o le malo tausi e whionga lautimu ia fōwele se vā ai. E te tau alanga o lewa maa lewa mai ne whai unga whamsinonga o ne ia au kuso le la whai. Ia e tau na whai. Ma o le i tupe whai pon me si ta i le tule walae e ofarai se le whaongai. Wala tātu i le onu se furua whele au whai o tangata wa mai o na restala, ai o loo wa aia lava le tumutu muatu le mamalu le atino o ia fiafi pe a manava e whaatino le lato restala. O le aso lua o le vaiaso le nei e silia ma le awhi tangata na mawhai o na restalaina, mai ua wha au popo i maitu la whainga ruenga, o leo whainga ruenga o le ofiso whainga pālota.
Ai ua whaamawina fo i 5 pāti po vaenga whaopawhai, le ua mai a fo i ona restala, e au fiele JPP, o le FAST, o le SNDP, the Democratic Party, whata se ma le Sāmoa United Party, le na whaalau i loa le vai aso nei. Sa unua tui a whilono, e lua isi vaenga whaopawhai le ua whaafsota i atu, e restala atu le vai aso fou, o le a ato i le fitu o pāti tau wā, mo le whainga pālota. E langolango ina le teitai o le tuanga i tu le epalu peso i aisa ilele malia le ngoi, le wha wau peo tiu te le fong fitalai ma le sui fong fitalai, au whaanga solo le perio te le malo tausi. Whai loe tu le epa o le whainga maasani e pei o nei ai, whato a muta lava o la tiu te lalo le whaavae, e le mai au se whainga pālota, ma whiriwhiria se whainga malo fou. Pei tai e leo le whingalo le fiongo le tamai tai pāne mea tausi, e le whailo inga malau tu stala na whai loe foilo le whingalo. Ia alu mea moni ai. Ele o ia ase tino o se ngadwenga. Foile, ia le uwha ngadwenga, ia la ia le uwha ngadwenga. A le wha ngaio inga o se ngaio inga e tautua ina i le parmen. O le toi se mea. Wale ini komiti, wale ini fono. Ia, Malaysia, foile le ano tautala atu ai. O le toi fo i mai o se paia inga fou. Foile le fono mua. E le whaatari atu le speaker tuai lea. E whawheiroa i sui fou. E whaatari atu e le whailau tusi o le fono. O le sila mele na foile mai e whaafoe le whailau tusi o le fono. Le ulua i whainga pālota i tutonu o le parmeni. E fili ai ia sui fou o le parmeni fou. A mata le fonga fitarai fou. E lo la manatu. A whapeo o se tūlanga o le no foi. Ia o wale whai mai o ia le no foi. E vai ma tausi ma whaatali le whainga malo fou. Ai le o tino la na melna. Na tui nātu le tālu sanga le fionga le pāne mea tausi i le ofiso le loia sili, mo se wha amalam la manga e wha atatau i lona whina ngalo. Wa whaud watu le whaamase no wa whanua maswafa le tālu sanga le sa avea mwhaipule, o le tu maloa ana numera tasi, le fionga whesola i tuinga mala, e wha sanga i li mwhaipule o le tu malo, e wha atatau le mata opu le ua wha ate e sei o iamale nuu. O le aunga le tāru sanga whesolai, o na ua o ia o na ia wha al tangata soi fua, e le whai unga wa whai e lima whai pule, e wha te e se hei o ia. Pei taina wha dia nisi o matai o le tu malo le au tu stala, o le ua lato mo waina le tāru sanga le whesolai le wha msinonga, ai e tu mau fo ila lato fo i tangin tu inatu le ofisio leo leo. E tūlanga le manino le whaonga ai no tupe e tau i ati na ero lato wafio anga po le tu malo lesa fofoina ma tai moai le komiti o le fono whaawhae. Pea le sila fia na whaate le fionga fisola e mali tu malo ai le whaata apeina le pare mene. O lotua ia le tu malo le fionga fisola e le 5 wafe ta la sa teu whaawhainga ruenga i utos. Na tana i tu e fisola e au noma se sila fie le tumalo e peo no lato whata o toi le whaongai no le se leni. Pei ta inadia e manisio tua inga, e nisio atina e na fofoina e maua le tumalo le fast food wafe ta la, ai wale mawhai o na whatau nuina ina wale whaamali ina tu unga. O le vers faule o fofua e fonga nai le neimata au pupo le tāra sanga, e luma o le whaamsinonga whanua maswafa. O whamaunia mai le minista tausi o le soifua maloloina, ma lasi noa pito whanua tā fito sele. O le vai so fou e alo ia ele wha vaenga ale ofisa sili o le soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Eke Roma, o le aunga o le wha vaenga, ona o le ata moe a vea o se sui tau wā, o le whainga pālo tau le aso nei. O tala ia manuia le wha i unga le vai aso si o tātou tenu wha soifoia.
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Wa lua se fulu ma le 5 minuta te enei le se fulu ma le lua le tautua wha ua peala wala leo le tasi ono te si ma le tasi wha le si fonga le laumua Wellingtone. Ia wha pe foila na unanga mrana tautua masani lungo tata upinga te whailangi o le Facebook o le YouTube o le app le Sāmoa Capital Radio app. Ia ma le tātou maingana o le www.samoacapitalradio.co.nz. Ia o loo iai umar tātou unanga ia i vaenga na ia e pe on whailo atu pe ai fia whaafonga ia ma fia mai mo iai ia se i paila fo'i le taimi na fia na nei le tulai ono ia pe on sile fia le tātou atunu o le so le mai ai le tātou tautua le tulai ono i le fia na nei ia ona o le tulanga lo iai tātou i New Zealand nei ia i le manatuina ma le whailongaina ia o le vai aso le ngangana Sāmoa ia o le tele la fo'i tāpenanga ia pe o le so e wha mai ai nai ia tāpenanga umalawa ele ngata ia onga, ia o whalewhai ngā ruenga o kampani o whalape optonga, ia pe ono moni mawina i le au te lenga o New Zealand ato le neiva yaso oka se mana i o la tamata i lungo penga te whailangi, ia onga, ia o whalape optonga, ia so se vaenga o lo nei atunu o New Zealand, oka se mana ia, se wata fia whale ali li fua tu ila fo i wha fia fianga, ia nisi o whanau a onga, o nisi o a onga, o nisi o whalape optonga, ia o nisi o kampani o whalewhai ngā luenga, le ngata i lea, ia e meise fo ia alo matama whanau e tauta ua i taalonga, i so se taalonga le whaatawa ino le tātou ngana Sāmoa. E ui lava ona o New Zealand nei leo lo whaatawa i le neiva yaso, ia e moni mawina i so se tafa le lalolangi, e meise la fo i Australia, ia i le fia o alo matama whanau a Sāmoa, o lo tauta ua i taalonga, so se taalonga, ia e whaamanatu ma whaataua le neiva yaso ngana Sāmoa i New Zealand nei. Ia, o le whaua se e mari fua wa fo le whauino le tātou tautua le nei yaso, ia se i paila fo i staimu le fia na nei, tāle tasi ia o le poklami masani, le te pena mai le fionga ala wano ati lawa, ia o le tulai tolu, ia e pe ona whailo atu, ia le talano atu ai le fionga le pule, ia mtasi fo i o malo whaalo ngie fo i, ia i le tulai tolu, ia mwhangalo solo atu e la fo le tātou poklame, o le mai tau atu o le tulai wha, ia e pe fo i ona whailo atu e tu fuena le la, ia o le a whaafia ai, ia ma live tu sao, ia le whaafianga, ia a le au whaipese, ia po le au whaili, a le laumua sound. Le whaili a le si whonga laumua, ia po le au whaipese fo i le si whonga laumua, ia le ala a whaafia, ia mata mai lava le tulai wha, si ipa ili tulai ono, i le awhiawhia nani mai ai wha mai na ili tātou tautua. Ia ai o nei taimi, ia e toi whaamalo atu, whela fo ise mea nei te mafuta mai ai, te tono le ainga, tono le ngā ruenga, o le ofisa, o kompani, o whale whai ngā ruenga, o lunga le awala, o lo e whaalongolongo mai i lo sā, i le nei taimi, ia ma lo lava le mafuta mai, whaatai fo i le whaasoina o le tātou tautua, ia i la tō o lo whaasoina i lunga le Facebook, ia ma lo, ia e peia ona whaelo atu, ma longolongo atu, ia o lau soani fo i nāpo o lau tautua, ia i le nei fo i ala leo, ia po le tātou onanga le si whonga lau moe Wellingtone, i la tau fo i wa umana subscribe, ia i le tātou YouTube, ia mo le atu le whaamalo ma le whaatai. Ia ai manatu ia o lo tene la fo le tātou atinu, ia o lo whiangai ma tau maftanga le nei taimi le aso e misa le nei a oli, ia ma lo la fo, ia wha peo nai whaisau tau maftanga, ia i tau mafa wha Sāmoa, ia o le se tū le tele fo i na ia e ma lo lava le mafta mai, whatalo whatu le sunga ia ten tito, lo mafuta mai nai manukau i au kilani, ia whafta i tele lava i lau sunga, manu ia fo i le nei aso, ia e misa le nei a uli fua whanga lo whenga, ia ole tūlanga peo na i le tau, i le mai tau atu i whawhatu le tātou ofisa whasara lau oka se malulu, ioe, ia ai o lo wha malu mai fo i le nei taimi, ia i le tūlanga lo i le tau i nei porirua, e misa fo i Wellingtone, ia ai mo ila to umala fo i o lo feo a feo ai lunga awala ni taimi malanga i au kilani pe malanga mai fo ia tau tu na pe mpa mo sa ngale mo ia a wanga ia i malanga na e malanga umi ia tau fo ona fai mo fai se malo longa la ta vale ia lava le malo lo ia le wa fas furua la fa wat fa fia nga pese tatu mafuta pe se ital tasi ia le proclame le o te pen mai le fionga la wano ati lawa o le lalolangi o sonei ia tale lua ia ona wa tfuilo nei fa fianga ni se vaenga e tātou talatala no ai ia ma tātou we vai vale nei aso le fa mna tuina ia o le
whaatawaina fōi o le ngangana Sāmoa i te tonu o New Zealand nei. Awhas fulua si whanga la mua musika sa uwhiwhiloi. Mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o mai lulu o lima siva mai siva mai siva siva mai lue o mai mai tama ta ta mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai Tata mai mai lue lue mai lue mai lue mai lue lue mai no mai lulu oli mai siva mai siva mai pusi lau panga mai tanga pa tata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
whawhianga mele pese le vai o le tama ina ua toi se fului va minuti na tā leo le tasi. Ia, ma lo lava le mawhata mai le tātou tunu. Tātou iei fo i tau mawhatanga le teimi le aso. Ia, whaafatai tere la fo le mawhata mai. Whatalo whatu le sunga, ia, o le whaletua, ia Ella, Veronica Vaele, a Vele. Ma lo whaafatai tere lava, ia, o le tasi o ono, tesi ma le tasi whamo. Tasi o ono, tesi ma le tasi whamo. Si whonga la mua Wellingtone. Ia mo i la tau lea, a fia i loa le vaenga na le tātou frequency, o le tasi o ono, tesi ma le tasi whamo. Whatalo whatu fo i le sunga testiva, whaaftai tere lava i o tātou paanga maasani la fo i o lo mai mo mai li taimi, pe one fo i le sunga pali sina, ia masion tina, ia alo salia, whaaftai tere lava, ia le mafuta ma ia e maalo ne loa ma le wila le li, la vili atu i ngātai, ia ai lei ma se pulo o whai le pulo atu le ia pia le wherwa i Sāmoa. Ia, tāla sia, ia le mea le alai lor tu la fono ni atu nu e tau na iei se pulo vole le kawai le ulu pe a vili le wila, ia se vai pe ale ti e wila o I vai te le uta le oi ia tar si e tau fiane se le te fu wa fa ina ne sta vale o fe wa le taimi o le oli I Wellington ma lo lava le mafta mai tatu tunu ia la to fo I wa sauni malanga I Sāmoa manuia lava ia sa o to fainga malanga ni se fo I le o tau mai ia mai le tau nei po le oli nei ia ma lo lava le malanga manuia salona ua taimo mua le o tau mai nisi tono ni usile nei ia o tawila foi ia ele se me fai ia le malulu le ro ia nei ma tau le malulu ia na le famana tu pea ia na si le fia tatu ainga ia ofu mafana fana tu lo lava ia awana ia tatu ainga malanga mai Sāmoa le taimo tau malulu tatu ia ia lava ta pena tatu le ia tau no mai o le malanga mai le il mala valele ia la e sauni atu tato wani of mafanfana ia mo tato wa inga nai malanga mai Sāmoa ia ai toi fa amana tuatu ia na usi la fia o mai tato te loa le ma se si tato ele o toi si la fia tulanga ia po le masina mala so fainga palota I Sāmoa o le aso luas fluiva o le masina o kuso o le tausanga nei lua fe lua lima o lo na winga o le tala ia fa pete malanga I Sāmoa ia mana ia lo alu tele stala pe fa pe te fia palota tatou fu ia mafuta mai Sāmoa le no fu tatou ainga no o mafio anga ia masalo na wa fa solo atu ia le toi le stala ina ia o tu malo inu te tasi ia la fa nga luenga le ofisa o fa nga palota ia na wa meta watu na wa nga ia tu ni si savai ia fa solo ni si o fa nga luenga inu itua ia awone I fa tamala tatou le vaenga na ia ona o lea ua whaatula whono ina. Ia le whaasalanga lua feta lai whaasala I oe pe a le stala. Ia o le mea foi le tau ona matua whaataua ia matatou anga ia whaia tatou le stala o le palota. Mai se a tatou ia o mau Sāmoa tu lou lava le nei auli. Ia I te ua umane le whainga palota a su ane oe te le stala. Ia ona amo lo le si o ainga ai mai se aila ia ata ule lua afeta la o le matua tupe mai maua ale faingo fie na le stala sa o ha upese ia awai a sala la pe a umal fainga palota a sia ki atu e tele palota e tele le stala fa sala lo e lua afeta la ia ona efesiri lo le o fea a mai ele lua afeta la toni la usala ia na pauale vai nga foi le e anga il to tele o le vili mai nei ainga nei se mai se tu pena le o fa sala o no tele le stala ale faingo fie ia tato le stala ia ta pena ile fainga palota ile masina o kuso la se duas fluiva ia na fa to fa mana tu vai nga fa pena wai e sala oe ilo fa tamala ilo le alu tele stala ia e tinga ina ainga ina la fo atu I matotongi atu la usala ia pe afa pe e tele le stala le fainga palota lua afe o matua tupe mai maua ia na se fulu male 5 minuta le tale o le tula tasi le si fonga la mo Wellington fa talo vatu ia le sunga ropeti mai lata manuia lava le yaso fa after tele lava le mafta mai tentito ia to fa filo ia tu malo fa after le mafta mai ia o pelesia to uli ia fa after ia fa after tele lava le mafta mai
o le si fonga ne la mo Wellington fa fianga musika o le uli to se 45 minute ona talo lea o le July tasi le poklame o le lalolangi o so nei le o te pena mai le fionga e la wano ati lawa pe a tale tas ya o na ua fata to e mana tua te le ile stala i le whainga pālota ya sa vali lo le lupo no tau una ua o tue ia le ofisa o le whainga pālota ia nisa lo whainga luenga ia le stala i o e te fuma i mauna tupe lua a fetala o ka sala. We really want to be. Just because we come from Sāmoa,
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Yeah.
pesenga nei te meo lea uli ma musika se filoi ia awala fo il fa mai ma le mai mo mai le tatu tunu ni taimi ia malo lava le tapuai ila to fo ina le ato e amatanga luenga le tula tasi ia fa malosi luai tu lale la tuli ma lava le tolu ia fa malosi tato ia ta lo mai lo ma se uso le ta lo me le spitole o ia le te ta il fa ilia le ale lau mo pen ya awali to misia latu ale fa tau le ono ya le la tata ma fo le ma fe ini atu ki ta ra le fa luenga ya o si fo fonga paula le me esi ai el tata wala le e tale nia uma le fa luenga ya le ngata luenga fa sala ya o si fo fonga fo ya fa ina fo yo ki ta ra ma vainga uma fa pena i me tau fa ili ya ele le uma le tata fa ili ia wa fo e felo lolo fa la utapi ano le ai ia ai malo ia on na le nganga fo le fa ta wa ino tatu ngana Sāmoa ia le wa ye swing ol tatu proclame alu atu le fa ta le ono le fia nani wa le mana yo le umi le tau te mafutai le si fonga la mo Wellington to 2 minute ia le wa te pena me fo le fionga la wano atilawa ia wan proclama sani o le lalo langi wa so nei ia awale to ia le va na lo wingo na upu awal pisa vai tasina va nga fa ta awal tato ngana wa sia sa te fa le upu le awal to ia le va ia me sia fa to afa ia me vo tumu me se mo me wa onga wa pisa ta mai tia onga ia po wa pisa fa se au fai pese po se au lotu ini mera fai ia te fa longo atu le le te fono po le fai lo tusi po te tupe awal to ia le va ia o na winga awal pisa ia to tasi minuto na tale o le tu tasi le si fonga la mo Wellington
Si fong malia lo ve se le peni no se fau ino o se fulu minute o te nei le tu la tasi ia usi mai al fa fonga ia il tatu proklama masani o le lalolangi o asonei. Fi la fo e fa talo fa il mamaro la fa fonga il nei fa o poponga o le pol kalame le nei o le lalolangi o aso nei tatu pol kalame ias forility tasi e tala no ai ma fa so ai inisio mata upu ai mai se o me tupu mani di mai i le vaenga ma le vaenga o le kelope o le nganga utu ina i mau o le si le fio le tapo inga le au matua ia mai se o paanga masani ele nei vaenga o le tautua male au nanga ale si fonga o le longmua mai i nei i Wellingtone. O le nei vai aso o tau whai uiu o se vai teimi tā ua mō si o tātou o tunu i te tonu o New Zealand nei. Ona o Paul Kalame SS whātino i nai whapeo na sanga whaata ua ina ai i ala tātou ngana, ai whapea ai fo i a tātou tū mā nganu i le vai aso olenga ngana Sāmoa. E pei ona sā te taleina i alo ia i le sā le aso mua iuni i sāuni ngā lotu sā whaiai i ai tele uma ua alala ma whaamautu i ai e le mamalu o Sāmoa i le tonu o Aotearoa nei. O ia sauni ngai le sa te luai sa whape foi ona talo sia ai ma le aso na mawai le saolo tonga o Sāmoa ma ona tangata mai i pūlenga whaakolone e pei ona masani ai i tau sanga te tasi.
Ia mai o mātou I le lau mua I Wellington nei, o le sauninga whaamanatu o le aso na mua I sisi na ai ma ngia le fua o le saolotonga I le malai te whau ina ua maua le malo tuto tasi o Sāmoa lea ua onus fultolu nei o na tausanga. Sa whaafoina lea ma taita ia ele maftanga so whaatasi a whaife au o Wellington. Ma lea sauninga sa whaatino ina lea I le malu o le ekalesia whaapotonga Kevsiano Amerika Sāmoa I le pito nuu o wainui o mata. E to tele ia le mamalu sa mawale avanoa e mori mawina I le sauninga taunga. Ia e pei ona whapeona whaasara lawina saa o le si ufongo le lau mua e awalatu ia nā la leo ma la ata I lunga o veso o ta inga tele wawave. O le aso mafua na so o maiai, o le aso malolo ma sani lea mo mātau I New Zealand nei, I le aso whanau whailonga ina o le tupu po le King's birthday. Ai o le maita watu I whaasara longa mo I pia, o le aso lea, tasi le aso ta whailonga nai, ia le onus fultoru tu sanga o le malo tuto tasi o Sāmoa, e pei ona sa whaiai sa ninga umai le ele fau, I lo mawhale o le maoto le malo I matawhele. Ia mai pei ona tātou mōli mawina a wala ia whaasara launga sa mātelea ina mātango fie ia sauninga whaamanatu nei ai mai se o le vaiai o le tele o aonga ai mai se tūpulanga te lavou o awai whaatasi ma whaanapo tonga ai mai se matanga ruenga ese ale malo na awai I le savali whaaloalo ina ua umo na sisi na ai le fua o le saolo tonga o le tanga vai o le malo tuto tasi o Sāmoa ma ona tangata. O se aso tā ua mo le mamalu uma o le tātou tunu po whea lava le vai panoa o le nei lalo langi ua o tātou nanofo ma wha mautuai ai elango na lava le mita whaia e o le nganga ma le mawhawhau pe au tātou mānatu I le lofa ma le anga le leo le tapa au I le langi mō si o tātou o tunu. O le tū langa foi wan tātou mori mawina le nei vai taimi o le soi fuanga I upu whai o le tātou o tunu o te telitonu ia o lea ua nofo whale ia ai o whina ngalo ia le tū langa ua iei nei si o tātou o tunu malana whai ngā mā lo. E ui ina sou ma luta le ngā tei whale o upu whai o mā lo o Sāmoa ai o le mea silio na tā ua I le maita watu o loo toa pēr le tai ma toa mā lie me uma. Ona o le mamau o whausanga o le whawai o Sāmoa sa tā pena ina e tua a ma ta mao le atinu ua tō whawha mai I tia sā ma ua whai I langi le turi ngā sia. O leso lua leso tolu o Juni pe ona whaafonga ma silufia e le mamano lau whaafonga lea nā loa iai ona whaamuta ma whaata ape ia le paia inga o le pāle mene o Sāmoa. Ia mai o le aso fui lea nā loa iai ona tau aveina le tau singa o le whainga māloa le tunu e le pāle mia tausi le fionga ia fia me na omi ma ta awha ma le kāpeneta. E whaatari ai ia le taimi e umai le whainga pālota whaanati nati o loma nei e fili ai se paia inga fau o le pālemene o le tunu ma whaatulai mai ai se pūlenga mālo fau e tū I le foe a wale teita inga o le mālo o le tātou o tunu. O ia tū langa uma e pei ona au ta ua foe se teimi e lei mau te le atu. O aia inga ia ma tu unga whaale tu la fono o lo mai o io mai I le whaavae o le malo o Sāmoa. O le amatanga fo'i o le nei vai aso sa liboti ai e tātou tala fau ia le tu inatu lea I le whaamsinonga maurunga ia pia o se talu sanga le komisina o whainga pālota e awala atu I le loia silia le malo sa whaatalu sanga inai ia se teimi whaao popo e ono vai aso
e tā pena ai ia lola mō le whai ngā pālota whaana tinati po le snap election. Ona, e le tai ona uma ona le stala ia tangata ia uanga waa e te tau ona pālota. Ia ai pei ona sila fia le mamalu au whaafonga. O le whaatoa o le o Sāmoa malana whai ngā malo i se tūlanga whaapea. O le whaata ape o le pālemene ai le I uma ia le taimi a tōwhaina o se nofo inga. Ea mai o se taimi mua fo ile nei lo tātou tala wha asolo pito ua tū lai mai ai se mea whapea. Ai le ngate ilea, ai o le taimi mua fo ile nei ua whai ai se pālota whaana tinati po o se snap election a Sāmoa. I do tonu o le ono se furu tolu o tausanga talu o na maua lona maa lo tuto tasi. Na taua e le komisina o whai ngā pālota i le amtanga o le vai aso le whionga ia to le foa tu ia whi lolo John Stanley. E le o iai se whaapunga o i tula fono o whai ngā pālota e whaata tau i le whainga o se pālota whaana tinati e pei ona tū lai mai nei. E mai o stasi leo mafua anga sa fia mauai ia se whauntuanga mai i le whaamsnonga mau lunga. Ai pei tai lai pei ona tātou whaaso ai le nā vai aso. O aia inga o le whaavai o le malo Sāmoa o lo o whape mai a whai e whautua ina i le pāle mia le ao o le malo e whaata ape le pāle mene. Ona mana o mia leo na whaia o se pālota whaana tinati e fili ai se pāle mene fau i lo tonu o le iwa se furu aso po o le tonu o masina mai le aso e alo ia ai ona whaata ape ia le pāle mene. Ai o li poti au pito i lata mai e tusa o le mata opule nei mai o pia lea ua whailo mai ai e whapea. O le aso ana nafi le stofi lea 5 o Juni lea na tuina mai ai ma le whaai unga a le whaamasnonga maulunga. Ua whapea na te ena ai mai ua leta lia ia le tālu sanga le komisina o whainga pālota e pei ona tā ua mua. Sa whailo mai e whapea o le mata upule nei na whafonga ina i luma o le whaamasino sili sa tiu si motiva perese whapea ia le li whaamasino si nia o le whaamasinonga maulunga ia vui Clarence Nelson ma le tamaita i whaamasino o le whaamasinonga maulunga nia wā leu tele mata tuatanga loa. E le ngata la ina leta lia le tālusanga ale ofisa sili whai pālota ae ua polo ina fo i le whaamisnonga maulunga le alo ia lea o aia inga o le whaavae ina ia whaia se whai ngā pālota whaana tinati i to tonu o le tolu masina mai le aso na whaata ape ina ai le pāle mene. E alo na winga la e pei o lea o toi whaamanino mai e le whaamisnonga maulunga e ta tau o na usi ta ia ia inga matuutuunga e pei ona manino i le whaamai. Ia o ai pei lama o na sila fia o le tula fono o pito mau o runga lea a Sāmoa o lona tula fono whaamai e ave iai le whaaupunga e whai mea whaalongo iai isi tula fono uma i le tula fono whaamai o le mango po o lona constitution. Ua manino mai fo i le nei whaai unga, o le aso luas fruiva o au kuso, o le aso le tau na whaatau nuai le whai ngā pālota le nei whaana tinati, e pei ona tā pena iai ma sāu niuni atu iai ro tātou o tunu, e ui ina o le le i tu ina mai alo ia se polo inga ale au ma maru o le malo e tusa o le tu langa. Ai mōli sila fia o aia inga o le tu la fono whai ngā pālota la lena mafua ai o na whaia le tālu sanga le neia le komisina malona ofisa mo se wha maninonga mai le wha amsinonga maurunga. Tanu ai
ona e mana o mia le tūto tasi o le komisina o palota i le whaatino ina o ona tiute. O le tūlanga lai le mai ta watu iai, e tūsau se lipoti mai le newspaper le Observer, le ana ta uai le so atonu pe o le a tapuni i a lola o whainga palota nei i le whaai unga o le masina le nei o Juni. E ui ina e le i atoa se ono se 4% o tangata de tau ona palota ua uma ona le sitala. Ai o mai tawina, mai le amtanga o le nei vai aso, tu sai o lipoti mo i pia, o matua i longa lava o na tumu le ofisa au tu o whainga palota i murinu u, i le mamadu o le tunu u ia o lofi e tunei, mo le stalaina o la tu swafa, mai tu ma lo e fia palota ai, a o le yo ina tapu nia aloa ia lola o le palota. Atonu o se mea le lei, le vave au mai o le whaai unga le nei, a le whaamasnonga maurunga. Awa, i e tāpenanga tangata uma o le tunu u, ia mai se fo i o pāti ma vaenga whai o malo, ia o le a tāmo moe le palota whaana tinati e pei o na loma nei. O lea ua maua fo i lipoti ma whaasa le longa mai Sāmoa, ia le whaavaina leo se pāti fau, a le pale mia tausi le fionga ia fia me na omi mata afa ma lana ka peneta, la tong nei na tudi ese mai i le pātia le fast. Ea mai tau mai o le ingoa o le pāti fau o whaavaina la tau ia o le Sāmoa Uniting Party, po o le SUP i le whaapupu, a o lona ingoa i le wha Sāmoa, o Sāmoa ua poto, SUP. E o mai la i le teimi nei, tā penei nai le tātou polkalame le nei, e whape ua 5 lea wha inga o pāti ia ua le stala, e tau vāo lātou sui i le pālota o lo loma nei. Pe tai sa ta ua foi i isi dipoti e lua nisi pāti fau o lo ia le wha moe o le a lista lei nalo ia i le nā vai aso o mua. E manatu le tātou pōr kalame, o ia vaenga uma o le whaataunu ina lea, o le aia na tau ao tātou tangata, e pei o nā ia ma wha amanino mai e le wha vai o le malo Sāmoa, a toa malana tūla fono o whainga pālota, ai whape ai maisi tūla fono uma, na pāsia e paia inga ua mawai o lona pāle mene. Ia tātou tālusia o le a whaataunu u malamanuia, ia le wha moe o siu tātou tunu u maona tangata, ia e pei o na alo atu nei iai. Ai usi voi pēa le wha fonga. I le toi whaawawina la o le tātou tala. E le na o Sāmoa le tunu ua pa u te ruai nei lana whainga malo ona o se lafo o le whaatuatuaina i le tonu o lona pāle mene. O mea te tupu i le nei fo i vai aso, ua whapea ona whaamawai ai ia le li pāle mia o le tunu i ngō o Mongolia, ina ua pasia e lona pāle mene, ia se lafo o le whaatuatuaina o le pāle mia malana whainga malo. O Mongolia, o se atunu tele le tu i sa sae o le kontineta o Asia. O stasi le nei o atunu tele o le laulangi, e le ai ia sona sami, ona si o mia, e isi atunu,
E tua oi ia Mongolia I lona I tūlangi I mātū ma le atunu tele o Lucia. Ai o lona I tūlangi I saute whapea ma le tūlangi sasae e tua oi ai ma le atunu tele o Saina. E silia I le tasi ma le afa miliona kilomita whaata whapo o square kilometers ia le tele o ele ma lauwhanua o le nei atunu o ingo o Mongolia. Ai o lona whaitawa whai I wha maunga pito lata mai nei e siri atu I le tolu ma le afa miliona. O le lafo o le whaatuatuaina o le taitainga a le ripale mia ma lana whai ngā malo I le tono o le pale mene. Na whaia e na uatua na I le tele o aso o tūlai mai pēr ni solo te te tangata I le tonu o le tunuu ai maise o lona lau mua o le aingo ia Ulan Batar. O le so lua la na te nei, lea na wha mawai I loa alo ia le li pāle mia, e sua wha ia Lufsana Mas Rain, o yun erdinei, wha pēr ma lana whai ngā mālo ina ua pāsia ia le lafo o le wha tua ina. E lana saunoanga ina ua wha ilo mai le wha unga le nei le pāle mene, ma pāsia ai le lafo, na wha lia le li pāle mia, o se mitanga mo ia le awanoa na tūlai mai, lea sa ia taita iai le whainga malo alona tunuu o Mongolia. Te le ia ni solo te sa whaia de tono le tunuu mai o le vai asu taruai, sa ilonga ona to o tele ai ia tūpulanga tala vau o tama mataine na awhiai ia solo te I te tonu o le lau mua le tunuu. Sa o la tau wha ai o te tau au na wha mawai le li pāre mia mai lona tau whinga. O le to tele o te ngata o Mongolia, sa levi fia ini lipoti na tua ia ai le pāre mia ma lona au ainga. E whapea o loo soi fua le lei ma fia I la tau. Whaatusa I le tūlanga mativa ma le tango lima o se vahenga tele o te ngata whai ngā ruenga o le tunuu. Ona o le anga o la tau te tongi. O le masina na te nei, lea sa tu ina mai ai se whaasini silanga, mai le ofisa o le li pāle mia, e te enai ia tu ua inga. Sa ia ta uai, o tu ua inga ma whai tionga nei, o se vahenga o ni whainga tau whaaleanga tangata, e whaasanga ia te ia ma lona a hinga. E le ngata la ia tūlanga, ai o le to telefo i te ngata o le tunuu sa le fia, ona o tu langa wha le tonu o le tamau a inga, ma le taunga tā o le tau o le soifuanga, le ana tū lai mai ai le mauvevesi le vāo tangata te maisi tangata e lango I le pāle mia ma lana whainga mālo. O le atunu le nei o Mongolia, e talu na uma ia le lātou pālo te tele I le tau sanga na te nei, na pu le mai e se whainga mālo sa sofa atasi, e a awhiai ni pāti se tolu. Ona sa ilongo na whai titi ai I le pālo te tele lea, lea whainga o whaipule o le pātia le li pāle mia. Pāti le whainga ina o le pātia tangata o Mongolia, po o le Mongolian People's Party, MPP. Ai, o le masina na te nei, lea na tūlai mo iai, ia ni e senga I le tonu o lea whainga mālo so fantasi, mai wai, ina wha mālo lo e le MPP, le pāti le nei Demokrasi, le Democratic Party, mai lana whainga mālo. Ona ua le fia, I le langolango ina lea nisi o na whaipule talo vau, o tau mawhainga ina ia wha mawai mai lona tofi, ia le li pāle mia le nei o Oion Erdinei. Mai o la lea ngā inga, na tidi ai loa na vevesi upu whai o le nei mā ngō, mai wai ina whai le lafo o le whaatua ina o le pāle mia, pei la o na talia ai e le pāle mene. E whai tau fia se lau, le a whai o tama matene talavou sa a wai solo te I le whaantawha whai, whawhane o le maota o le pāle mene I le songo fua na te nei,
na o lātou tau aweinai ni lau papa o tūsi ai ni wha upunga e whaasanga i le li pāre mia ma o lātou tau alangai e le lei ma whai ngofie pe a wha ma vai mai o ia mai le tofi pāre mia o le tunu. Ia la le o tau nu iai ia mai o pena o na halo ho ila lea tunu mo sa lātou pālota whaana tinati e toi fili ai ia sona whainga malo fau. E se tala mai le United States o Amerika, mai ta watu i le nei vai aso, o lea ua toe wha mautu wina e le li pele stene ya Donald Trump, ia se tasi o na fuafuanga sa whaia mua i lana nofo inga mua, o se whainga wha vai lea tauwhe malanga inga e tapu ai ma wha asa, ia le malanga atu i le tonu o Amerika o tangata nuu mai le tele o nisi atu nuu o le lalolangi. O le so lulu na te nei le na seini ai le li Palestine o Trump ia se polo inga alo ia e whaasai na ai o na ulu whale atu i le tonu o le United States o Amerika ia tangata nuu mai ni atu nuu se fulu ma le lua o le lalolangi. O te nula nei a fia ai i le sā ma le tapu le nei a le li Palestine Amerika. E au fia ai le te nuu o Afghanistan. O leisi te nuu o le te nuu o Myanmar, le sai ngō mua i a Burma. So o tu ai le te nuu o Chad i Afrika. O leisi te nuu o Afrika o le Congo, o Equatorial Guinea, o le tunuu e ngō ia Eritrea, o Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, whapea ma le tunuu o Yemen. O le winga o le neipolo inga, o tangata nuu uma e pei ona ta ua mai e tunuu nei, ua matua sai le toe ta lia o na ulu whale atu seisi i te tonu o Amerika i so se taimi. E le ngata lai lea, ai wha popo i le lava polo inga le Palestine Amerika, ia nisi sa mani tapu e wha tapu laa ma pui a maluai le ulu whale atu i te tonu o le United States o tangata mai isi e tunu o e au fiai, Burundi, o Cuba, Laos, whapea Sierra Leone, o Togo, whapea foi ma Venezuela, ma le tunuu o Turkmenistan. O lana winga o le tulanga, ua whawhainga tā tili mō tangata mai e tunuu nei e fitu o na mauani visa e malanga asiasia tuai i do tonu o Amerika i so taimi. Sa whailo mai lai la so lulu e le tamaita i whailo tusi o mea tau fisota inga i le whale pai o Washingtone o Abigail Jackson o le whaamamaluina o le neipolo inga. Ua alo ia ma ua whaatau nuai ia se tasi o polo misi ma tau tinonga na whaiara li Palestine o Donald Trump mo le puipuinga o tangata Amerika mai tangata leanga mai whafo ia o lo fia ul whale atu e whaaleanga i a tangata o Amerika whapea mono lātou o tu nuu. Sa whailo mai fo i se lipoti a le vaenga whaasara lau a le CBS o le toe whaamamaluina o le polo inga le nei a le li Palestine o Trump o se vaenga o pito lata mai lea mo le whaamautuina o le puipuinga o tua oi o le United States o Amerika. O le teimia le no whainga mua Donald Trump sa ia whailo mai ai le te tau lea o na whaasa o tangata mai nia tunu se fitu lotu mo sa lame o le lololangi mai le toe ulu whale atu i te tonu o le United States. O se whainga wha mai sa tele ina whaia iaini teunga mani swinga a o le Italia ina e le whaamisnonga maulunga i le teusanga e lua awhese fulu ma le valu. Ai o le nei la vai aso, la lea ua whaasa ai tangata mai e tunu uie se fulua, ai whaawhainga tā,
ma whaatele nisi a iainga mō tangata wisi e tunu ue whitu mai le maua ni visa i ulu whale atuai i te tonu o Amerika. Ia ai usi pea le whaafonga. I o tātou loto I whale I New Zealand nei, e lua aso sa iai Wellington I le vai aso nei, ia le manuao o le Canterbury, o le wha manuao a le malo New Zealand. Mo le wha moe moe, e uta ina ai ia ta male ma mea whai ngā luenga, wha pe ai ma fita fita o le military a New Zealand, e awina atu, e awai I se whaata I te inga tele wha military o le awhaia I Australia. Ua wha ingoa ina le whaata I te inga le nei whaia I Australia o le exercise talisman Saba, lea ua wha amtala ina o se tasi le nei o whaata I te inga wha military au pito I te le I le laurangi, ona o le haafiai le tusa o le tolu se fulu afe le au wha inga o fita fita, mai o tunuu e se fulu ma le iwa o le laurangi. O le sao le maro New Zealand I lea whaata I te inga, e le ngata I ana fita fita, ae whaapea ai mana a seta o le ngata I whale, whaapea I le ea ma le vani unimo, ato ai fo I male fo ngā ele. Ea ma o ia me uma, ua whaapea o nauta ina I te tonu o le vaatele le nei o le Canterbury, mo le malangatu I Australia, I te tonu o le lima aso o lumana I nei, a wā lea wha moe moe, wha military, wha le wā o mā no. A o tā pena ai le wā le nei o le Canterbury New Zealand, mo lea wha moe moe I Australia. A ena wha pe fwoi o nā where lau moe Wellington nei, e le manu au tele a le malo Australia le wha ingoina o le HMAS Canberra. Ua wha amatalaina le wā le nei, o le manuao au tū lea o le fua manuao o le malo Australia. Mai o se teimi mua lea, wa asi mai ai I Wellington. O le nei vaatele, lua se lau tolus fultasi mita le umi, mai o le wha moe ma le nganga o lona afea o Wellington, o le fia wha mautuina atili leo so tanga vava la lata, I le va leo le lau mua o Australia le ai o Canberra, ma le lau mua o New Zealand le ai o Wellington. O lesi vaenga o le tātou tala, o le asana te nei, la lea na wha mautui na ai se malienga I le va leo o le malo Lucia, wha pea ma le malo Ukraine, mo le wha fesuia ia lea o pāngo tau taua, a tō fōi ma le toi wha fōi na o tino maliu o fita, na maliu fasia I le taua I le vāo tunu e lua, pei ona a mata mai a February, o le tausanga e lua afe lua furuma le lua. O silipoti, mai le vaenga whaasara lau le ENA I le ai o Addis Ababa, ta ua mai ai, o le marienga e pei ona taunu I ai tala noanga a sui o maa loe lua I le ai o Istanbul, e pei ona sa tali malo ai le malo Turkey, o le ama whai ai ona wha taunu I a lea wha moe moe, ua wha amatalaina o se fesuia inga o pito I te lea o fita, o lo tau fia wha pāngo tau taua e tu e lua. Ato ai fōi, ma le toe wha fōi na leo tino maliu o fita, na mali liu ona o le taua I le vāo mālo e lua. O lona lua I leo vaenga o talanoanga ia I le vāo Lucia ma Ukraine, mai na wha ilo mai le minstara puipuinga a Ukraine, o le li ingo ia Rustem Umarov, o le ua ioe ma mali lie ia I tue lua, e wha awhisu ia ai fita uma,
a mata atu I fita o lo manu nu ati ngā ina, ma wha ina lo lātou soifua marolo ina, ona o manu anga mai taua. Ai, o le vaenga lua, o le ao fia ai I fita talavou, I le vāle se furu valu ma le luas furu lima te usanga le mātua. Pei ona wha ai loa mai, whai tau fia afe le ao wha inga o fita o loo wha peona tā fia wha pāngo tāu taua I le vā o atu nuu nei lua. Sa ta ua fo I le minsta le malo Ukraine, ua ioe fo I mamali lie I tua lua, toe wha fo I le ao wha inga o tino maliu ta iono afe mai leisi tu o lona winga ono afe tino maliu o fita Lucia o le a wha fo iane Ukraine, ai wha pe nai fo I ona wha fo ia tu Lucia ia Ukraine, ia leisi ono afe o tino maliu o fita Ukraine o loo tā fia I lo lātou I tū. Sa toi wha mawhaina mai fo I le ministali nei o le puipuinga a le malo Ukraine o le mana aulona malo ina ia whaasa o loto uma e tua lua ia pāngo tā o loo whare puipui ma toi wha fo I uma ane ma isi tangata o loo tā fia wha malo si e ao fia ai ma ta maiti. Sa wha pe fo I ona wha maa nia mai ele te tai o le usunga fono ale malo Lucia o Vladimir Medensky I se whailo inga mala autu stala ia mulienga ia ua wha mautu nei I le wā o tunu e lua. Ta ua aie Medensky ua ioi tu e lua ina ia wha tino vave loa le fesuia ia o pāngo tāo taua o lo tāo fia e au fia ima fita mānunua wha atasi fo ima fita talavou I le vāles fuwalu ma le luas fulima te usanga le mātutua. Ele ngata I lea, aina ta o foi le sui le nei o malo Lucia, o le afa pe foi na wha foi ane I Ukraine, ia tino maliu ana fita ono afe le afa ai, ia na maliu fasia I le taua. Pe ona ta ua o le malo take po Turkey, le ana wha pongai, ma taula mua I le wha mao popoina o tala noa ngalo ia nei, I le vā o Lucia ma le malo o Ukraine. Whaia ia marienga fo I matala noanga I Turkey, ai ali di mai matule mai, ia le wha leanga ina, o ni waale le tau, e si lia le wha se furu la whai o le malo Lucia, I se oso wha inga a le fita a Ukraine. Ua iai popolenga o Amerika ma la tau o lo tau mawhai, mo le sa ilio se file mu I le tau o le nei le vā o Lucia ma Ukraine, I leono a veo le nei o sa whainga a le fita a Ukraine I waale le tau o le malo Lucia ma mafua anga o le a le mana o ai Lucia ma veo na wha uma I le taua I le vā o tunu e lua. Ia po le ale tūlanga o iai, ia le o wha maonia I la leo so inga o loo ye pea I le malo Ukraine ma lana fita ia le malo si e wha a tau iai ia le mae o le fita a le malo tele o Lucia. Ia e usi pea le wha fonga. Ia, o le tātou porka lame le nā tasi ua whaapeo na tu whaatasi hoi ma wha maa popo I le nei vaenga le aso. Ia wale tāpo inga alma malu o se tātou tunu umala u whaafonga.
e se wang na o ye se wang fo yo lo e fia sa no yai Malo fa tai lo fianga la wano ta pena ino tato proklame le va yaso. Ina pa wasi va nga le wale ma le fo i wale wa na fa ai lo le matanga le ta proklame. Ia le tulanga pe ona ia fo ile tfenga pa lo ta si tato tu no le o ta pena tu yai. Pe le fo i sa ta no ai le yaso tene. Ia le o manino mai le fa unga le fa msino ma ulunga pe ona e ta uma e fo la si le proklame. Ia e taula fo i ona lo ia tu unga o tu la fono fa vai. Ia le tātou tinu. Ia lea la e whoringa mai. Ia lea la o le awha tenu ina le whainga palo te tono le tolu maasina lea pe ona e tā ua le vēsol te nei. Ia o le whola o tātou i loa ma tātou talitonu. E maalosi a la ia tū la whono whaavai o le tātou malo. Po le alawa tū langa i o iai. Ia o se tū le lei lea pe ona tātou mori mawina. Ia e pe ona whailo fo i le komsino whainga palota. Ia ele o mole tali el tar sanga na ave. Ia le la fa o ia le palota le asolus free von masino o kus. Lawan. Mari e moni le la vale le a fo i sa no ngata si. E pe o tu langa ta o le na il ta to mai ta watu fo i nei. Ta to le o lo ai to malele. Ia ta to te fai me fa longo lo fo i li potia ma fa am talanga o lo o mai si ta to no. Ia pe o vanga le o e sa no ia. Ia e moni le lava lea o le mea tāua, o lea o a sanga wha mautu mai, e le wha mstonga maurunga. E a hoi, e le tau au na usita ia le wha vai. Le fui sa tātala noa i le wha vai o le tātou tunu i le si por kalamentalu ai. O le wha vai, o le tūla whono o mona tūsia. O ina pe o le wha atina le o tūla whono e whai mea... po la ele ia se si tu la fono e sili atu na i lo le fa vai mari e pe a ho yo la ia o mai le fa ati no ngo tiu te le fa nga ma no mai ai le ao se fa so lo i foi lalo o le parlamene ma tu langa va pena le fa misno o lo ai ia o mai de tono fa vai se ta tu no e o la il tu langa le pe ona ai il pasia leo se lafo wa le fa tu tuina se pale mia ma sana fa nga malo ia la fo i mai o mai ia la sanga de tau na fa ia ina ia fa pe ona o ma tau nu ai se tu langa file mu to o mali ia pe la il tato mai tau atu nei pe o se tu langa tau mali le sanga fa manino mai e de tau no sta ia fa mai ala fa vai e toru masina pe ono masina ia tato ho alua ia pe ele tio hoi se si ile pe ona fa alia mai ho ele ofisa o palota ma le komsina ona ele i tupu mo ele i stanto palota fa ana tinati o foi o mo ona winga la ele se be o mai o io mai la hoi sa ale ho ele fina alo le o komsina i ave pese o mai se fa tuanga fa ale tu la fono ia awa e fai pe fai foi o nome le fai se fa tuanga fa pe no fa pe foi le o fa au ko si o palota ia ma wa isi me foi pe o dato masaniai al mesi do le la wa mai no inga e tolu ama sina e was fu so mai la so lua le na tene e de tau o le uma le iwa te tonu le iwa fu was o fai le palota ia pe na le tau mata e mauti no lava la sfole le muri o le masina la so rufruiva o kuso e te tau na fa ai e ia lo e le me o le polo inga ho e mai le ao e le me ka o fabeltani o le red foi le e pe polo ina ai masanga fa mautu la le aso le ai o te lona o le aso ale na foi le ai pe o le me silil na ona ta hua ai ona te wai ele i fai o mua se tātou pālota wha pēr i atono pe ona o tāua ele tio fo i se si il komsina malona ofisa au ele i se me mua o i loa e a wha pēr tupu i e wha pēr la whai ngai whai ia no inga o le o ngā mo se teimi ono toi tūla i mai ai mo le teimi nei ia i e pei o ai inga nā le i la tātou mai tau atu i nei o tau nuu ia ile fionga i wha amsinsili, ia mo le vasenga fo i le wha amsinonga maurunga, pe i ona tu i nei fo i le wha iunga le la son nafi le stofi. Malo wha tai, ia mana i o lewa i le si vaenga le neu tau pu atua lau ano lau. O le
e mana ia fo i vaenga ia tātou te toi tilo ia i mo le anga i luma. Ua e pei o le fatu atupu lea. O le fisili la lo o tūlai mai lisi vaenga la wano te loa fo e mana i fo e whaali sofininga. O le taimila lea o le a whaulu ai i a pāti. O i tono le vaenga lea. I taimi e whaatulanga ina e tau ai ona po le ale umi e tau ona tāpena lo le mo le whainga pālota. E le aila o me uma ia tau pālota. Le aia ia le tūla fono leo whainga pālota. La e whaawasenga ai i po ai whaurunga o pāti. O nā wili ringa la e le o i o le whaawai i le tūla fono o le Electoral Act. E whaatonu ai whainga pālota uma o aia inga o sui tau wā o pāti whaau whai wai e pia on silufia. E fau mei o pāti a Sāmoa. Whata a māno le pāti mua taruna no ia meo whainga whaaitu political parties. Lena māno ai le e tabi pil te si iwa malurua i le pālo tele. Ia whaasoro mai ai. Ia lewa fast food mon tu sanga. Ia nuinga la ua iei foi la e tele ia le mau a ia inga le tonu o le Electoral Act e foi pe e wha tonu ai la le wha foi ina o vaenga ia me tau vaenga wha whai o le sui tau wā tai pe la ona o le toi wha solo nei ona le stala le lola o tangata pālota ia a tonu ia tofu hata tau ia ma le noa pe o le a foi o le wha o mana o ngā tula fono Sāmoa pe fōringa mai e mo mia na toi le stala uma tangata. E uia o lewa na uma na le stala le tōtele. Ma tu whaina tātou i nei sila svata te inga. O lewa a mai tusi al ofisa o pālota e an tātou. E whai mai le wha o punga. A wha pēr o Jesus winga o details. Ona, toi lafo atu le whatumu, whai swinga na ma lafo atu le whao. Ai a whai e le ai, o la e te alala o i lo whale. Ele ai se swinga. Ia, ele se me te pole ai. Ala ele stala lu swafa. Sa uni ai mo tātou pālota ia o ke topa mal tau sa fo. Ai pangal ele fa pena la le tula fono Sāmoa i la o mai tau atu. O Sāmoa ia tu sa po la o umana ele stala. E ta tawana e to ele stala. I le lola e sa uni ai mo le pālota. O le mena le pe e tau aunga tā il to tele. Ia ai e whani mana onga i la o mai tau atu. O compulsory pe o whamalusia. Ia, lua whetara le sal. Ia, a e le le stala. O te uwha pētā tu, ai no umana o le stala le pālota taruai. E le ai e tauana to e le stala. O le alala na o le toi ve vesi nei. No o le uwha fo se i ona i ele mana onga le whai ia wawe ona whai le pālota tele. O le pālota ia o le JUN o le pālota tele. Ai, pa wale swinga, ona le ua wawe na whai le i o ia ape lila o le tausanga fōu. E umai le no fo inga ma le pae inga. O le ua whaata ape nei la sorua na te nei. Ai pe o le tūlanga na le i la au mai tau atu. Ai, o aia inga uma o mea tau pālota. O lae e te tonu o le tūla whono le o whainga pālota. Tele le mau swinga o poia i ai taloa na amata mai whainga mālo le tenu se i o mai i te imi nei. Ia, man tafsini muni lo fionga la wano. Ia, o pālota i tau sa ngomu mai sa iai ia vanga wha au whai pe tolu e pe wha. Ia e pe mai tau atu, ia pe walima i le ono whaanga wha au pai. O se tū le leil vanga lea la wano? Ai, o hawa ia, o se mea le lei tele. I lo o lea vai vainga nā wa. A wā i pe e atangi ai, ia le te le o le suinga ma le malama anga lea o iai, ia le tunu ufo i. I mea lava ia tau upwhai o māno, o le aia ane tau. Ia ai a whaamai la se whaenga wha upwhai. Ia tu lai mai i nā ma tātou whape, o noinga, o lai fo e se i tali tununga o le, wai whape nā leo winga o mea ili whape e tu tusa o mani mahofonga, mani manatu o nisi. A tonu, ia masano a whape e tātou te tusa o mo. Noinga e leise pisa o ma se vevesi. Ai le pe fata ala sua ai pe o le fa mai vo isi ale pisa se bele mana se vai andel fa fo ai pe o le nganga ho ile ese umala ngona mata ofi ma fina ngalo tanga ai atu fatas ia anta vai le
e maua se me o mauti noa, wow, fia o mai ai consensus. Ia male anganga, i se mea tāla whea ngai mo tangata uma, e le whaapito i se waanga stasi, ka po se pāti stasi, e ni fuafuanga se whainga malo. Malo va, tai, ia, am uia oe naua umana ele stala la wano wala lo winga mauti noa te alu tato whainga palota. E whaftai tere lawa mo tato pukalame leva yaso, ia monia fuilanga ia tulu whainga yaso lo whainga wano. Ia, whaftai fwoi malole on sa ilo sungdas il tato ngā ruenga, ia ai whapena le whaafonga tato tunu umale marola tapo inga, e manuia tele le whaiunga le nei vai aso mai i Wellington, e toi mō pwis whaamoponga i la le vai aso i le lofa maleanga le lei o le li, ia ai manuia tele whaaso i fuia.
Whawhianga mai lau vepese le whaiwhaiaso Serenade ina ua ono minute te enei le tu lai lua. Ia, ana u whaafunga le tunu i le whaapoponga o le tātou Paul Kalame o le ni vaiaso le lalolangi aso nei. Ia, pe ona tāpeneina le whionga ia lau ano ati lawa. Toi mo le whaaponga i le vaiaso fau le taimi masani le tu lai tasi. Ia, o nei taimi, ia, le la tātou mafuta, ia, staimi la tamai lava ia ona... Fatasi mai fo leo se uso ya Jeremia tapu manaia ya la tami solo na ben ya i vai fale la tami solo na ben i vai fale a inga ya awa fo inga ben ngolo fenga i mai le taimi ya Jerry ya awol pole mai se paso se a inga i te wasala laule awala ya ona le faisiti mungo le taimi ya e ma lo nga lue wa fai asi ma se fo yo le vai atu pe yo le fai ma to ulu mai ti munga ya nei taimi le ma to pitonu ni Wellington ya ai mo tatu wa tunu lo fenga sa nei taimi ya na na fa manatu tu pe yo e se o se mele leile o atu tai ao ma le sa o lai a to mo le ainga ai te fa no ai ya ai sau se tala ile i nei fo ya so por fia na ne ya wa fia lo sa o la ta vale ya ilungo le wala ya ona o le fa ta mala o lis awai ya tangata foi lele fata mala lesi ya fia le tava le lesi ya le melna ya pe ya ona longo foi tato proclame le tula fono i tausanga uma vai ma taimi uma vai atu ya awalava ne tausia lo sao lo sao ia fa mua lo sao ngale mu i lungo le wala yo ya wai o le tele lava fo yo nei tangata e la ve tu lo le nei o uli lungo awala o no le fata malo ta avale ni tangata e ia i la to fo le so na o ata avale lungo le awala ti ngana i lo e mase se ai o ni ta avale tamana oka ya fa mna tu pel tatu tu no sa ngale mu se o mai la lo le wati ya ata mafuta pe i fa fia le taimi o le uli ya po le afia foi ya ai o le tula tolu ya pe ona failo atu ya ia le tato sali telea fa le ya le tato fa tanoanga ya le tano atu ai ya le feonga ile pule fa masanga te alu moresi ya le sa mari fa valu ya masita si fo yo faltua ya ala to sila lava fo ya le taimi fa tanoanga na ya pe atale tula tolu ile afia finei pole o nei ya o le tula fa le fa moe ya ole tu ina sa o tu fa salonga ya ilisi vaenga o le tatu fale nei tatu ofisa fa salong nei ya le ala mataina tu ai fa fiang foi ya peseng foi ya la foi pese ya pole fa ili ale lau mua sound ya se ipa ia le tulai ono ile fia na nei fatu amai ale tatu tu ile so ile ono ile fia na nei ona ole vaiaso nei ia le fata ai le ngana Sāmoa i tonu ni sila nei no winga to e pau nei ole aso e fa mai mai lava me o el na sa e fai lau sa e fia sa ia lau vaenga sa fai le nei vaiaso ngana Sāmoa e fa malo atu tatu Paul Kalame nai fa na wa onga ia o tupulanga tala vou o tama o tina Hede ngata ile o tonu fale ngā luenga, tonu le ofisa, ia pesa faisau ula fala, pesa faisau puletasi, pesa faisau ofu Sāmoa, ia polo ofu le hurricane le fai atu, ia po lava vaenga sa e whaata waina ili nei vai aso ngana Sāmoa, momoli atu le whaaftai tele al si fonga lau mua, ia te oe, ia pesa fai foi sau kuka, o le nei vai aso, po le lava le kuka Sāmoa sa e faia, wana nei la, ia no wala po tale lima wala po fai lau suafa yo ave le sia onga lea o no fole le mo fia tau sa sami fai a onga li suafa ia le la na fai lau suafa ia na leila ia mara ufa ali fai suafa ia mara fai fai ia la ukuka na fai na leila ia ole a wala onga le na ave la ukuka ia pena le to lua e ata mo ti Sāmoa le la na man na o mai ia tene fai a onga ole a onga lea ia fai atu sua fai le ala na fai la sua fai na leila na mai la ma nei ola ku kan fai to fai ma fai fai ia le ala fa tali po le ase se tala mai o pesa a o te langona o te iloa na uma le sua fai na fai na le sa fai na leila na fai na tau sami o le onga le sa ave na leila o te lo fo ia laki atu fo ia tu ia se sua fai po se fai o lo fai
wala na matu o tango le faile mon me le fa tama Sāmoa moni yo e fa lifu le pepe male nyani ya na ya ai ole e mo atu la le songa fu pole astala ole ku ka na avi ole onga na le na ave la usu fa ia mala u fa na le la ya il va via ia na le la ole ya ai pawa ya no e mo mai tek silo sa fa mai matu afia fia tama tai pule la ila usu fa ile fa ya we fai ya ta ule ya ma ya ta to Sāmoa le mena le ya ilo tango e fai le kuka le tau mafa fa Sāmoa moni ia ala te iro fa al me fo ile lo le alu pongsa ia le la na me le ya lo tango e fai ia ala matu e mala malama le ila kuka la sa fai ia ile ne yaso pe yo u so fai mala u fai la na afi ia pe ya no fai atu ya we fai ya ule na fai ya ta ule ya ma ya ta to ma ta ule ya to e mala wali io ta di vui o ani tele ala ule lo fai fa ali futa mai ona sa kampa wa yo ona sa kampa wa fai me poto ita mai mala ai ya ona na se fu lo minuto te ne le tu la lo si fonga la mo Wellington fa fia fianga su filo ne taimi ya ai ma lo la vale ma futa mai ali tadi matua o fo ta mai tai fa ya ongai la usu fa ile fen le la ngale mo ila utala ole ongale na ave su fa e na ole to lua to tasili ta mai ti Sāmoa ya o tu lo wa o ta mai ti pala langi mai sia tu no le au saina ya o ta mai ti sia tu no ana pena to tasia ta mai ti Sāmoa la sai vai le lo fainga tatoa ya na mo ti no ai le to fo ya tu so fa
Tiu whakamani le singa ia ani seko whare moe ma le pese ina ua e alu. Ia ma e alu atu ai lava. Ia ma e alu atu ai lava. Ia ai whailo ma le whainga pālota i le aso lua si fulu ma le iwo au koso. Lua si fulu 50 minute te nei le lua si ufonga lau mo Wellington man whawhia whianga si whiloi whataro watu le sunga wale le mati. Ia mafuta mai nai o Tara i au kilani. E toa tele sa o le au kilani ma le au Australia ia. Tele na mafuta mai tātou proklame le aso ma le aso. Ia me se foi au Amerika Sāmoa. Ia malo lava whaaftai tele lava. Ia le mafuta mai le tātou proklame mwhaafia whianga si whiloi le si fonga lau mua. Ia na on toe whaamana tuatu. Ia mana ia lau tango e whaasoa atu le tātou Facebook. Ia e mai mo ia i foi ia lau ainga. Ia o mau paanga. Ia fa pe fo United i subscribe lava le YouTube por si fonga la mua ma le lava lu subscribe ia ona avelo le o e ma paanga o au mea mai ale si fonga la mua ia ilana pokalame ia so uma lava ia e fa wa wilita tu le wa tu le melita tu temi lua se fulvale minuto na tale o le tu la lua fa fia fianga so ifiloi ia o tale tolu e pe on fa ilo atu ia e ilita tu fa tananga ia ile tu la tolu ile o nei. Ia ona wha o pefe o leo le tātou au nanga pa le tautua pe a mai ia le tātou wha atanoanga i le tūlai tolu. Ia se ia pa ia lava fo i le fia na nei i le tūlai ono e pe ona wha ilo atu. Ia ai ona na o le tātou tautua wha to a mai i le ono o le neiva yaso ia ono le wha atau ino la fo i le tātou ngana Sāmoa. Ia awane i fo i le ki me pe lau Facebook lau YouTube. Ia ai maise o lau tasi o ono tesi ma le tasi whamo. Ia i le tātou tautua ni ia uli. Ia whatalofa atu fo i le whaletua ia Teresa ene. Ma alofa aftai tele lava. Ia le mafuta mai whape fo i ia le uso po le sunga. Ia whawina tāni elu. Ma alofa aftai. Ia matangatala le o si i Ropeti. Sone. O le mea lau te iloa nei. E se ale me matamata i eis tangata. E se le tu se ale matamata i lisi. E pe ale me fuilele le matamata i lisi maliu. Ale tala no mai lisi maliu. Malo fa tai ya watalo va fo il sunga ya emi tapusoa malo se lo fia pe malo ma o lisi va ngale se lo ta fia i fo ile le tato o fa fonga mo mai mo o le tai me fa soa o le mana ia o la ta fa lo ta mata ia ile ngana fa alia ia ile fa soa tato tunu i auto fa soa ia po auto comment si lo tato Facebook ia ma le tātou YouTube. Ma lo lava, whaaftai tele lava, ia le whaasoa whaatamari, ia ia nisi foi pe tasi, pe lua. Ia ona e foi lele, ia vaenga ia afia ile ma fau ma tūlanga. Ai mai se ape atalano, e talano lo tātou i oi mele tupu i sa mo le tātou whainga mano. Ia ole ita, ia ole stangata pe ata whaai atu nei ai. Ia ai, mahaloa le on sai, whaaftai tele lava le mafta mai, whaatalofa fo ine whaletua, ia se lesa ia fata ta lofa lava se lesa mani lava ne yaso fa tai lava le mafta mai wa afa tonu le tu lai lua o le si fonga ne la mo Wellington o tato o si mea tunu o si mea ota si pese fa longo o si pese fo ile le fa solo i ma fa faunga ia mana i vaenga na i tama i pese fa vave fo i to vai ia le pese mare pese e mana ia na
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia e tama lau masoi na inga sa Sāmoa mai le whaletua ia siri au tai ina o toi se furu 2 minuta na tale o le tolu manatu na ua ngai le tero nai mātua ia nga ia tu ia o ngai piki nai whanau
ia o le pe malu mai ia le fo e tolu nei timu nei taimi ia le mase se i fo le wala ia tautua na ia le taimi e uia tuai tātou le ua vale i luma o whare a onga makolosi o a onga ia nei whanau nei taimi mana tuane la tau ia o pisi rau fo ia nei taimi i mga ala na e mese luma o whare a onga ma onga ia i le piki ai nei mātua na ia la tau whanau o le la tāle tolu ia ai tautua nā mā tātou ia tu i mga ala nā ma lumo a onga ina ia lava pele ona sai pe al taimi e fo ilele tutu mai nei tamaiti ma lātou lau papa e tā ofi lau tā vale ina ia manatua la lātou saonga le mū ia le taimi e kolosi ia nei whanau ia onga ia le la tāle tolu tu e sfurutasi minuti na tāle o le tolu whatala whatu ia le whionga ia whamausili si anama kioa ma lo lava whaftaitele lava le mafta mai whamausili sunga emi tapsoa whaftaitele lava pali sina ma lo whaftai ia mata maita ia moana Mari oia moana Mara ia Sauri Mari ele oia moana Mara ma futa mai nai vaitongi Amerika Sāmoa oi ma lo lava le ngā lue moana Mari Mara ia ma lo lava le ngā lue le yaso malo fa malosi fa stai foi ma after mai le tautua si fonga la mua I Wellington ia le sunga sioni tupai malo JUN ia manuia lava fu fonga le fiafi ma le ia uli ia ma na valo tau ia ma na valo tolu o sa o ai fale o sa o ai fale tau to es fulu minute tale tu la tolu But sometimes I feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven